TV. गौर से मारबा সমস্ত সাথী হাজিরাকে যারা আমার আছেন যারা আগামী শুনছেন আপনারা শুনবেন সকলকে গর্ষায় মারবা সর্বপ্রথম সেহেদি বারগায় গর্ষায় মারবা तमाम साथी যারা আমি শুনছেন আগে যারা শুনবেন সকলকে গর্ষায় মারবা আসসালামু আলাইকুম সত শ্রী আকাল নমস্কার। আজ আমি আপনাদের সামনে আসছিলাম সরকার গর্ষায় কিছু তালিম বয়ান করতে। তার আগে আমি আল্লাহর বারগায় জানাই যে সকলকে আল্লাহ পাক ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, আর যে তালিম শুনে তার উপর মানবতা নিজের জীবন অতিবাহিত করে এর উপরে চলার তৌফিক দান করুন। চলুন আমি আপনাদের সামনে যেটা বলছিলাম যে সরকার ভরসায় যে আজিম জাত আমাদের কাছে আজ দুনিয়ায় জলবা আপ্রোত হয়েছে, কিন্তু আমরা ওনাকে চিনতে পারছি না, ওনার কদর আমরা দিতে পারছি না। তাই উনি যে ফ্যাস নিয়ে এসছে সেই ফ্যাসটা আমরা বুঝতে পারছি না। কেন বুঝতে পারছি না? এই ফ্যাসটা কি সরকার ভরসায় নিজের ফ্যাস? এই যে তালিমটা উনি বয়ান করছেন সেই তালিমটা কি ওনার নিজের জাতি তালিম? এটা না, এটা এই যে তালিমটা উনি বয়ান করছেন কোরআন হাদিসের রোশনীতে, সেটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রথমেই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সেই তালিম দিয়েছিলেন। যেটা কোরআন হাদিসে আমরা সেই তালিমের যদি নজির চাই যে কোরআন হাদিসে এই যে তালিম আছে কি, আমাদেরকে সাবিত দাও, মানে আমাদের সবুত দাও, মানে আমাদের দাও, উদাহরণ দাও, তাহলে আমরা সেখানে গিয়ে দেখবো যে সরকার ভরসায় তালিম আইন বলতে পারেন একদম কোরআন হাদিস থেকে সাবিত আছে যে এনার তালিম যেটা একদম সঠিক কোরআন হাদিস মোতাবিক আল্লাহ রব্বুল আলামিনের থেকে মানে সেই তালিমটা আগে থাকতে দেওয়া ছিল, কিন্তু আজ আমরা সেই তালিমটা বুঝতে পারিনি। তাহলে আগে আমরা আলোচনা করবো সরকার ভরসায় যে হাস্তি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছে, ইমাম মেহেদির মর্তবা ওনাকে দিয়ে পাঠিয়েছে, সেই হাস্তি আজ দুনিয়ার মধ্যে এসছে। ওনার কাজ কি? ওনার কাজ এটাই, দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে দিই। তাই আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার যে কাজটা বলতে পারেন হুজুরের দরেও হুজুর করেছেন, ফিরে আজ ইমাম মেহেদি গেছে, ইমাম মেহেদিও সেই কাজটা করেছেন। কিন্তু আজ সরকার ভরসাইকে লোক চিনতেই পারছে না যে উনি ইমাম মেহেদি, যেহেতু আল্লাহ পাক ওনার নিশানি চাঁদ সূর্য হাজরাত পাতে লাগিয়ে দিয়েছে, তবু মানুষ বিশ্বাস করছেন। যদি আপনি এখানে দেখেন যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসার আগে যত নবী আল্লাহ পাক পেটেছে তার আগের নবীদের কিতাবে তার জন্য দলিল দিয়েছে যে এই নবীটা এটা পরে আসবে। কিন্তু আজ সরকার ভরসায় ইমাম মেহেদি এসছেন, কোরআন হাদিসের দলিল আছে, কিন্তু মানুষ ওনাকে মানতে রাজি নয়, মানুষ ওটাকে মানছেই না। তারপরও আল্লাহ পাক তার নিশানিও দেখিয়ে দিয়েছে, যেটা চাঁদের সরকারের ছবি দেখিয়ে দিয়েছে, হাজরাত পাতে সরকারের ছবি দেখিয়ে দিয়েছে, তবুও মানুষ মানতে অস্বীকার করছে। কিন্তু আল্লাহ কি বলুন তো, কাল কিয়ামতের ময়দানে মানুষকে জিজ্ঞাসা করবে যে কোরআন হাদিসের রশনিতে তুই আজ বলছিস মৌলবীদের কথা বলছি আমরা ইমাম মেহেদিকে চিনবো। তাহলে একটা কথা তোরা আগে বল, কোরআন হাদিসের রশনিতে যদি আজ মৌলবীদের কথা অনুযায়ী কোরআন হাদিসের রশনিতে ইমাম মেহেদিকে চিনবো। আজ আমি বলছি সরকার ভরসায় ইমাম মেহেদির তালিম শুনুন, চাঁদ সূর্যে হাজরাত পাতে ওনার ছবি আল্লাহ পাক নিশানি সুরত লাগিয়ে দিয়েছে, সেটাকে দেখুন। তারপরে আপনি বুঝবেন সেই তালিমটাকে নিয়ে আপনি উনি যে ফ্যাসটা দিচ্ছে সেটাকেও নিয়ে দেখুন। তারপরে আপনি বুঝতে পারবেন যে উনি সরকার ভরসায় ইমাম মেহেদি আছে কিনা, মিনজানি আল্লাহ আছে কিনা। তারপরে আপনি বুঝতে পারবেন না, আপনি কোনো কথা শুনছেন না, কোনো কথা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছেন না, মৌলবীদের কথা শুনে আপনি সেটাকে অস্বীকার করছেন। কিন্তু কাল কবরে আপনি যখন চলে যাবেন না, এই মৌলবীরা আপনার জন্য কবরে গিয়ে জবাব দেবে না, আপনার জবাব আপনাকেই দিতে হবে।
তাই এখানে যদি আমরা মনে করি যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে দর ছিল, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন এসেছিলেন, আমরা তো আজ ওনাকে রহমাতুল লিল আলামিন মানছি, ওনাকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানছি। উনি বলতে পারেন আল্লাহর মেহবুব, আল্লাহর হাবিব মানছি। ওই দরে যখন এসেছিল সবাইকে হুজুরকে মেনেছিল। যদি সবাই মানতো তাহলে সেই দরে আবু জেহেল কোথায় গেল, আবু লাহাব কোথায় গেল? এইসব মানুষগুলো যারা হুজুরের দরেও ছিল তারা কি সবাই মেনেছিল? তারা সবাই মানেনি। আজকের দরেও হুজুরকে যদি মনে করি যে সবাই মানছে, সবাই মানছে যে যদি তাহলে হুজুরকে আজ দেখুন যদি মৌলবীরাই মনে করেন কোরআন হাদিসের রচনাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে চিনে নিয়েছে। তাহলে কি হলো? কোরআন হাদিসের রচনাতে যদি মনে করে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে চিনে নিয়েছে। আজ দেখুন মৌলবীদের মধ্যেই কেউ বলছে হুজুরকে নূর আছে, কেউ বলছে বাসার আছে, কেউ বলছে উনার ইলমে গায়েব আছে, কেউ বলছে নেই। তাহলে কোরআন হাদিসের রচনাতে হুজুরকে চিনতে পারে না। আজ দেখুন যদি মনে করেন কোরআন হাদিসের রচনাতে সোজা পথ, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আল্লাহ পাক বলছেন যে সোজা পথ ধরো, যে পথটা আমার দিকে আসছে। সেই পথটা যদি কোরআন হাদিসের রচনাতে আজ মৌলবীরা আমাদেরকে সঠিক পথ চিনিয়ে দিত বা আমরা চিনে নিতাম, তাহলে আমরা সঠিক পথে থাকতাম না। তাহলে আজ আমরা শিয়া, সুন্নি, ওয়াহাবি, যেমন কোরআনে আরেক জায়গায় বলছে, কোরআনে বলছে ওয়াসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু, মানে তোমরা আল্লাহর রশিকে মজবুতির সাথে ধরে নাও, তোমরা ফিরকায় ভাগ হও না। তাহলে আজ দেখতে হবে যদি আমরা আল্লাহর রশিকে পেয়ে যেতাম, আমরা আল্লাহর রশি কোনটা আমরা বুঝে যেতাম, তাহলে আমরা ফিরকায় ভাগ হতাম। আমরা আজ শিয়া, সুন্নি, ওয়াহাবি, দেওবন্দি ফিরকায় ভাগ হয়ে আছি, একে অপরকে কাফের, মুনাফিক বলছি। তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা কি? আমরা কোরআন হাদিসের রচনাতে হুজুরকে চিনতে পারিনি, কোরআন হাদিসের রচনাতে সিরাতাল মুত্তাকিন পাইনি, কোরআন হাদিসের রচনাতে আমরা হাবলাল্লাহকে পাইনি। আজ আমরা সেই কোরআন হাদিসের রচনাতে আমরা ইমাম মেহেদীকে চেনার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু কোরআন হাদিসের রচনাতে ইমাম মেহেদীর তো চেনার ইয়ে আছে, কিন্তু আমরা যদি কোরআন হাদিসের উপরেই ভরসা করে শুধু থাকি না, তাহলে আমরা চিনতে পারবো না। কেন চিনতে পারবো না? এই জিনিসগুলো দেখে আমরা যে আগে যে জিনিসগুলো আমরা চিনতে পারিনি, তাই ইমাম মেহেদীকে আমরা কোরআন হাদিসের রচনাতে যদি সঠিকভাবে চিনতে যাই, আমরা চিনতে পারবো না। কেন? এই জন্যই চিনতে পারবো না যে ইমাম মেহেদী যে আসবে আল্লাহর তরফ থেকে আসবে না, আল্লাহর তরফ থেকে যে আসবে না, তাকে চিনতে গেলে আল্লাহর নূর দরকার। দিলের মধ্যে আল্লাহর নাম, আল্লাহর নূর যতক্ষণ না আসে আপনি ইমাম মেহেদীকে চিনতে পারবেন না। কোরআন হাদিসের রচনাতে আজ ধরুন হুজুরকে লোক চিনতে পারে না, যে কোরআন হাদিসের রচনাতে হুজুরের মানে কথা বলতে পারেন যে মর্তবা, হুজুরের যে সেটাকে লোক চিনতে পারে না, তাহলে আপনি ইমাম মেহেদীকে কি করে চিনতে পারেন? তাই ইমাম মেহেদীর আজ পেগাম যেটা সৈয়দ ইউনুস আল-গহর ALRA টিভিতে দিচ্ছে, আমি যেটা শুনে আমি ইমাম মেহেদী ওনাকে মানছি। কেন? আমি ওনাকে চিনেছি, আমি ওনার চাঁদে ওনার ছবি দেখেছি, ওনার থেকে আমি ফেরেশতা জিকিরে কালব নিয়ে আমার দিল আল্লাহ আল্লাহ করছে, আমাকে গুনাহ থেকে, আমাকে খারাপ কাজ থেকে রুখছে, আমি ওনাকে ইমাম মেহেদী করছি। তাই আপনাকেও দাওয়াত দিচ্ছি যে আপনিও এই জিনিসটাকে চেনার চেষ্টা করুন, বোঝার চেষ্টা করুন। যদি আপনি ইমাম মেহেদীকে, যদি এটা আখেরি দর চলছে, যদি আপনি ইমাম মেহেদীকে না চেনেন, আপনি যদি সেই ফেরেশতা থেকে মেহরুম হয়ে যান, তাহলে আখেরি দরে দুটো কনসেপ্ট আছে, এক ইমাম মেহেদী, দ্বিতীয়ত দাজ্জাল। আপনি যদি ইমাম মেহেদীকে চিনে যান, তাহলে ইমাম মেহেদীর যদি কাফেলায় শামিল হয়ে যান, তাহলে আপনি কামিয়াব হয়ে যাবেন। না হলে কিন্তু আপনাকে দাজ্জালের হাতে পড়তে হবে, আর আপনি জাহান্নামী হয়ে যাবেন। এইবার আজ আমি সরকার গড়সায়ে যে তালিম, ইমাম মেহেদীর যে তালিম, আমি কোরআন হাদিস রোশনি থেকে আপনাদেরকে একটু আলোচনা করে বোঝাই যে উনার তালিমটা কি। উনার তালিম এইটাই যে তুমি যে জুবান থেকে যে আল্লাহ আল্লাহ করছো না, তোমার দিলও আল্লাহ আল্লাহ করতে পারবে। মানে কি? উনার তালিম এটাই জিকিরে কালব। জিকিরে কালব যেটার দ্বারা উনি বলছে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক জুড়ে যাবে। যে জিকিরে কালব উনার কাছ থেকে হাসিল করো, ৫ দিন ৭ দিন প্র্যাকটিস করো। যদি ৫ দিন ৭ দিনের মধ্যে তোমার দিল আল্লাহ আল্লাহ করতে লেগে যায়, তুমি জানবে আল্লাহ তোমাকে কবুল করে নিয়েছে। আল্লাহ তোমাকে তার বন্ধুত্বের জন্য কবুল করে নিয়েছে। তোমার সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক জুড়ে গেছে। এই যে তালিমটা, এটা যদি আপনি মনে করেন কোরআন থেকে এটাকে আপনি দলিল দিতে পারবেন। আমি যদি বলি হ্যাঁ, সৈয়দ ইউনুস আল-গহর আমাদেরকে রোজের এই তালিম বয়ান করছেন কোরআন হাদিস কোরআন হাদিসের রচনাকে আমি সেটাকে বয়ান করেছি। দেখুন কোরআনে যদি আপনি দেখেন সূরা তাকাব্বুরে আছে। সূরা তাকাব্বুরে আল্লাহ পাক কি বলছেন যে হেদায়েতটা কি? ওমা ইউমিন বিল্লাহি ইয়াহদি কালবাহু। আল্লাহ যদি কাউকে হেদায়েত করে, তার কালবকে হেদায়েত করবে। সূরা তাকাব্বুরে এটা বলেছে। তারপরে সূরা জুমারে দেখুন, সূরা জুমারে আল্লাহ পাক বলছেন ফাওয়াইলুল লিল কাসিয়াতি কুলুবুহুম মিন যিকরিনা উলাইকা ফি দালালিন মুবিন। বলছে ওই মানুষগুলো খোলা গুমরাহির মধ্যে আছে, যাদের দিলের মধ্যে আল্লাহর জিকির সারায়াত করে না, বা দিল আল্লাহর জিকিরে আবাদ নয়। এখানেও দেখুন দিলের কথা বলছে আল্লাহ।
যার দিলের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ চালু হয়েছে, মানে কথা যার দিল আল্লাহর জিকির করে সে বলতে পারে হেদায়েতের মধ্যে আছে, যার দিলের মধ্যে আল্লাহর জিকির চালু হয় না সে গুমরাহের মধ্যে আছে। এখানে দেখুন তাহলে দিলের জিকির হলো, দিলের মধ্যে আল্লাহর নাম বসানো, আল্লাহর জিকির করাটা কতটা জরুরি। তারপরে দেখুন আপনি যদি আরো কোরআনে দেখুন যে সূরা কাহফে আছে, যে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালা তুতে মান আকফারনা কলবাহু আন যিকরিনা, ওই ব্যক্তির কথা শোনো না, ওই ব্যক্তির পাশে বসো না যার দিলকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল করে রেখেছে। মানে এখানে কি বুঝতে হবে, যার দিলের মধ্যে আল্লাহর জিকির আছে, যার দিল আল্লাহর জিকিরের আওয়াজ আছে, তার কথা আল্লাহ শুনতে বলছে, তার পাশে বসতে বলছে। যার দিলের মধ্যে আল্লাহর জিকির নেই, আল্লাহ পাক একদম স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে তার কথা তোমরা শোনোই না। তাহলে এখান থেকে কোনো সাবিত হলো যার দিল আল্লাহর জিকির করে, মানে কথা তার কথা শোনো, মানে এখানে সাবিত হলো যে দিল ও আল্লাহর জিকির করে। তারপরে আপনি দেখুন কোরআনে আছে উলাইকা কাতাবা ফি কুলুবিহিমুল ঈমান, কিছু মানুষের দিলের মধ্যে ঈমান নকশ করে দেয়। ঈমান যদি নকশ করে দেয় সেটা কি, ঈমান যদি আল্লাহর যদি ঈমান লিখে দেয়, নকশ করে দেওয়া মানে হচ্ছে লিখে দেওয়া। লিখে দেওয়া মানে কি, কোরআনে যদি আপনি দেখেন আল্লাহর নামের থেকে কোনো বড় নাম আছে, কোনো বড় নাম নেই। তাই আল্লাহ যদি লিখে দেয় তাহলে আপনার দিলের মধ্যে কি লিখে দেবে, তার নামটা লিখে দেবে। কিভাবে লিখে দেবে, আপনি যখন জিকিরে কালবে আপনার যখন দিল আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগবে, একদিন আসবে এই যে দিল আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে আপনার দিলের মধ্যে আল্লাহর নাম লেখা হয়ে যাবে। যেমন পুলিশে যদি স্টাম্প কাঁধে লেগে যায় না, যেমন পুলিশের কাঁধে তারা লাগানো থাকে, স্টাম্প লাগানো থাকে পুলিশ বালা, আর্মির কাঁধে লাগানো তাহলে আর্মি বালা, সেই রকম আল্লাহর যদি স্টাম্প আপনার দিলের মধ্যে লেগে যায় না, তাহলে আপনি কি আল্লাহ বালা সমার হয়ে যাবেন। তাহলে এখানেও দেখুন তাহলে দিলের মধ্যে আল্লাহর নাম বসানোটা কতটা জরুরি। তারপরে আপনি যদি মনে করেন এই যে কোরআনে যদি আপনি মনে করেন যে কোরআনে এক জায়গায় আলী ইমরানে আল্লাহ পাক বলছে আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনা আল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুদু আলা জুনুবিহিম, আল্লাহ পাক বলছে মুমিন ওই ব্যক্তিটা হবে যে উঠবে বসবে শোবে এমনকি ঘুমের পট ফেরার মধ্যে আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল হবে না। এর মতলব কি, মানে কথা যার দিল যদি আপনি মনে করেন জুবান থেকে আল্লাহ আল্লাহ করলেন, তাহলে সারাদিন উঠবে বসবেন আপনি, মানে কথা শোয়া পর্যন্ত আপনি আল্লাহ আল্লাহ করতে পারবেন, কিন্তু যখন ঘুমের পট ফিরবেন আপনি কটা ঘুমের পট ফেরেন, কটা পাস ফেরেন আপনার মনে থাকে না। তাই আপনি যদি মনে করেন যে জুবান থেকে আল্লাহ আল্লাহ করবেন আর কোরআনের ওই আয়াতটা অনুযায়ী আপনি হয়ে যাবেন আল্লাহর নজরে, তাহলে আপনার সফল হতে পারবেন না। কেন, আপনি ঘুমের মধ্যে কটা কট ফেরেন তাই আপনার মনে থাকে না, আপনার ঘুমের মধ্যে তাহলে জিকির কি করে হবে, জিকির তো বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এখানে সরকার ভাষায় বলছে এই যে দিল যে আছে না, সে এমন একটা জিনিস যখন এই দিলের মধ্যে তুমি আল্লাহর নাম বসিয়ে দেবে না, দিলকে যখন আল্লাহর নামে আবাদ করে দেবে না, দিলকে যখন আল্লাহর নামে জারি করে দেবে না, তুমি ঘুমোতে থাকবে ও দিল আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকবে। যদি উনি বলছেন এই দিল যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তুমিও বন্ধ হয়ে যাবে, মানে মানুষ মারা যাবে। তার মানে এই দিলের ধড়কনের সাথে যখন আপনি আল্লাহ আল্লাহ মিলিয়ে দিবেন না, তাহলে সরকার ভরসায় বলছেন যে এই যে দিল যখন আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগবেন, তুমি কাজ কাম করতে থাকো ও আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকবে, তুমি ঘুমোতে থাকো ও আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকবে, তাহলে তুমি মানে কথা গাড়ি চালাতে থাকো ও আল্লাহ আল্লাহ করতে থাকবে। তাহলে এখানে দেখুন যদি আপনি মনে করেন যে আল্লাহর পাকের নজরে ওই যে কোরআনের আয়াত অনুযায়ী আপনি মুমিন মানতে চান, তাহলেও আপনার দিলকে আল্লাহর জিকিরে আবাদ করতে হবে। তারপরে ফিরে যদি আপনি দেখেন সূরা আর সূরাতে এসছে সূরা নম্বর 26 আয়াত নম্বর 88 89, সেখানে আল্লাহ পাক কি বলছেন, ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালাহু ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতিয়াল্লাহ বিকলবিন সালিম, ওই দিনে তোমার মাল কাজে আসবে না, ওই দিনে তোমার বেটা কাজে আসবে না, ওই দিনে ওই ব্যক্তিটা কামিয়াব হবে যে কলবে সেলিম নিয়ে আসবে। এবার কলবে সেলিমটা কি, কলবে সেলিমটা ওই কলব যে কলব আল্লাহর নামে আল্লাহর নূরে সুরক্ষিত হয়ে গেছে। কলবের মধ্যে শয়তান আছে, মানে কথা মানুষের মধ্যে শয়তান থাকে না, সেই শয়তান থেকে যখন আল্লাহর নামে আল্লাহর নূরে সুরক্ষিত হয়ে যাবে, সেই কলবটাকে আল্লাহ পাক কলবে সেলিম বলছে। যখন ওই কলবটা পেয়ে যাবেন আল্লাহ পাক কামিয়াবির গ্যারান্টি দিচ্ছে, কোরআনে এসছে, এটা আমি বলছি না কোরআনে আল্লাহ পাক বলছেন। তারপরে যদি আপনি বলেন এই যে তালিম, এই যে দিল আল্লাহ আল্লাহ করা জিকিরে কালব, এটা কি হাদিসও আছে, হাদিসও আছে, যেটা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন মাসালুল্লাযী ইয়াযকুরু রাব্বাহু ওয়াল্লাযী লা ইয়াযকুরু রাব্বাহু মাসালুল হাই ওয়া মাইত, মানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে আল্লাহর নজরে ওই ব্যক্তিটা জিন্দা যার দিল আল্লাহর জিকির করে, আর আল্লাহর নজরে ওই ব্যক্তিটা মুর্দা যার দিল আল্লাহর জিকির করে না। মানে এখানেও দেখতে হবে যে তার দিল আল্লাহর জিকির করে সে আল্লাহর নজরে জিন্দা, আর যার দিল আল্লাহ যখন জিকির করে না সে খানায় উঠতেছে বসতেছে খাচ্ছে তবু আল্লাহর নজরে মুর্দা। তারপরে ফিরে হুজুর পাকের আরেকটা হাদিস দেখুন, হুজুর পাক বলছেন আল ইলমু ইলমানি, ইলম দু রকমের আছে, ইলম ফিল কলবি একটা ইলম হচ্ছে দিলওয়ালা ইলম, ইলম ফিল কলবি একটা ইলম হচ্ছে দিলওয়ালা ইলম, ফাযালিকাল ইলমুন নাফিউ যে ইলমটা মানুষকে ফায়দা দেয়, ওয়া ইলম আলান নিসান আরেকটা ইলম হচ্ছে জুবানি ইলম, ফাযালিকাল হুজ্জাতুল্লাহি আলাল কলবি। দেখুন এখানে হুজুর কি বলছেন, ইলম দু ধরনের, একটা ইলম যেটা মানুষকে ফায়দা দেয় মানুষকে উপকার দেয় সেই ইলমটা কি দিলওয়ালা ইলম, আর একটা ইলিম বলছে জুবানি ইলিম, জুবানি ইলিম
সেই ইলমটা মানুষকে হুজ্জাত কায়েম করে আল্লাহর বান্দার মধ্যে। তাহলে দেখুন এই যে দিল যে আল্লাহ করার এই যে ইলমটা, এই যে তালিমটা যখন আপনি নেবেন, তাহলে এখানেও বলছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইটা আপনাকে ফায়দা দেবে। আর যদি আপনি এটা না নেন, তাহলে আপনি এই যে বান্দা আর আল্লাহর মধ্যে হুজ্জত, এই হুজ্জতে আপনি লেগে থাকবেন। তাহলে এখানে দেখুন, তারপরে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু উনিও বলছেন যে এই যে তালিমটা না, এই তালিমটা কতটা মানে কথা গুরুত্বপূর্ণ তালিম ছিল, যেটা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওনার থেকে 5,000 হাদিস বর্ণিত আছে, কিন্তু উনিও এই তালিমটা এই মানে কথা খুলেআম বলতে মানে কথা ভয় করতো। যেমন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন যে হাফিজতু মিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উইয়া আইনি, আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে 2 ধরনের শিক্ষা অর্জন করেছি। তারপরে বলছেন হাম্মা আহাদুহুমা ফাওয়া বাসাসতুহু, বলে একটা শিক্ষা তো আমি তোমাদেরকে ফেলিয়ে দিয়েছি, আর ওয়াম্মাল আখিরু ফালাউ বাসাসতুহু, আর দ্বিতীয়টা শিক্ষাটা যদি তোমায় আমাদের বলে দিই না, কুতিবা হাযাল বললু, তোমার আমাকে হত্যা করবে। মানে দেখুন আবু হুরায়রা বলছেন আমি দ্বিতীয় শিক্ষাটা তোমাদের বলে দিই না, একটা শিক্ষা বলে দিয়েছি যেটা শরীয়ত, যেটা জাহেরি শিক্ষা, যেটা জাহেরি তালিম তোমাদেরকে বলে দিয়েছি। আর দ্বিতীয় শিক্ষাটা যদি বলি তাহলে তোমরা আমাকে হত্যা করবে। কেন হত্যা করবে? এই যে দ্বিতীয় শিক্ষাটা এই জন্যই হত্যা করবে না ভাই, যখন আপনি কাউকে বলবেন আপনার যদি দিল আল্লাহ না করেন, আপনি যদি না মুমিন না বানেন, আপনার নামাজ রোজা দান যা কিছু করবেন এটা আল্লাহর জন্য হচ্ছে না, আপনার দুনিয়া দেখানোর জন্য হচ্ছে, লোক দেখানোর জন্য হচ্ছে, তাহলে আপনি যখন এই কথাটা কেউ বলবে আপনি তাকে তো রেগে গিয়ে হত্যা করতেই যাবেন না। সেইটাই আবু হুরায়রা বলছে এই যে দিলওয়ালা ইলিমটা, দিল আল্লাহ করাটা, এই শিক্ষাটা আমি যদি তোমাদেরকে বলে দিই তোমরা আমাকে হত্যা করবে। তাহলে এখানে দেখুন এই দিলওয়ালা শিক্ষাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, জিকিরে কালটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আজ সরকার ভরসায় সেটা ফ্রিতে বাড়ছে, তাই আমাদের কোনো এর কোনো আহমিয়ত নেই। তাহলে এখান থেকে কোরআন থেকে সাবিত হলো, হাদিস থেকে সাবিত হলো, এবার ওলি আল্লাহদের কল থেকেও আপনি দেখুন ওলি আল্লাহরাও বলেছেন। যেমন ওলি আল্লাহদের মধ্যে যদি বলছেন সুলতান হাকমাও বলছেন জুবানি কালমা হর কোই পড়তা, দিলদা কালমা কোই, দিলদা কালমা আশিক পর্দা কি জানি ইয়ার বলে, বলতে জুবান থেকে কালমা তো সবাই পড়ে নেয়, দিলের কালমা আশিক পড়ে। দিলের কালমা যে বলতে যখন আশিক পড়ে না, জোবান আর গলার কোনো খবরই থাকেনি। তাহলে দেখুন যে আশিক যে হবে না, আল্লাহকে পাওয়ার যে খাইশ রাখবে না, সেই এই দিলের কলমাটা গ্রহণ করবে। এখানে সুলতান হাকবাউ বলছেন। তারপরে মানে কথা আপনি মৌলা আলীরও কল দেখুন, মৌলা আলী বলছেন এই মানুষ তোরা নিজেকে এত ছোট মনে করছিস কেন? তোদের মধ্যে 7টা জাহান বন্ধ করা আছে, তোর বিমারিও তোর মধ্যে আছে, তোর সিফাতও তোর মধ্যে আছে। মৌলা আলী বলছে তোর বিমারিও তোর মধ্যে আছে, তোর সিফাতও তোর মধ্যে আছে। বিমারিটা কি? বিমারিটা হচ্ছে আমাদের নফস, যে আমাদেরকে গুনাহ করায়। মানে কথা কোরআনে এসছে নফসে আম্মারা বুরাইয়ের আমল করায়, যে আমাদের গুনাহ করায়, যে আমাদের লোকের কিবত করায়, সেটা হচ্ছে আমাদের বিমারি। আর সিফা কি? সিফাটা আমাদের হচ্ছে কলব, কলবের মধ্যে আল্লাহর নাম আল্লাহর নূর যখন এসে যাবে, কলব কি করবে? এই নফসকে দিয়ে খারাপ কাজ থেকে করা দূরে রাখবে। তাহলে এটা আমাদের বিমারি আর সিফা। তাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ যখন জন্ম নেয় তার সঙ্গে একটা শয়তান জিন জন্ম নেয়। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবারা বলেছিল যে আপনার সঙ্গে হয়েছিল? বলে হ্যাঁ আমার সঙ্গে হয়েছিল, কিন্তু আমার সহবতে পাক হয়ে গেছে। আজ দেখুন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূর ছিল, তাই ওনার সহবতে পাক হয়ে গেছে, কিন্তু আজ আমরা সাধারণ মানুষ, মাটির মানুষ, আমাদেরকে সেটাকে পাক করতে হবে। তাই ওটাই আমাদের বিমারি, যতক্ষণ না আমরা ওটাকে পাক করব ততক্ষণ কি বলুন তো আমরা শিফা পাবো না, আমরা ফালা পাবো না। তাহলে এখানে মওলা আলীর থেকেও সাবিত হলো। তারপরে গস পাক কি বলছেন? গস পাক বলছেন আমার মুরিদ তুই মানে কথা কোনো ভয় করিস না, আল্লাহ থেকে আমি 70 মর্তবা ওয়াদা নিয়েছি যে আল্লাহ তোকে বিনা ইমানে মরবে না, বিনা ইমানে তোকে মারবে না। তার মানে যে ইমান নিয়ে যাবে সে মানে কথা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তাহলে গস পাক বলছে আমার যে মুরিদ তুই ভয় করিস না, আমি আল্লাহর কাছ থেকে 70 মর্তবা ওয়াদা করেছি যে আল্লাহ তোকে বিনা ইমানে মরবে না। এবার গস পাক বলছেন আমার যে মুরিদ হবে না সে জাকিরে কলবি হবে। বলে জাকিরে কলবি হবে। গস পাক বলছেন যে আমার যে মুরিদ হবে সে জাকিরে কলবি হবে। জাকিরে কলবি সেই হবে যার দিল আল্লাহ করবে। এমনিতে জুবান থেকে তোতা পাখিকেও যদি আল্লাহ শিখিয়ে দেন সেও আল্লাহ করতে পারবে, কিন্তু সে গস পাকের মুরিদ হবে না। তাহলে এখানে দেখুন গস পাকের মতো জাতও এই কথাই বলছে যে যার দিল আল্লাহ করবে ওনার মুরিদ হবে, আর সে ইমান নিয়ে মরবে, আর সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। যেটা কোরআনে বললে যার দিল আল্লাহ করবে সে কলবে সেলিম নিয়ে আসবে, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। আল্লাহ গ্যারান্টি দিয়েছে না ভাই। তাহলে এখানে দেখুন এই যে জিনিসটা আমি কোরআন থেকে, হাদিস থেকে, ওলি আল্লাহদের কল থেকে আপনাদেরকে বললাম, এই জিনিসটা সরকার ভরসায় আজ এই তালিম আমাদেরকে দিচ্ছে। এই জিনিসটা আপনি যদি পান তাহলে আপনার কি উপকার হবে?
সেই উপকারগুলো দেখুন। আপনি যদি এই পান, এই জিনিসটা জিকিরে কাল, তাহলে আপনার নামাজ, রোজা, দান, খায়রাত যা কিছু করছেন সব সঠিক হয়ে যাবে। আর যদি না এটা থাকে, আপনার ভিতরে শয়তান থাকার জন্য আপনার হার কিছু, হার জিনিস, যেমন নামাজ পড়বেন, আপনার মনের মধ্যে হবে আজ এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে গেছে, লোক কি বলবে? জুম্মা নামাজ আপনার কোনো কাজের জন্য কাজা হয়ে গেছে, লোক কি বলবে? সবকিছু লোক দেখানোর জন্য। আপনি কাউকে দান করবেন, দেখবেন আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ কাউকে খাবার দিয়ে খাবার খাওয়াচ্ছে, সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বানিয়ে পোস্ট করে দিয়েছে। কেউ কাউকে বলতে পারেন 10 টাকা দান করছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বানিয়ে পোস্ট করে দিয়েছে। হুজুরের কি ওই হাদিসটা সে জানতো না? হুজুর কি বলেছেন? ডান হাত দিয়ে দান করলে বাঁ হাত না জানে সেই রকম ভাবে দান করো। আজ দেখুন মানুষ তাহলে কি করছে? মানুষ লোক দেখানো করছে। লোক আমাকে বাহবা করুক, লোক আমার তারিফ করুক, লোক আমাকে এ বলুক। তাহলে এই জিনিসটাই লোক করছে না? যখন আপনার দিলের মধ্যে থেকে শয়তান বেরিয়ে যাবে না, তখন কি হবে? আপনার নামাজ, রোজা, আপনার দান, খায়রাত সবকিছু শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হবে। আল্লাহকে রাজির জন্য, আল্লাহকে খুশি করার জন্য হবে। কিন্তু আপনার মধ্যে শয়তান থাকার জন্য আপনার সবকিছুকে সে রিয়াকারী করে নিচ্ছে। আর আপনি যদি এটা পেয়ে যান, তাহলে আপনার এই সব জিনিস, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, আপনি যা দান খয়রাত করবেন সব আল্লাহর বারগায় কবুল হবে। আর আপনাকে তার জন্য ফলস্বরূপ আপনার আল্লাহ পাক তাকে ফলও আপনাকে দেবে। তাহলে আর যদি এটা যদি না পান, এটা যদি না যারা না পেয়েছে তারা কি হয়েছে? তাদেরও যদি দেখুন কি নোকসান হয়েছে। হুজুরের দরে হুজুরের সওগাত হাসিল করেও তারা কেউ মুনাফিক হয়েছে। হুজুরের দরেও মুনাফিক হয়েছে। হুজুরের সওগাত হাসিল করেছে, হুজুরের সঙ্গে ওঠা বসা করেছে, হুজুরকে দেখেছে তবুও সে মুনাফিক হয়েছে। কেন হয়েছে? তার দিলের মধ্যে আল্লাহর নাম ঢোকে না। না ঢোকার জন্য একদিন তাকে কি করেছে? মুনাফিকাতে করে দিয়েছে, মুনাফিকাত করে দিয়েছে। আজকে মুনাফিক হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তারপরে মওলা আলীর দরে যদি যাই, মওলা আলীর দরে দেখি খারিজ হয়ে গেছে। অনেক মানুষ আছে খারিজ হয়ে গেছে। কেন? দিলের মধ্যে আল্লাহর নাম ছিল না। তারপরে মওলা হোসেনের যদি দরে দেখি, মওলা হোসেনের দরে গিয়ে দেখবেন, মওলা হোসেন যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নওয়াসা ছিল, এই কারবালার ময়দানে মওলা হোসেনের বলতে পারেন কথা, যে বলতে পারেন রক্তকাণ্ড করে দিয়েছে, লৌহ লুহান করে দিয়েছে। উনার কথা গর্দান নিয়ে উনাকে শহীদ করে লৌহ লুহান করে দিয়েছে। এমনকি বলতে পারেন আহলে বাইত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরানা, যে হুসেন আতা সালামের ঘরানা ৭২ জন বলতে পারেন যে মহিলা ছিল, তাদের বলতে পারেন পাক দামান মহিলা ছিল, তাদেরকে চাদরকেও টেনে নিয়েছে, ছিনিয়ে নিয়েছে। কারা ছিল এইসব মানুষগুলো? তারা কি নামাজ পড়তো না? তারা কি কলমা পড়তো না? তারা কি কোরআন পড়তো না? সবই পড়তো। তাহলে কেন এই জিনিসটা করেছিল? হুজুরের নওয়াসা, হুজুরের ঘরানাকে এইরকম অত্যাচার, এইরকম জুলুম কেন করেছিল? এই জন্যই করেছিল না? তাদের দিলের মধ্যে শয়তান বসেছিল। দিলের মধ্যে আল্লাহর নাম না থাকার জন্য তারা এই জিনিসগুলো করেছে না ভাই? কিন্তু নামাজ পড়তো, কিন্তু রোজা করতো, কিন্তু কলমাও পড়তো। আজ যদি আপনার এই শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, কলমা জোবান থেকেই থাকে, দিলের মধ্যে যদি শয়তান ঢুকে থাকে, তাহলে আপনাকেও একদিন আসবে মুনাফিকও করে দিতে পারে, খারিজও করে দিতে পারে। আর হোসেন আতা সালামের মতো ঐরকম জাতকে আপনার বারগায়, ঐরকম জাতের বারগায় আপনাকে বিয়াদবি, গুস্তাখি এরকমও করে দিতে পারে। যেটা আজ সরকার বর্ষের বারগায় সবাই বিয়াদবি, গুস্তাখি করছে। সেই রকমও করে দিতে পারে। কেন? দিলের মধ্যে শয়তান ঢুকে বসে। তারপরে আপনি যদি মনে করেন এই জিকিরের কাজ যদি পেয়ে যান, তাহলে আপনার কত কি ফায়দা আরো আছে। আরো যদি ফায়দা দেখতে চান, আজ মানুষের মধ্যে বলতে পারেন ৮০%, ১০০ র মধ্যে ৮০% বিমারি আছে না? এই যে জিন্নাত আছে, শয়তান জিন না আমাদের ভিতরে ঢোকে না, ১০০% এর মধ্যে ৮০% বিমারি ওই শয়তান জিনের জন্য হয়ে যায়। তারপরে যে ২০% আরো বিমারি আছে, ১০০ র মধ্যে ২০% আপনার খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরার জন্য আরো যে বিমারিগুলো আছে। কিন্তু বেশিরভাগ বিমারি, যেমন আপনার বড়, বড় বিমারি, কিডনি খারাপ, কারোর হার্ট ফেল আছে, কারোর গুর্দ খারাপ আছে, কারোর সুগার আছে, ক্যান্সারের মতো বড়, বড় বিমারি। এই যে জিন আমাদের ভিতরে ঢুকে গিয়ে সেই বড়, বড় বিমারিগুলোকে আমাদের ভিতরে জন্ম দেয় আর আমাদেরকে সেইগুলো বিমারির মধ্যে লাগিয়ে দেয়। এই মানুষগুলোর না আজ এই বিমারি, এই রোগ নিয়ে কত মানুষ পেরেশান। ডাক্তার রোজা করে কিছুই কাজ হচ্ছে না। যতক্ষণ ডাক্তার দেখাচ্ছে কাজ হচ্ছে, যতক্ষণ করছে তারপরে সেই একই রকম। কেন? এই জন্যই ভিতরে জিন ঢুকে বসে আছে না? সে তো বিমারির জড় না, সে তো বিমারি আপনার শরীরে ফেলাচ্ছে না। তাই আপনি যতক্ষণ না ওর ভিতর থেকে, আপনার ভিতর থেকে ওকে বার করতে পারেন, ততক্ষণ আপনি বিমারি থেকে, রোগ থেকে আপনি মুক্ত হতে পারবেন না। তাহলে এর জন্য কি দরকার? এই যে শয়তান জিনকে আপনার ভিতরে বের করতে গেলে কি দরকার? এইটাই দরকার যে আপনার দিলের মধ্যে আল্লাহর নাম আসুক, আল্লাহর নূর আসুক। ওই আল্লাহর নাম আল্লাহর নূরে চলে। যখন আপনার দিলের মধ্যে আল্লাহর নাম নূর আসবে না, আপনার কি হবে? আপনার এই যে নূর যখন দিল বেশি, বেশি করে নূর বানাতে থাকবে, একদিন আসবে ও কি হবে? নূরের জন্য আপনার শরীর থেকে ওকে বেরোতে বাধ্য হবে। তখন ও বেরিয়ে যাবে, আপনি সব রোগ মুক্ত হয়ে যাবে। আপনাকে না ডাক্তারের ওষুধ খেতে হবে, না কিছু করতে হবে। তাহলে দেখুন, আপনি যদি এই জিকিরে কাল্ব অর্জন করেন না, এতে দুনিয়াবিও আপনার উপকার হয়ে যাচ্ছে। আপনার এই যে বিমারিতে এত টাকা ডাক্তারি খরচা হচ্ছে, এত পেরেশানির মধ্যে আছে, সেটা থেকেও আপনি বেঁচে যাবেন।
তারপরে যদি আপনি যদি এই টাকা হাসিল করেন, আপনার আরো কি ফায়দা হবে? আপনি দেখুন, আজ মানুষ মুসিবতে পড়ে মানে কথা আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, করছে, সেই দোয়াটা আল্লাহর কাছে পৌঁছাচ্ছে না, তার সেটা এই হচ্ছে না। কিন্তু যখন মানুষ আল্লাহর নাম দিলের মধ্যে বসিয়ে দেবে না, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে যাবে না, বান্দা কোনো মুসিবতে পড়ুক, কোনো বিপদে আপদে পড়ুক, বান্দা মুখ থেকে বলতেই হবে না, আল্লাহর কাছে এই যে তার দিলের যে খেয়ালটা না আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাবে। আর আল্লাহর থেকে তার কাছে সাহায্য চলে আসবে। আর সাহায্য চলে আসার জন্য তার সেটা সফল হয়ে যাবে। সেই যে মুসিবত পেরেশানি ছিল সেটা তার হেঁটে যাবে, আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য এসে যাবে। এখানেও আপনি ফায়দা পেয়ে যাবেন। তাহলে এই যে জিকিরে কাল, যেটা আজ সরকার ভরসায় দুনিয়ার মানুষকে আতা করছেন, এই যে জিকিরে কালটা পাওয়া কতটা জরুরি, কতটা মূল্যবান আপনি বুঝুন। কিন্তু এই জিনিসটা আজ সরকার ভরসায় ফ্রিতে লোককে দিচ্ছে, তাই লোক এটার কদর বুঝতে পারছে না। যদি আপনি মনে করেন এই যে জিকিরে কাল, যদি কোনো ওলি আল্লাহদের জীবনী নিয়ে দেখেন না, তাদেরকে যদি কারোর সঙ্গে কোনো কেউ মানুষ যদি ওলি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না, যদি আপনি বাবা ফরিদকে জিজ্ঞাসা করেন না, তাহলে বুঝতে পারবে যে বাবা ফরিদ যে 36 বছর জঙ্গলে কাটিয়েছিল এই জিকিরে কালবের অনুমতির জন্য ভাই। নফসকে পাক করার জন্য কাটিয়েছিল না। কিন্তু আজ দেখুন সরকার ভরসায় দরে, সরকার ভরসায় কোনো বাধা বন্দিশ নেই, কত তুমি নাপাক পাক আছো, কত হারাম খেয়েছো হালাল খেয়েছো কোনো ব্যাপার না। সরকার ভরসায় কি করেছে, এই যে জিকিরে কাল্ব ইনজেকশনের মতো তোমার দিলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এটা আগে যারা ওলি আল্লাহ ছিল, আগে যারা রুহানিয়তের কানুনে এটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই রিবায়েতটা আল্লাহ বলছে শুধুমাত্র ইমাম মেহেদীর জন্য এসছে। কিন্তু এর জন্য সরকারকে অনেক মানে কথা করতে হয়েছে। যেমন সরকার ভরসায় একদিন বলছেন যে সরকার ভরসায় যখন প্রথম জঙ্গল থেকে আল্লাহ পাক ওনাকে ইমাম মেহেদীর মর্তবা দিলেন না, উনি কি হলো যে আল্লাহ পাক ওনাকে অনেক করে মানে কথা মানিয়ে ওনাকে ইমাম মেহেদীর মর্তবা দিয়ে দুনিয়ার মানুষের উপর ডিউটিতে লাগালেন। তখন সরকার ভরসায় বলছেন আমি ডিউটিতে লাগার আগে আমি পাকিস্তানের একটা শহর হায়দ্রাবাদে আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষকে দেখতে লাগলাম যে আজ যে আল্লাহ আমাদের ডিউটিতে লাগাচ্ছে, এই মানুষের উপরে ডিউটিতে লাগাচ্ছে, এই মানুষটা কতটা জিকিরে কাল নোবার যোগ্য আছে আমি দেখি। সরকার ভরসায় বলছে সকাল থেকে রাত হয়ে গেছে, আমি সমস্ত মানুষকে মানে কথা বাইরে থেকে ভিতর থেকে পরীক্ষা করে দেখেছি, একটাও মানুষ ছিল না এই জিকিরে কাল পেতে যোগ্যতা অর্জন করে সেই জিকিরে কাল পেতে পারে। তারপরে সরকার কি বলছে? সরকার বলছে এই যে যিনি মানুষের উপর ডিউটি লাগিয়েছে না, উনি আল্লাহকে বলছেন যে আপনি যে মানুষের উপর ডিউটি লাগিয়েছেন যে আল্লাহর আপনার মোহাব্বত এদের দিলের মধ্যে বসুক, দিল আল্লাহ আল্লাহ করুক। একটা মানুষ তো আমি পাচ্ছি না যারা জিকিরে কাল পাওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। যোগ্য বলে মনে করছি না। তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? আপনার এই কানুনটাকে যে রুহানিয়তের কানুনটাকে একটুখানি নরম করতে হবে, সহজ করতে হবে যাতে বান্দা এই জিনিসটা নেয়। এই জিনিসটা পেয়ে যায়। তখন সরকার ব্যবস্থায় কি আল্লাহ কি বলছে? যে আমি এই কানুনটা টাকে নরম করতে পারি। এর জন্য যে মানে কথা কে দেবে? এর জন্য যে মানে কথা ভরপাই কে করবে? এই যে আমাকে নরম করতে বলছে না, এর জন্য মূল্য কে দেবে? সরকার ব্যবসায়ীকে বলছে মূল্য কে দেবে। দেখুন সরকার ব্যবসায়ীকে আল্লাহ ইমাম মেহেদীর মর্তবা দিয়ে তাকে তার মুখলুকের উপর ডিউটি লাগাচ্ছে আর সরকারের কাছ থেকে মূল্য চাইছে। সরকার তার সত্ত্বেও দেখুন আমাদের বলতে পারেন এত গুনাহগার, গান্দা মান্দা আমাদের মতো হারামি, আমি নিজেকেও বলছি যে আমি এত খারাপ ছিলাম, এত হারামি ছিলাম। আমাদের মতো মখলুকের জন্য সরকার ব্যবসায়ী বলছেন হ্যাঁ আমি সেই মূল্য দিতে রাজি আছি। এই মূল্য হিসাবে সরকার ভরসায় ৫ টা সন্তান আল্লাহ পাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তারপরে আল্লাহ পাক এখানেও এইরকমও বাধা লাগিয়েছে যে আপনি যখন মনে করবেন আমার কাছে আসতে পারবেন না, আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবেন না, এটাও লাগিয়েছে। তাহলে দেখুন যে সরকার ভরসায় যে জাত আজ এসছে, সেই জাতের কথা আমরা বলছি যে এই জাত আমাদের আজ গুনাহগারদের জন্য কতটা মেহেরবান, কতটা আমাদের জন্য মানে কথা বলতে পারেন নরম মেজাজ, নরম দিল, যে নিজের উপর হার কষ্ট সহ্য করো আজ আমাদের মতো গুনাহগার বান্দাদের জন্য উনি এই জিনিসটাকে হাসিল করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে নিজে অত কষ্ট সহ্য করেও তবু আমাদের জন্য সেটাকে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ পাক তার মখলুকের উপর যে এই জিনিসটাকে দেওয়ার জন্য দেখুন সরকার ব্যবস্থার কাছ থেকে মূল্য নিয়েছে। অথচ তার মখলুক সে যাকে বানিয়েছে তাকে তারই ফায়দা হতো, কিন্তু সেই জন্য সরকারের ব্যবসায় থেকে মূল্য নিয়েছে। তাহলে আজ বলুন যেই জাতের কদমে আমরা বসে আছি, যেই জাতের আমরা ফ্যাজ পাইছি, সেই জাতকে যদি আমরা দিল জান থেকে না মানি, ওনার কদমে যদি আমাদের সবকিছু না ঝুঁকিয়ে দিই, যেই জাত আমাদের এই জিনিসটা পাইয়ে দিল, এই পাওয়ার এই জিকিরে কাল পাওয়ার তো আমরা যোগ্য ছিলাম না।
যদি আজ আপনি বললাম না বাবা ফরিদ আরো যে বলি আল্লাহদের আপনি জিজ্ঞাসা করেন না, তারা বলবেন যে আমার 36 বছর জঙ্গলে আমার বলতে পারেন সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, তারপরে আমি এই জিনিসটা পেয়েছি। আজ সরকার ভরসায় তো 36 মিনিট 36 সেকেন্ড টাইম লাগায় না লোককে জিকিরে কাল দিয়ে তার দিল আল্লাহ আল্লাহ করছে। তাহলে তারা এই সরকার ভরসায় যে দরে না আল্লাহকে বলতে লাগছে, যে বলতে পারেন মনে মনে তারা বলছে যে আমাকে এই সরকার ভরসায় দরে কেন পাঠালে না? 36 সাল আমি জঙ্গলে গিয়ে গাছের পাতা খেলাম, এ খেলাম, 36 সালের পরে এই জিনিসটা পেলাম। আজ সরকার ভরসায় দরে যে মানুষ তারা 36 সেকেন্ড টাইম লাগে সরকারের বারোটায় সে দিলের খাইশ নিয়ে এসছে, আমি আল্লাহকে পেতে যাই, সরকার বলছে চোখ বন্ধ করো, দিলে দিলে পড়ো আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু। দিলে দিলে 3 বার আল্লাহু পড়ছে। অনেক মানুষের তো সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়েছে, অনেক মানুষ 5 দিন 7 দিন টাইমের মধ্যে সে যখন প্র্যাকটিস করছে জিকির তার চালু হয়ে যাচ্ছে। তাহলে বলুন এই যে দর, আপনি যে এই যে দরটা পেয়েছেন না, এত মূল্যবান দর যেটা আপনি বুঝতেই পারছেন না। ওলিয়া আল্লাহরা এর জন্য মানে কথা রক্স করছে যে এইসব মানুষগুলোর ভাগ্য কি যে সরকারের দর পেয়ে আর সরকারের কাছ থেকে জিজ্ঞেস নেওয়ার পর মানে কথা সে জঙ্গলে যেতে হয় না, কোনো গাছের পাতা খেতে হয় না, কোনো কষ্ট সহ্য করতে হয় না, সে জিকিরে কাল পেয়ে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তার জুড়ে যাচ্ছে। তাহলে দেখুন এই যে সরকার ভরসায় ইমাম মেহেদী, ওনাকে কেন না আমরা মানবো, কেন না ওনার কদমে আমরা ঝুঁকে যাব? উনি আমাদের এই যে বলতে পারেন ইনসানের উপর এই যে গুনাহগার গন্দা মন্দা বান্দাদের উপর কতটা মেহেরবান, কতটা করম, যে এই গন্দা মন্দা বান্দাদের জন্য উনি কতটা কষ্ট সহ্য করেছেন, কত করেছেন, কোরবানি দিয়েছেন, তারপরে আজ আমরা সেই জিকিরে কাল অনায়াসে নিতে পারছি, অনায়াসে আমরা ওনার কাছ থেকে জিকিরে কালবের অনুমতি নিয়ে আমাদেরও দিল আল্লাহ করছেন। তাহলে দেখুন এই যে সরকার ভরসায় যে খ্যাসটা, যে তালিমটা কতটা মূল্যবান, কতটা জরুরি। বান্দা পেলে তার নসিব চমকে যাবে, আর যদি বান্দা না পায় তার নসিব বলতে পারে বরবাদি ছাড়া আর কিছুই নেই। কবরে গেলে সে বুঝতে পারবে আজকের দিনে এই যে জিনিসটা পেলো, অথচ সরকার ভরসায় পেগাম পেলো, তালিম পেলো, অথচ সে সেটাকে নিল না। তার থেকে বদনসিবি আর কেউ নেই। তাহলে এখান থেকে যেটা আমরা বুঝতে পারলাম যে সরকার ভরসায় তালিম আর খ্যাত কতটা আমাদের জন্য জরুরি, কতটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি আমরা সেটাকে পাই তবেই আমরা কামিয়াবি পাবো, আর যদি না সেটাকে পাই তাহলে আমাদের জন্য বরবাদি ছাড়া আর কিছুই নেই। তাহলে এখানে আমরা আলোচনা করব যে আমাদের পুরনো আরো যারা ভাই সরকার ভরসায় তালিম শুনে যারা জিকের কাল ফ্যাজ নিয়েছেন, জিকের কাল নিয়েছেন, তাদের জন্য আমি কিছু কথা আলোচনা করব। যেটা আমাদের সৈয়দ ইউনুস আল-গহর বলছেন যে আমরা সবাই মনে করছি আমরা সরকারের বফাদার হব, সরকারের মাল হব, সরকারের কুত্তা হব, আমরা সবাই মনে করছি যে সরকারের আমরা গোলাম হব। কিন্তু সৈয়দ ইউনুস আল-গহর বলছেন সরকারের মাল হতে গেলে, সরকারের গোলামি হতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? সৈয়দ ইউনুস আল-গহর যেটা বলছেন যে সেটা আমাদের মাথায় রেখে আমাদের তার উপরে কাজ করতে হবে, তবেই আমরা যে সরকারের বারগায় আমরা মুখ তুলে তো আমরা সৈয়দের কাছে বলছি সরকারের বফাদারি আমাকে আতা করুন, সরকারের নিসবত আমায় আতা করুন, সরকারের এই আমাকে দিন, ওই আমাকে দিন, আমরা তো মুখ ফুটে বলছি। সৈয়দি বলছে এটা মুখের না, জুবানি কালামের কিছু ভরসা নেই। জুবান থেকে তুমি যাই ইচ্ছা বলো না কেন, কোনো যায় আসে না। সেই তার উপরে তোমাকে আমল করতে হবে, তোমাকে চলতে হবে, তারপরে তুমি যেটা বলছো সেই ফলে মানে কথা তোমার যে কথা তার উপরে তুমি সত্যি আছো কি তোমার আমলের দ্বারা বুঝে যাবে। সরকার ভরসায় যে বলছেন সৈয়দ ইউনুস আল যে গহর বলছেন তুমি যতক্ষণ না সেটার উপর আমল করবে, যতক্ষণ না উপর চলবে, তুমি যেটা জুবান থেকে বলছো সেটা কোনোদিনের জন্য তোমার হাসিল হবে না, কোনোদিনের জন্য তুমি সেটা পাবে না। তাহলে এখানে সরকার ভরসায় যে সৈয়দ ইউনুস আল গহর বলছেন ওনার একটা মানে কথা নিয়ে আলোচনা নিয়ে সৈয়দ ইউনুস আল গহর বলছেন সরকার ভরসায় অনেক পুরোনো ব্যাপার। যে পাকিস্তানে যখন ছিল উনি রিক্সার মধ্যে বলেছিল, সেই ইউনুস আল গহর বলছেন যে রিক্সাতে লেখা ছিল যে মানে কথা এই রিক্সার মালিক আমি নয়, রিক্সার মালিক আল্লাহ। সরকার ভরসায় কি হয়েছে ওই লেখাটাকে না নোটিশ করেছে। যেমন পাকিস্তানে অনেক এরকম ভাবে বাসে ট্যাক্সির পিছনে লেখা থাকে মানে কথা ড্রাইভারের কি জিন্দেগি, বুঝতে পারেন, দেখ মাগার প্যার সে দেখ, এইরকম করে লেখা থাকে। ফিরে হরেন দিয়ে পাস করো, এইরকম ভাবেও লেখা থাকে। এরকম ভাবে মানে কথা বলতে পারেন একদম রিলসোর্স কথাগুলো সব লেখা থাকে। তারপরে এখানেও বলছে সরকার ভরসায়, সেদিনই বলছে সরকার ভরসায় ওটাকে নোটিশ করেছে যে রিক্সার মধ্যে লেখা আছে যে মালিক আমি নয় আল্লাহ। তখন সরকার ভরসায় সেই রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করছে যে তোমার যে রিক্সায় লেখা আছে মালিক আমি নয় আল্লাহ, তাহলে একটা কথা বলো তো এই যে রিক্সার যে মানে কথা যেটা আসে পয়সা আসে ইনকাম আসে, এই ইনকামটা কে খায়? তুমি না আল্লাহ? বলে আমি। বলে তাহলে তুমি বলেছো না যে রিক্সা আমি আমার মালিক নয় আল্লাহ, তাহলে আল্লাহ যখন মালিক তাহলে আল্লাহকে তার ইনকামটা খাও না।
তুমি খাচ্ছ মানে রিক্সার মালিক তো তুমি না। এখানে তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের একটা জিনিস সরকার বোঝাতে চাইছে যে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমরা যে বলছি যে আমি মালিক, যে যেমন রিক্সাওয়ালা বলছে আমি মালিক, আমি না আল্লাহ মালিক। তা আমরা কামাই খাচ্ছি, রিক্সার আর মালিক হচ্ছে আল্লাহ। তাহলে আমি যদি রিক্সার মালিক যদি আল্লাহ হয়, তাহলে কামাইটাকে আল্লাহকে খাওয়া, এটা বলছেন। সেই রকম আমরা সরকার ভরসায় আমরা সবাই মনে করছি যে আমরা সরকার ভরসের মাল, সরকার ভরসের যদি মাল, সরকার ভরসের গোলাম, সরকার ভরসের কুত্তা আমরা নিজেরা মনে করছি যে আমরা সরকার ভরসের বফাদার। তাহলে বফাদার হতে গেলে সেই বফাদারের মধ্যে যে সিফাত গুলো আছে, বফাদারের মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকা দরকার, সেটা কি আমাদের মধ্যে আছে? সরকার ভরসায় যে বফাদার আমরা মনে করছি না, সেই জিনিসটা বফাদারের মধ্যে কি আছে? সেই নিয়ে উনতার ঘর বলছেন যে তুমি যদি দেখো যে তোমার জিন্দিগি, ওটা বসা চলা ফেরা, তোমার জিন্দিগির হার কাজ যদি সরকারের জন্য হয়, যদি সরকার ভরসার জন্য হয়, ওনার মিশনের জন্য হয়, তাহলে তুমি সরকারের মাল। আর যদি তোমার জিন্দিগিতে ওঠা বসা চলাফেরা সব তোমার নিজের জন্য, তোমার নিজের খাইতের জন্য, তোমার নফসের খাইশ মেটানোর জন্য, তাহলে তুমি তোমার নফসের মাল। তাহলে তুমি সরকারের মাল যেটা দাবি করছো, তো তাহলে তোমার মিথ্যা দাবি। যদি তোমার জিন্দিগি, তুমি নিজের জিন্দিগিতে দেখো, পরীক্ষা করে যে তোমার চলা বসা ওঠা ফেরা তোমার কিসের জন্য হচ্ছে? তোমার নফসের জন্য হচ্ছে, তোমার নিজের জন্য হচ্ছে, আমার নিজের এটা হয়ে যাক, আমার নফস চাইছে যে এটা হয়ে যাক, এটার জন্য যদি হয়। জি, অবশ্যই ম্যাম। বলছিলাম একটু নেটওয়ার্কের ডিস্টার্বের জন্য হয়েছিল। তাই আমাদেরকে এখানে যেটা বুঝতে হবে যে আমাদের চলাফেরা, ওঠা বসা আমাদের সবকিছু আমাদের জন্য যখন হচ্ছে, আর আমরা দাবি করছি আমরা সরকারের মাল, সরকারের গোলাম, মানে কথা ইমাম মেহেদীর পেরোকার বলে দাবি করছি। কিভাবে দাবি করতে পারি আমরা? সেইদি বলছেন কিভাবে তোমরা দাবি করতে পারো? তোমাদের তো এটা মিথ্যা দাবি। তোমরা তোমাদের জিন্দিগিতে দেখো তোমাদের চলাফেরা, ওঠা বসা সবকিছু কার জন্য হচ্ছে? যদি তোমার নিজের জন্য হয় তাহলে তুমি তোমার নিজের মাল, আর যদি তোমার নফসের জন্য হয় তাহলে তুমি তোমার নফসের মাল। যেমন ধরুন আজ আমরা যাই দাবি করছি আমরা সরকারের পেরোকার। যদি আপনি দেখেন, যদি আপনি দেখেন যদি যে ধরুন যারা মানে কথা অনেক দুষ্ট, যারা অনেক খারাপ লোক, তাদেরকে কি করে দুনিয়াবি কানুন অনুযায়ী তাদেরকে মানে কথা জেলে পুরে দেওয়া হয়। মানে কথা আদালত শাস্তি দিয়ে তাকে জেলে পুরে দেয়। কেন জেলে পুরে দেয়? সরকার সৈয়দি বলছেন জেলে পুরে দেয় এই জন্যে যে তারা মানে কথা তাদেরকে শোধরানোর জন্য, তাদেরকে সঠিক করার জন্য জেলে পুরে দেয়। সৈয়দি বলছেন এর থেকে বড় আরেকটা নুকতা আছে যে তারা এই সমাজে থাকার যোগ্য নয়, তাই তাদেরকে জেলে পুরে দেওয়া হয়, যাতে এই সমাজটা তাদের থেকে সুরক্ষিত হয়। তাই এখানে যদি আপনি দেখেন যে আজ আমরা যদি মনে করেন শরীয়ত অনুযায়ী, শরীয়ত অনুযায়ী বলছে যতক্ষণ তোর নফস নাপাক আছে না, যে নাফটা আমাদেরকে খারাপই করায় না, আমাদেরকে সেই জাতের কদমে ঝুঁকতে দেয় না, আমাদের নিজের গোলামি, নফসের গোলামি করিয়ে রাখে না। সরকার ভরসাই বলছেন মজাবের অনুযায়ী যতক্ষণ তোর নফস নাপাক আছে, তুই যদি একা থাকিস, চুপ থাকিস, সেটা তোর ইবাদত। যতক্ষণ তোর নফস নাপাক আছে, নফস নাপাক থাকলে একা থাকো, আর তুমি যদি চুপ থাকো ইবাদত কেন? যদি চুপ থাকো তোমার জুবান থেকে কারোর বিপদ হবে না, কারোর সম্মান নষ্ট করা হবে না, তুমি একা থাকলে তাহলে তুমি মানে কথা আল্লাহর জিকিরে থাকবে, তাহলে তোমার জন্য সেটা ইবাদত। তারপরে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে নফস যতক্ষণ না নাপাক আছে আমাদের জন্য, যে বলতে পারেন যে একা থাকা, আমরা যদি চুপ থাকি আমাদের জন্য ইবাদত। তারপরে আমরা যদি মনে করি আজ সরকার ভরসায় আমরা পেরোকার বলে নিজেকে দাবি করছি, আমরা ওনার বফাদার বলে দাবি করছি, আমাদের নফস কি পাক হয়েছে? আমাদের নফসের মানে কথা খাইশকে মেরে আমাদের সরকারের খাইশকে আমরা পূরণ করছি? সরকার যেটা চাইছে আমরা কি সেটা করছি? যদি আমরা সরকারের গোলাম, সরকারের কুত্তা বলে নিজেদেরকে এই করছি, তাহলে আমাদের নফসের কথা আমরা শুনবো না, সরকারের খাইশকে আমরা পূরণ করার চেষ্টা করব। সরকার কোন জিনিসে খুশি হবে, সে যদি কোন জিনিসে খুশি হবে সেটাকে আমরা করার চেষ্টা করব। কিন্তু আমরা হার কাজ করছি আমরা নফসের জন্য, নফসের খাইশকে মেটানোর জন্য। তাই সৈয়দ এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে আজ ধরুন আপনি ধরুন যে যদি মনে করেন ইংল্যান্ডের যে রাজা আছে কিংস চার্লস, তার যদি একটা গাড়ি, আপনি যদি মনে করেন যে তার গাড়ি এরকম মারুতি উম্মি যেটা আছে, মারুতি ভ্যান আছে, এরকম তার গাড়ি যদি মনে করেন, কেউ যদি বলেন কিংস চার্লসের এরকম এটা গাড়ি, আপনার মানে কথা দিমাগ কোনোদিন এটাকে স্বীকারই করবে না যে কিংস চার্লসের যে রাজা একটা, তার এরকম গাড়ি হতে পারে। আপনার দিমাগ কি বলবে? আলা থেকে আলা মানে কথা সুন্দর থেকে সুন্দর মানে কথা দামি থেকে দামি তার গাড়ি হবে না? আর যদি কেউ আপনি দেখেও ফেলেন যে কিং চার্লসের এইটা গাড়ি, যে রাজা হয় এরকম গাড়ি, তাহলে আপনি ওই রাজার প্রতি আপনার মানে কথা দিলের মধ্যে বদগুমান এসে যাবে যে এত বড় রাজার এরকম গাড়ি। সেই রকম আজ দেখুন সরকার ভরসে এত বড় জাত,
আর আমরা যে সরকার গৌর সাহেব মাননে वाला তার গোলাম বলে দাবি করছি, আমাদের কিরদার দেখুন, আমাদের ব্যবহার দেখুন, আমাদের চলাফেরা, উঠা বসা আমাদের দেখুন, আমাদের কি রকম হাল। আমরা দাবি করছি সেই সরকার গৌর সাহেব पैरोकारेर की এইরকম হাল হয়। সৈয়দ ইউনূস আল গওহর বলছেন पैरोकारेर की जिंदगी এইরকম হাল হয় যে সরকার গওহর সাহেব पैरोकार এত আজিম জাত, আমরা বলছি যে এত আজিম জাতের पैरोकार, যেমন ওই যে কিংস চার্লস, তার যদি আমরা যদি মনে করি গাড়ি ওইরকম নরমাল গাড়ি হতে পারে না, মানে কথা সুন্দর থেকে সুন্দর, আলা থেকে আলা গাড়ি হবে। আর আমি দেখুন সরকার গওহর সাহেব पैरोकार বলে আমরা দাবি করছি, আর আমাদের ওঠা বসা খাওয়া দাওয়া সবকিছু আমাদের নফসের জন্য হচ্ছে। আমাদের কিরদারে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, আমাদের ব্যবহারে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। আমাদের মানে বলতে পারেন রাগ আমাদেরকে মানে কথা আনা নিয়ে সবসময় আমাদের মধ্যে ফুটফুটে ভরে আছে। তাহলে এখানে দেখুন যে আমরা দাবি করছি সরকার গওহর সাহেব पैरोकार, সরকার গওহর সাহেব ইমাম মেহেদীর पैरोकार বলে দাবি করছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে না কিরদারে চেঞ্জ আছে, না কোনো কিছুতে চেঞ্জ আছে। তারপরে একটা দেখুন যে মানে কথা আমাদের হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও এটা বলেছিলেন। হুজ্জাতুল বিদায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন যে হুজুর পাক বলছেন না আজমি না আজমি আরবির উপর ফকিয়ত হাসিল আছে, মানে না আজমি আরবির উপর বড়, না আরবি আজমির উপর বড়। সবার মধ্যে কি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছে তাকওয়া। তাকওয়া মানে কি? যে নফসকে পাক করে নিয়েছে, যে যত বেশি তাকওয়া হাসিল করে নিয়েছে না, সে কামিয়াব। এখানে দেখুন আজ আমাদের নফসকে পাক করতে পারি না, আমরা সেই তাকওয়া হাসিল করতে পারি না। নফস সেই নাপাক আছে। নফসের মানে কথা এক খেয়ালে নফসের কাজে আমরা জিন্দেগি অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের হর কাজ নফসের মতো হয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা দাবি করছি সরকার গওহর সাহেব पैरोकार। কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন যে আরবি আজমি কোনো কারোর উপর ফকিয়ত হাসিল নেই। ভালাই আজ সরকার গওহর সাহেব সৈয়দ ইউনূস আল গওহর বলছেন কেউ এই সরকার গওহর সাহেব বলতে পারেন কদমে 20 বছর, 40 বছর, 40 বছরও কাটিয়ে দিয়েছে। তার যদি নফস নাপাক থাকে, তার নফসের যদি এখনো কথা অনুযায়ী সে চলে, তাহলে কি হলো? সে সরকার গওহর সাহেব पैरोकार হতেই পারে না। সে মুখ থেকে দাবা করছে, মিথ্যে দাবা করছে কেন? সরকার গওহর সাহেব पैरोकार হতে গেলে মানে কথা কোনো কিছু পেতে গেলে যতক্ষণ না এই নফসকে পাক করে ততক্ষণ সে কিছুই জিনিস পেতে পারে না। তাহলে এই নফসকে পাক করার জন্য আমাদেরকে কতটা জরুরি। এই নফসকে পাক করতে গেলে আমাদেরকে সরকার সৈয়দ ইউনূস আল গওহর বলছেন যে তোমরা তো একটা জিনিস শুনে রেখেছো, নফস মুর্শিদের নজর থেকে পাক হয়। সৈয়দ ইউনূস আল গওহর বলছেন এটা তো ঠিক মুর্শিদের নজর থেকে পাক হয়, কিন্তু এটা আধুরা, এটা সম্পূর্ণ নয়। মুর্শিদের নজর থেকে তো নফস পাক হবে, তার জন্য কি হবে? তোমাকে নফসের মুখালাফাত করতে হবে। ওলি আল্লাহদের যদি আপনি কিতাব দেখেন এই নফসের পাক করাটাকে কি বলেছে? ওলি আল্লাহরা বলেছে জহদ হাসিল করো যদি তুমি রবকে পেতে চাও। এই যে জহদ কথাটা আমরা পড়ে নিয়েছি, শুনে নিয়েছি, কিন্তু এর মানে আমরা বুঝতে পারি না। আর সৈয়দ ইউনূস আল গওহরের করম এহসান যে উনি এটা আমাদের বুঝিয়েছেন। এই যে জহদ কথার অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ না নফসকে তোমরা পাক করো, নফসের মুখালাফাত করো, ততক্ষণ তোমরা জহদ হাসিল করতে পারলে না, আর তোমরা নফসকে পাক বানাতে পারলে না। আর তোমাদের কোনো মর্তবা কোনো কিছু তোমরা পেতে পারো না নফস যতক্ষণ নাপাক থাকবে। কেন? নফসকে তুমি গোলামি করতে থাকবে আর তুমি দাবা করবে তুমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহওয়ালা। নফসের গোলামি করতে থাকবে আর তুমি দাবি করবে আমি সরকারের মাননেওয়ালা, সরকারের আমি মানে কথা বলতে পারেন সরকারের গোলাম বলে দাবি করবে। কোনো দিনের জন্যই হতে পারবে না যতক্ষণ না আপনি নফসকে নাপাক রেখে দেন। আর আপনি যতই দাবি করেন এই জিনিসটা পাবেন না। তাই আল্লাহ পাক কোরআন মাজিদে এটাও বলছেন, সূরাতুল আলাতে এসছে কদ আফলা মান তাজাক্কা, যে নিজেকে পাক করেছে সে কামিয়াব হয়ে গেছে। সে যদি বলছেন এই যে জুমলাটা একটা জুমলা, এর মধ্যে কোনো মানে কথা কিছু লাগানো নেই, কিছু মানে কথা ঢোকানো নেই, একটা একদম ক্লিয়ার মানে যে নিজের নফসকে পাক করেছে সে কামিয়াব হয়ে গেছে। তাহলে এই যে জুমলাটা, এই যে মানে কথা কথাটা আল্লাহর তরফ থেকে যেটা এসছে এটা কতটা কারগর। দেখুন যে নফসকে পাক করেছে সে কামিয়াব পেয়ে গেছে। সেই যদি বলছেন এই জিনিসটা তোমরা কেন করতে চাইছো না? তোমরা যদি এই জিনিসটা করো, নফসকে পাক করার জন্য কাজ করো, নফসের উপর মুখালাফাত করো, তবে যদি তোমাদের নফস পাক হয়। আজ যে তোমরা যে জিনিসটা তোমরা বলছো যে আমরা সরকারের গোলামি হতে চাই, সরকারের বফাদারি হতে চাই, আজ তোমাদের নফস তোমাদের বফাদার বানিয়ে রেখেছে। কারোর কেউ বলছে সরকার সৈয়দি বলছেন কেউ কারোর বিবির গোলাম বেনে গেছে, কেউ কারোর নফসের গোলাম বেনে গেছে, কেউ কারোর খারিসের গোলাম বেনে গেছে। তাহলে আজ দাওয়া করছে সরকার গওহর সাহেব আমরা গোলাম। তাহলে আজ তো তুমি যদি মুখ থেকে দাওয়া করছো সরকার গওহর সাহেব গোলাম, তাহলে তোমার নফসকে পাক করো। তুমি আজ যে খারিসের তোমার গোলামি করছো, তোমার যে কেউ বউয়ের গোলামি করছে, এর থেকে তুমি বেরো না। সরকারের গোলামি এইরকম হয়। সরকারের গোলামি করতে গেলে সম্পূর্ণ আপনার মানে কথা জীবন বাঁচা মরা সবকিছু সরকারের কদমে কুরবান করতে হয় না, তবেই তো গোলামি হাসিল হয় না। যেমন গোলামের কি হয়, আকার সামনে গোলামের কোনো থাকে?
যে আমি এইরকম ভাবে চলতে পারি, এইরকম ভাবে চলতে চাই। গোলামের কোনো অকাত থাকে না যে আকার সামনে কিছু বলে। আকা যেরকম বলছে সেই রকম ভাবে গোলামের চলা, গোলামের জন্য কর্তব্য, গোলামের জন্য সেটাকেই কাজ, যে আকা যেরকম ভাবে বলছে সেরকম ভাবে আমি চলি। আজ আমাদের মালিক বলছেন যে নফসকে পাক করার উপর কাজ করো, আমরা নিজেদের উপর লেগে আছি, নিজেদের মতো করে চলছি। তাহলে এই জিনিসটা যদি আমরা এইরকম ভাবে নিই, আমরা যদি ঐরকম ভাবে চলি, আমরা কোনোদিনের জন্য ফায়দা পাবো? কোনোদিনের জন্য ফায়দা পাবো না। তাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যেমন যে বাদারের যুদ্ধের পরেও হুজুর পাককে সাহাবারা প্রশ্ন করছেন যে, "হুজুর পাক আজ যুদ্ধ হবে না, যুদ্ধ হবে না?" তখন হুজুর পাক কি বলছেন? "রিদানা মিনাল জিহাদুল আসগার ইলা জিহাদুল আকবার।" এটা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলছেন? চলো আমরা ফিরে আসি জিহাদুল আসগার মানে ছোট জিহাদ থেকে ইলা জিহাদুল আকবার, বড় জিহাদের দিকে। এর মানে কি? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমরা যে মানে কথা জিহাদে যে মানুষ গেছে না, যে একে অপরের গর্দান নিয়েছে, এ নিয়েছে না, এর থেকে বড় জিহাদ আছে। সেই জিহাদটা কি? নফসের সঙ্গে লড়া, নফসকে পাক করার জন্য নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করা। এই জিহাদটা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে বড় জিহাদ। কেন বড় জিহাদ? এই জন্যই বড় জিহাদ। আপনি যখন যুদ্ধে যাবেন না, সামনে যে শত্রু পক্ষ আছে, আপনার কাছে তরোয়াল আছে, আপনি চাইলে শত্রু পক্ষের গর্দান কেটে দিয়ে তাকে করে দিলেন। সেই শত্রুটাকে আপনি সামনে থেকে দেখতে পাবেন না। আর এই যে নফস যে শত্রু আছে আপনার ভিতরে ঢুকে বসে আছে না, একে আপনি দেখতে পাবেন না। এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে আপনাকে তাহলে আরো বেশি শক্তির সাথে, আরো বেশি কঠোরের সাথে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে না? তাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, এই জিহাদটাকে, যেই জিহাদটা নফসের সঙ্গে যুদ্ধটাকে, এটাকে জিহাদুল আসগার, বড় যুদ্ধ বলছে। তাহলে এই জিনিসটা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের তালিম দিয়েছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলছেন। আর সৈয়দ ইউনূস আল-গওহর এটাই বলছেন, যদি তোমরা এই দিকে, এই নফসকে পাক করতে যতক্ষণ না তোমরা সফল হবে, এর উপর যতক্ষণ না কাজ হবে, তোমরা সরকারের গোলামি পেতে পারো না। তোমরা যতই নিজেদের দাবা করো ততই তোমরা পেতে পারো না। সৈয়দ ইউনূস আল-গওহর বলছেন, এই যে তোমার যে নফসের উপর যখন তোমরা কাজ করবে না, একদিনে তোমার নফস হবে না। তোমরা নফসের উপর চেষ্টা করো যে নফসের মুখালাফাত করার, নফসের বিরুদ্ধে চলার। কি হবে? একদিন হবে, দুদিন হবে, তারপর ৩ দিনের মাথায় নফস ফিরে তোমাকে পড়িয়ে ফেলে দেবে। ফিরে তোমাকে তার করে দেবে। তার সৈয়দি বলছেন, ফিরে তুমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ো। ফিরে তুমি তার উপরে কাজ করার চেষ্টা করো। তিনি বলছেন এরকম করে বারবার হতে থাকবে। যখন নফস কমজোর পড়বে না, সে তার মানে কথা মুর্শিদ আকাকে, ইবলিসকে ডাকবে সাহায্য করার জন্য। সে যদি বলছে, সে যখন তার আকা ইবলিসকে ডাকবে সাহায্য করার জন্য, তুমিও তোমার সেই আজিম জাত সরকার ভরসাইকে ডাকো না। তোমার নফসকে পাক করার জন্য তুমি যখন মানে কথা তার উপরে চলার চেষ্টা করবে, তবে সেই আজিম জাতকে ডাকো না, সরকার ভরসে আজিম জাত, তুমি আমাকে সাহায্য করো। সে যদি বলছেন বারবার তুমি এটা চেষ্টা করো, বারবার নফস তোমাকে ফেলবে, তোমাকে পড়বে, তুমি এর উপরে কোনোদিন হিম্মত হারো না। যেমন সে যদি বলছেন, নেভার এভার গিভ আপ। কখনো তুমি 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 নিজেকে কমজোর মনে করো না, কখনো নিজেকে ছোট মনে হার মেনে বসে পড়ো না। বারবার চেষ্টা করো, নফস তোমাকে ধোঁকা দেবে, ফিরে তুমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়ো, ফিরে তার উপর কাজ করতে থাকো। কিন্তু বলছে নেভার গিভ আপ, নেভার গিভ ইন। কোনদিনের জন্য তুমি মানে কথা কমজোর ভাবে ইয়ে করো না, কখনো তুমি এরকম ভেবে বসে পড়ো না যে আমার দ্বারাই তো এটা হবেই না। সেটি বলছেন এই রুহানিয়াতে যারা চলে না, এই রুহানিয়াতে মানুষ যখন চলে না, ৩৬০ বার মরতে হয় বান্দাকে। এমন এমন মারহালায় আছে, সেটি বলছেন যে বান্দা যে হার চেষ্টা করো তার উপরে সে কামিয়াবি না আসে, বান্দা মুখ থেকে বলেই ফেলে যে এর থেকে ভালো তো আমি মরে গেলেই ভালো, যে আমি বারবার চেষ্টা করি এটা, তবুও এটা পারছি না। সেটি বলছে তোমাদের মধ্যে বলছে আমাদের আমাদের সাধারণ আমরা যারা মাননেওয়ালা, আমাদের জন্য সেইটি বলছে তোমাদের মধ্যে তো এইসব কথা আমি কোনোদিন শুনতেই পাই না। তোমরা একবার দুবার চেষ্টা করে বসে যাচ্ছ। তোমরা তোমাদের নফসকে পাক করার জন্য কোনোদিনের জন্য কঠোরভাবে মেহনত করে তার উপর চেষ্টা করছো না। আজ তোমরা কিসে লেগে আছো? তোমরা নফসের গোলামিতে লেগে আছো, কেউ বিবির কথা শুনছো, কেউ মানে কথা আওলাদের জন্য ইয়ে করছো। তোমাদের তো খাইফের জন্য আছো, আর তোমরা নিজেদেরকে বলছো সরকার ভরসায় গোলাম, সরকার ভরসায় মানে কথা पैरोकार। पैरोकार थोड़ी না এরকম হয়, গোলাম থোড়ি না এরকম হয়। গোলাম সেই হয় যে আকার হার খাইশ মেনে নেয়, আকা যেটা চায় সেটাই সে করে, তবেই তো সে গোলাম। সৈয়দি বলছেন যে এই যে সৈয়দির একটা কাসিদায় সৈয়দি সেখানে পড়ে বলছেন যে যে মুসাফির কো লুভাতে হে ইউনুস। সৈয়দি বলছেন মুসাফির কো লুভাতে ইউনুস মেরা আওয়াজ জরসে কার है। সৈয়দি এখানে কি বলছেন যে আমি যে সৈয়দি বলছেন উনার আওয়াজ মুসাফিরকে লুভায়, আর উনার আওয়াজ হচ্ছে জরসে কার। সেই জরসে কারটা কি সৈয়দি সেটাকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে মরুভূমিতে, যেমন ধরো মরুভূমিতে যখন আগেকার যুগে সফর হতো না, একটা কাফেলা মানে একটা গ্রুপ বানিয়ে, একটা দল বানিয়ে মরুভূমিতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত। সেই
কাফেলার মধ্যে যে গ্রুপের মধ্যে মরুভূমিতে যে উটের সফর ছিল না, উটের গলায় একটা ঘন্টি ছিল। এবার যখন ধরো মরুভূমিতে সফর করতে করতে উটেরা মানে কথা ক্লান্ত হয়ে গেল, মানুষ ক্লান্ত হয়ে গেল না, এক জায়গায় বসে পড়লো, কাফেলা দলটা বসে পড়লো। সেইটি বলছে ওই দলটা ফিরে যখন ওখান থেকে উঠে না চলে যাওয়ার জন্য হবে না, এবার এখানে ওখানে সবাই মানে কথা যে গ্রুপ বানিয়ে নিজেরা নিজেদের মানে কথা খায়মা খায়মা মানে তাম্বু তাম্বু লাগিয়ে মানে কথা নিজেরা আরাম করেছে না। এবার যখন ফিরে যখন কাফেলা চলে যায় না, কেউ কাউকে আর বলে না, ওই যে উট যখন খাড়া হয়ে উঠবে না, তার গলায় যে ঘন্টি বাজে না, সেইটি বলছেন ওই যে গলার ঘন্টির আওয়াজ শুনে না সবাই যারা জানে বালামা মানে কথা যে সফরে যারা বেরিয়েছে, যারা যেতে চায় না, তারা ওই ঘন্টির আওয়াজ শুনে না সবাই মানে কথা রেডি হয়ে চলে আসে। সেই বলছে সেই রকম কোন ট্রেন দেখবে যখন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে না, স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে ছেড়ে যখন যায় না, ট্রেন একটা লম্বা হরেন দেয়। হরেন দেওয়ার পর তারপরে যারা ট্রেনে সফর করছে না, তারা সেই ট্রেনে উঠে পড়বে। সেটি বলছেন সেই রকম যারা সরকার ভরসায় মাননে वाला হতে চাও, যারা সরকার ভরসায় पैरोकार হতে চাও, ইমাম মেহেদীর पैरोकार হতে চাও, তারা যদি চাও নিজেদের ইরাদা, নিজেদের উদ্দেশ্যটাকে যদি ঠিক করে নাও যে তুমি সরকারের पैरोकार হতে চাও, সরকারের গোলাম হতে চাও, মালিকের মানে কথা কদমে আসতে চাও, তাহলে কি করো? তোমাদের উদ্দেশ্যটাকে ঠিক করে নাও। ঠিক করে নিয়ে এইবার মালিকের আওয়াজ শুনে না, সাইয়্যিদি বলছেন এই আওয়াজ জরসে কার, এই আওয়াজ শুনে আমি যেরকম ভাবে বলছি, আজ তোমাদের কাছে টাইম আছে, আমার কথা অনুযায়ী চলো। আমার কথা অনুযায়ী চলে তোমার নফসকে পাক করো। নফসকে পাক না করে তুমি কিছুই পেতে পারো না, সাইয়্যিদি বলছেন। এই নফসকে পাক করতে গেলে সাইয়্যিদির কথা শুনে সাইয়্যিদি যেমন বলছেন যে লাই মেহফিলে আসো, মিশনে খিদমত করো, তোমার নফসের মুখালাফত করো। এইরকম ভাবে যখন আমরা সাইয়্যিদির কথা অনুযায়ী চলবো, তবেই আমাদের নফস পাক হবে, তবেই আমরা কিছু পেতে পারবো। যেমন সাইয়্যিদি বলছেন, আজ তোমরা ইমাম মেহেদীর पैरोकार বলে দাবি করছো না, তোমরা ইমাম মেহেদীর দরে এসছো, তোমরা মিশনের খিদমত করছো, তোমরা ইমাম মেহেদীকে মানছো। সাইয়্যিদি বলছেন, আমি বলছি না যে তোমরা জাহান্নামে যাবে, কিন্তু যদি তোমার ইমাম মেহেদীর দরে এসে ইমাম মেহেদীর সঙ্গে 40 বছর লাগিয়ে, কে 10 বছর, কে 15 বছর, কে 5 বছর লাগিয়ে যদি তোমরা ওই মানে কথা কুতবীর হয়ে, কুত্তা থেকে কুতবীর হয়ে জান্নাতে যাও, তোমরা কি গর্ব করবে যে আমার ইমাম মেহেদীর মানে কথা কুত্তা হয়ে আমরা জান্নাতে এসেছি? জান্নাতের কাছে যে সেখানে যে গর্ব করবে, তোমাদের যে নফস কুত্তাকে তোমরা পাক করতে না পেরে তোমরা ইমাম মেহেদীর কুত্তা হয়ে তোমরা মানে কথা জান্নাতে যারা যারা নবীদের মানে কথা ছিল, উম্মতি ছিল, তাদের গোলাম হয়ে তোমরা জান্নাতে যাবে, তোমাদের জন্য এটা কি গর্ব হবে? আজ যে জাত তোমাদের কাছে এসছে, সেই জাতের কথা শুনে যদি তোমরা সেই উপরে কাজ করে নফসকে তোমরা পাক করো, তাহলে বলছে সরকার ভরসায় তোমরা চোখের তারা হতে পারতে, আজ তোমরা কুকুর হতে চাও? কুকুর হয়েই জান্নাতে যেতে চাও? তোমরা কেন তোমাদের নফসকে পাক করতে চেষ্টা করছো না? তার উপরে কেন কাজ করছো না? কেন তোমরা আজ তোমাদের বউয়ের গোলামি করছো? তোমারা বউ বলছে, তোমার আওলাদ বলছে, তোমাদের মানে কথা আত্মীয়-স্বজন বলছে সরকার ভরসায় বেহাত পদে আছে, সরকার ভরসায় সঠিক পদে আছে না। তার উপরে কি তুমি যাচাই করছো না? তাদের কথা শুনছো কেন? তুমি তো যাচাই করে দেখে নিয়েছো না? যেমন বলেছে না যে সোচ কে ইয়ার বানাই বন্দি ইয়ার বানাকে ফির না সোচি सूली पे चढ़ जाए। মানে যখন তুমি সরকার ভরসাইকে সব দিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে নিয়েছো না, এবার সরকার ভরসার কথা অনুযায়ী তুমি জীবন অতিবাহিত কেন করছো না? তুমি তো ওনার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছো না? বিক্রি যখন করে দিয়েছো, ওনার কাছ থেকে যে ফ্যাসটা নিয়েছো, নিজেকে বিক্রি করেছো, তাহলে এবার ওনার গোলামি যখন হতে চাইছো, তোমার দিলের খাইশ ওনার গোলামি হয়, ওনার মানে কথা वफादार হয়, তাহলে তাহলে ওনার কথা অনুযায়ী তোমাকে চলতে হবে না? সাইয়্যিদি ইউনূস আল-গওহার যেরকম ভাবে বলছেন সেরকম ভাবে আমাদের জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে না? যদি না আমরা অতিবাহিত করি, যদি না আমাদের নফসের উপর করি, তাহলে আমরা কিছুই পাবো না। আজ একটা জিনিস বুঝতে হবে যে রুহানিয়াত তরিকাত, যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যেটাই বলুন না কেন, এতে একটাই, যেমন শরিয়তে 5টা আরকান আছে। 5টার মধ্যে কি আছে? কালমা আছে, নামাজ আছে, রোজা আছে, হজ আছে, যাকাত আছে। এই 5টার উপর শরিয়ত দাঁড়িয়ে আছে। তরিকতের একটাই পিলার, এই 5টা পিলারের উপর শরিয়ত দাঁড়িয়ে আছে। আর তরিকতের একটাই পিলার মুর্শিদ, মুর্শিদ, মুর্শিদ। মুর্শিদ থেকে হেঁটে মুর্শিদের কথার খিলাফ যখনই বান্দা যাবে, সে মানে কথা বলতে পারেন মরদুদ হয়ে বেকার হয়ে যাবে, সে কিছুই পাবে না। তাই তরিকতের একটাই কানুন, একটাই জিনিস, সেটা হচ্ছে মুর্শিদ, মুর্শিদের জাত। মুর্শিদ যেটা বলছে সেটাই তোমার জন্য, হুকুমটাকে ফলো করাই তোমার জন্য কাজ। মুর্শিদ যেরকম ভাবে বলছে সেই রকম ভাবে জীবনকে অতিবাহিত করাই তোমার জন্য কাজ।
আজ মুর্শিদের কথা না শুনে তুমি যদি তোমার নফসের কথা শোনো, তোমার বউয়ের কথা শোনো, তোমার মানে কথা আওলাদের কথা শোনো, তোমার পাড়ার লোকের কথা শোনো, তাহলে তুমি মুর্শিদের কথা কোথায় শুনলে? তুমি তো তোমার বউকে রাজি করতে লেগে গেছো, তুমি তোমার আওলাদকে রাজি করতে লেগে গেছো, তুমি তোমার কি করছো? তুমি তোমার পাড়ার লোককে রাজি করতে লেগে গেছো। লোক তোমাকে না খারাপ বলে, এখানে মুর্শিদ কি বলবে, মুর্শিদ কি করবে, মুর্শিদের কাছে তোমার জন্য কি মানে কথা নোটিফিকেশন যাচ্ছে, এর জন্য তোমার কোনো খবর নেই। তুমি মানে কথা বলতে পারো নিজের মুর্শিদের বলতে পারেন গোলাম কুত্তা বলে দাবি করছো, আর মুর্শিদের কথাই মানছই না। তাহলে এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে, সে যদি আওয়াজ যেটা বলছেন যে জর্সে কার আছে না, সে যদি বলছে আমি এই কাফেলা বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আর আমার আওয়াজটা ওই যে উটের গলার ঘন্টির মতো, যদি আজ আমার আওয়াজটাকে তোমরা নজরআন্দাজ করো, এর উপরে যদি না তোমরা কাজ করো, যদি না এর উপরে চলো, তাহলে কি হবে? তোমার এই কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যাবে। বলছে আমার পরে আর কোনো কাফেলা নেই, আমি এই লাস্ট কাফেলা বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের। আর তুমি আমার আওয়াজ শুনে যদি না আমার কথা অনুযায়ী চলো, আমার যদি না এ করো, তাহলে কি হবে? তোমরা সেই কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যাবে, তোমরা আর যেই জায়গায় পৌঁছানোর কথা সেই জায়গায় পৌঁছাতেই পারবে না। তাহলে এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে সৈয়দি আমাদেরকে সেই কাফেলা বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ সৈয়দির হুকুম মেনে সৈয়দির কদমে আমরা যতক্ষণ না নিজেকে ঝুঁকিয়ে দিই, যতক্ষণ না সৈয়দির ফরমান অনুযায়ী সৈয়দির কথা অনুযায়ী আমাদের জীবন অতিবাহিত করি, তাহলে আমরা কিছুই পেতে পারবো না। আজ আমরা মনে করছি সরকার ভরসায় যখন এসে যাবে, সৈয়দি বলছে সরকার ভরসায় যখন এসে যাবে তোমরা তাকে মেনে নেবে। বলছে আজ উনি গায়বাতে আছে, আজ ওনাকে না দেখে যখন মানবে সেটাকে ইমান বলবে, তখন আর কোনো মানে কথা পেরোকারের কোনো কথা আসবে না। তখন বলতে পারে সাহিত্য কায়েম হবে, তখন শুধুমাত্র আদার হবে, সাহিত্য কায়েম হবে। তখন কোনো পেরোকার, তখন কোনো মাননেওয়ালা এরকম ভাবে হবে না। তখন মানে কথা বলতে পারেন আদল করার টাইম আসবে, তখন উনি মানে কথা সাহিত্য করবে, দুনিয়ার মানুষের উপর সাহিত্য করবে। তাহলে আজ ওনার প্রতি ইমান এনে সৈয়দির কথা অনুযায়ী যদি তুমি চলো, তাহলে সৈয়দি সেই কাফেলা বানিয়ে সেই সরকার পর্যন্ত তোমায় পৌঁছে দেবে। আর যদি তুমি সেই জিনিসটাকে না অর্জন করো, তাহলে সৈয়দির যদি কথা না শোনো, তোমার জীবন বরবাদ হবে। তুমি যতই বলতে পারো 40 বছর, 50 বছর, 10 বছর, 20 বছর এই লাশ নিয়ে কাটিয়ে দাও, বলছে সৈয়দি বলছে তুমি সেই কুকুর থেকে খুদবির হয়ে জান্নাতে যাবে। ইমাম মেহেদীর এত বড় জাতকে পেয়ে আজ বলো তুমি সেই সাধারণ যে নবীদের উম্মতির মানে কথা খাদিম হয়ে জান্নাতে যাবে, তোমার জন্য কি এটা ফকর মনে হবে? আর ওই জাতের জন্য কি এটা ফকর মনে হবে? ওই জাতের পেরোকার হয়ে তুমি তোমার এই নফস কুকুরকে পাক না করতে পেরে তুমি কুকুর থেকে খুদবির হয়ে জান্নাতে যাবে? তাহলে এখানে আমাদের একটা জিনিস কি করতে হবে, আমাদের ইরাদা, আমাদের লক্ষ্য আমাদেরকে ঠিক করে নিতে হবে যে আমরা সরকারকে পেতে চাই, সরকারের কদমে আসতে চাই, ওনার গোলামি পেতে চাই। তাহলে কি করতে হবে? আমাদের সৈয়দির কথা অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। সৈয়দি যেরকম ভাবে বলছে সেরকম ভাবে চলতে হবে। ওনার হকটাকে, ওনার পেগামটাকে যখন আমরা পিছনে ফেলবো, আমরা কাউর জন্য আমাদের মানে কথা এর জন্য, পাড়ার লোকের জন্য, এর জন্য ওনার হকটাকে যখন লুকাবো, তখন কি হবে? আমি ওনার হকটার গাসিব হবো। মানে আমি ওনার হকটা যেটা এই জিনিসটা, এই যে তালিমটা, এই যে হকটা যেটা কোরআন হাদিস থেকে সাবিত আছে, কেউ যদি বলেন এটা না ঠিক নয়, এটার উপরে এ করে দুর্নাম বদনাম করে, তাহলে কি আমি মেনে নেবো? কেন আমি তো নিজের মধ্যে থেকে সেই জিনিসটা পেয়েছি না, আমার দিল আল্লাহ আল্লাহ করছে, আমাকে গুনাহ থেকে রুকেছে, আমি কোরআন হাদিস থেকে দেখেছি। জীবন কোরআন হাদিস থেকে দেখেছি এটা হক আছে। তাই আমি দুনিয়ার লোকের কথায় যাবো কেন? দুনিয়ার লোককে রাজি করা কি আমার মকসদ? আমার মকসদ আমি সরকারকে রাজি করবো, মালিককে রাজি করবো না। তাহলে ওনাকে রাজি করার জন্য আমাকে যেরকম করতে হবে আমি সেরকম ভাবে চলবো। আজকের মতো তাই আমি যেরকম ভাবে আলোচনা করলাম আপনারা এর উপর বুঝবেন, চলার চেষ্টা করবেন। তাই আজকের মতো এখানে টাইম মাস শেষ হয়ে গেছে। তাই সকলকে আমি জানাই গহর হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের মতো আমার এখানে টাইম শেষ, তাই সকলকে জানাই গহর।
لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا البحر علا والموج طغى من بے کیا بات ہے؟ سو طوفان ہوش روبا من بے سو طوفان ہوش روبا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں یا رسول اللہ منجدار میں یا حبیب اللہ منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظر کی الہ لیلی یا شمس نظر کی لالے چوبہ طیبہ کیا بات ہے؟ سی عرض بکونی چوبہ طیبہ سی عرض بکونی یا شمس نظر الہ لیلی چوبہ طیبہ رسی عرض بکونی چوبہ طیبہ رسی عرض بکونی توری جوت کی جل جل جگ میں رہے
ہے، کیا بات ہے. لك بدر في الوجه الأجمل. چاند چہرے جیسا ہے یا چہرہ چاند جیسا ہے؟ سبحان اللہ. لك بدر في الوجه الأجمل. کیا بات ہے. بدر في الوجه الأجمل. خط حالائے ماہ زلف ابر اجل. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. لك بدر في سبحان اللہ. الوجه الأجمل. خط حالائے ماہ زلف ابر اجل. خط زلف ابر اجل، کیا بات ہے. ماہ زلف ابر اجل. تورے چندن چندر پرو کنڈل. تورے چندن چندر پرو کنڈل. کیا بات ہے. رحمت کی بھرن برسا جانا. رحمت کی بھرن برسا جانا. تورے چندن چندر پرو کنڈل. تورے چندن چندر پرو کنڈل. رحمت کی بھرن برسا جانا. رحمت کی بھرن برسا جانا. انا فی عطش وسخاء اتم. انا فی عطش و سخا کا اتم. کیا بات ہے. انا فی عطش وسخاء اتم. اے گیسوئے پاک اے ابر کرم. اے گیسوئے پاک اے ابر کرم. اے گیسوئے پاک اے ابر کرم. انا فی عطش وسخاء اتم. اے گیسوئے پاک اے ابر کرم. اے گیسوئے پاک اے ابر کرم. برسن کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ. الروح فداك
فزد حرقا یک شولا دیگر برزن عشقا یک شولا دیگر برزن عشقا الروح واہ واہ فداکا حبیبی کیا بات ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت رنگ ہے۔ سیدی یا حبیبی سیدی سیدی یا حبیبی مولائی الروح فداکا فزد حرقا یک شولا دیگر برزن عشقا یک شولا دیگر برزن عشقا مورا تن اوئے ہوئے من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا لم یاتی نظیر کیا بات ہے۔ فی نظر لم یاتی نظیر فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا کیا بات ہے۔
یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشان ابرو ہے محراب حرم آنکھیں ہیں غم خوارے جہاں والنور جس میں محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لوح جبین صبح ازل لوح جبین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین سوئے تو دل جاگا کرے سوئے تو دل جاگا کرے ہر سانس بن جائے اذان تیری مقدس زندگی تبلیغ کامل بے گمان دنیا کو پیغام
انداز نظر باطل شکن اہدافری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین ہر دل کا دروازہ کھلے خطبے میں وہ آہنگ ہے ہر دل کا دروازہ کھلے خطبے میں وہ آہنگ ہے ہر رنگ پر حاوی رہے تیرا وہ گہرا رنگ ہے ہر رنگ پر حاوی رہے تیرا وہ گہرا رنگ ہے وہ کیف ہے تقریر میں ہے حلقہ تسخیر میں سب ناظرین و سامعین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین نسبت تیری ایمان ہے خوشبو تیری عرفان ہے نسبت تیری ایمان ہے خوشبو تیری عرفان ہے تفسیر تیرے خلق کی قرآن ہی قرآن ہے اخلاص تیری انجمن تطہیر تیرا باک پن تو حاصل دنیا و دین یا رحمت للعالمین 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 ساتوں فلک طے کر کے جب سدرا سے بھی آگے بڑھے رفعت نے خود چومے قدم پرواز کے جوہر کھلے عالم عجب تھا اوج کا ششدر تھے سارے انبیاء
رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين یا رحمة للعالمين تہذیب کا سرمایہ ہے یہ گنبد خضرا کی ذوق تہذیب کا سرمایہ ہے یہ گنبد خضرا کی ذوق طوفان کا رخ پھیرے ہوئے ہے شمع مستقبل کی لو ہے خاک لیکن پاک ہے ہم رتبہ افلاک ہے خاک لیکن پاک ہے ہم رتبہ افلاک ہے تیری تجلی سے زمین ہم رتبہ افلاک ہے تیری تجلی سے زمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین اے دستگیر دو جہاں تیرا کرم تیری عطا اے دستگیر دو جہاں تیرا کرم تیری عطا کر امت نااہل کو زندان پستی سے رہا کر امت نااہل کو زندان پستی سے رہا کیونکہ تیرے سوا درمان غم تیرے سوا پرسان غم تیرے سوا درمان غم یا رسول اللہ تیرے سوا پرسان غم کوئی نہیں کوئی نہیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین
یا رحمت للعالمین. میں انجم کم تاب ہوں، میں انجم کم تاب ہوں، انوار تیرے بے کرام. بس ایک توجہ ہے بہت، تو ہے امان بے امان. اپنا تو یہ عالم کے بس ایک ایک پل، ایک ایک نفس. اپنا تو یہ عالم کے بس ایک ایک پل، ایک ایک نفس. تیرے کرم کا ہے یقین، تیرے کرم کا ہے یقین. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. یا گوہر شاہی مرحبا. السلام علیکم. الرا ٹی وی کے تمام ویورز کو محفل خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خصوصی طور پر نمائندہ گوہر شاہی سید یونس الگوہر کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی ویورز ہیں سب بالکل خیریت سے ہوں گے. آج خواتین کی محفل جو ہوتی ہے یہ شروع ہونے میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا، کیونکہ سسٹم میں کچھ پرابلم آ گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سسٹم کو ری اسٹارٹ کرنا پڑا. اس وجہ سے جو ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن ہونے میں تھوڑا ہم لیٹ ہو گئے ہیں، تقریباً 40 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں. تو لیکن شکر ہے سرکار کا کہ اب سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے، تو ہم اب آپ کے سامنے آن لائن ہیں، لائیو ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس محفل کو اچھے سے سجائیں گے. سرکار کی بارگاہ میں سرکار قبول و منظور فرمائیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے بعد اپنے فرسٹ کالر کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آ کر لائیو گفتگو کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہوئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے، چہرائے بدوہا دیکھتے رہ گئے، چہرائے بدوہا دیکھتے رہ گئے، ہوئے بدر دجا دیکھتے رہ گئے. حسن خیر الورا میں خدا کی قسم
دیکھتے رہ گئے روئے بدر تو جا دیکھتے رہ گئے چاند کو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہوئے بدر تو جا دیکھتے رہ گئے رک کے سدرا کی منزل پہ روح الامین رک کے سدرا منزل پہ روح الامین رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے روئے بدر تو جا دیکھتے رہ گئے جو سکندر ہوا ان کے دربار سے جو سکندر ہوا ان کے دربار سے وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے وہ کرم وہ عطا دیکھتے رہ گئے روئے بدر تو جا دیکھتے رہ گئے چہرہ بہت شاہی مرحبا اب ہم انوائٹ کریں گے بنگلہ دیش سے بیوٹی رانی کو کہ وہ آ کر ہمیں کچھ بتائیں سیدی کے ٹور کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں اور جو کرم نوازیاں وہاں ہوئی ہیں لوگوں پر اگر وہ کچھ بتانا چاہیں تو وہ بھی ضرور بتائیں تو انوائٹ کر رہے ہیں بیوٹی رانی کو گوشے مرحبا گوشے مرحبا بادی گوشے مرحبا بنش بازی کیسی ہیں آپ دونوں سرکار کا ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں آپ کیسی ہیں کرم ہے سرکار کا بالکل ٹھیک ٹھاک بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا بہت شکریہ ہاں کوئی مسئلہ کوئی بات نہیں ہے یہ تو یعنی ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے ناسپک بھی چاہ رہے تھے کہ تم لوگ میں سے کوئی آئے اور بتائے اگر سعیدی کے ٹور کے حوالے سے ہاں اصل میں جی اصل میں مجھے ایک سوچ آئی تھی یہ کہ جب لاسٹ پروگرام ہوا تھا پاپا مالک جی کا تو اس میں کشور گنج نورسندی والوں پہ بہت یعنی کہ کرم ہوا تھا لاسٹ جس دن 21 کو پروگرام ہوا تھا تو اس میں ایک لڑکی تھی رونا گوہر کر کے اس کا نام ہے تو اس کو پاپا نے ویسے بھی فرمایا تھا کہ آپ لائیو آنا آپ کو ALRA TV پہ لائیو آنا اور بنگلہ میں بولنا ہے تو میں نے سوچا کہ ہر بار تو ہم میں سے کوئی آتا ہی ہے تو اس دفعہ ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں اب ان کو تھوڑی اسکائپ کا یوٹیوب کا سارا کچھ پتا ہو گیا ہے تو ان کو موقع دیتے ہیں تو پھر انہوں نے اینڈ میں یعنی کہ بتایا کہ ان کو اردو تھوڑی بہت تو سمجھ آتی ہے بولنے میں پرابلم ہے تو پھر اس وجہ سے رہ گیا ورنہ میں اگلے ہفتے یعنی پچھلے ہفتے آ جاتی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی
तो चलिए शुरू करते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम में ज़्यादा ले लूँ तो माज़रत, लेकिन कोशिश करती हूँ जो भी देखा है, सुना है, जो लोगों को एन्जॉय करते हुए उनके आँसू, उनके जज़्बात, उनकी मोहब्बत, मालिक का करम, सरकार की करम, वो आप सबके साथ अलरा टीवी के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। बाकी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो सरकार माफ़ करे क्योंकि ये सोचता है बंदा कि जो सुन रहे हैं उस टाइम तो बिल्कुल टुन होता है, मदहोश होता है कि हो सकता है याद रहेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, याद होगा। लेकिन बाद में फिर सोचते हैं कि ये बातें तो हुई थी लेकिन याद नहीं आ रहा कि क्या बात हुई थी। इतना मज़ा, इतना सुरूर होता है, फिर बाद में याद नहीं आता। लेकिन कोशिश करूँगी जो याद आता रहे या जो मैंने कुछ लिखा है, वो अलरा टीवी के साथ और आप सबके साथ शेयर करूँ। और जो भी हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें सुन रहे होंगे या कल सुनेंगे या कभी सुनेंगे तो उनको भी लुत्फ़ आएगा कि कितना मज़ा आता है जब सैयदी जी का कहीं आगमन होता है, तो उस धरती पे, उस माटी पे कैसी करम होती है, लोगों पे कैसा करम होता है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। जी, सबसे पहले सैयदी सरकार को गौर-शाही मरहबा और बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बांग्लादेश की माटी पे बहुत करम किया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले दिनों यानी अगस्त में कितना बांग्लादेश के हालात खराब रहे हैं, बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के हालात खराब थे और मज़ीद खराब होने वाले थे और बहुत ज़्यादा खून-रेज़ी होने का यानी खतरा था। आप सभी ने सुना है महफ़िल में नदीम भाई ने हम सबको बताया कि मालिक ने फरमाया था कि बांग्लादेश में मज़ीद खून-रेज़ी होने का जो है ना खतरा था, जो हमारे आने से टल गया। तो फिर हम सभी ने बचपन से सुना है कि जहाँ संत साधु वली अल्लाह या अल्लाह का दोस्त किसी माटी में, किसी अंचल में, किसी देश में अगर जाता है, तो उनकी वज़ह से उनके कदम मुबारक के कारण उस मिट्टी में जो है ना अल्लाह की, ईश्वर की रहमत होती है और वहाँ से जो दुष्ट आत्माएँ होती है, कुछ खतरा होता है, वो टल जाता है। तो ये बांग्लादेश की माटी का बहुत सौभाग्य है कि सैयदी सरकार हमारे बांग्लादेश में आए और यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों पे इतना करम किया। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत करम किया उन्होंने, बहुत कृपा की जो शायद मैं अपने लफ्ज़ों में अलरा टीवी के दर्शकों के साथ या अलरा टीवी के परिवार के साथ शेयर अगर मैं जितना भी कोशिश करूँ, तो कम पड़ेगा, लफ्ज़ कम पड़ेंगे। क्योंकि जो चीज़ हमारी आत्मा को, हमारी रूह को खुराक मिल रही होती है, उसको तो निकाल के कोई दिखा नहीं सकता कि भई देखिए कितना हमने मज़ा लूटा है, कितनी एन्जॉय की है, कितनी कृपा हुई है हम लोगों पे। तो पहले दिन जब मालिक से मिलने का मौका मिला, ढाका के लोगों को या कुछ बाहर से भी लोग आ गए थे। बाहर राजशाही वगैरह से भी कुछ थोड़े बहुत लोग आ गए थे। ज़्यादातर बांग्लादेश ढाका के लोग थे। तो मालिक आए, मालिक का स्वागत किया, कसीदा पढ़ा, सब बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश और मालिक ने, सैयदी जी ने बिल्कुल अपनी जो है ना ऐसा लगता है बाहें खोल के हम बांग्लादेश वालों को जो है ना अपने आगोश में ले लिया कि भाई लूट लो, जितना लूटना है लूट लो, हम आप सबको देने के लिए ही तो आए हैं। तो फिर वो बैठे हम सबके साथ और फिर हम सबसे पूछा कि क्या हाल है? सबने कहा सरकार का करम है। फिर मालिक ने फदन-फदन लोगों को देखा, पूछा और फिर फरमाया कि हमारा मिशन मोहब्बत का मिशन है। हर धर्म के लोग यहाँ हैं, तुम सब अल्लाह की मखलूक हो। एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। जो 71 में पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के साथ किया है, वही बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के लोगों के साथ कर लिया। तो ये उन चीज़ों को भूल जाओ। हम आपस में जो है ना भाई-भाई हैं। हमारे अंदर सरकार का नूर है, हम आपस में भाई-भाई हैं। फिर मालिक ने फरमाया कि कसीदा पढ़ो, बंगला में कसीदा पढ़ो पहले दिन। तो कितने लोग थे जिन्होंने फूल वगैरह लेकर आए थे। फिर कोई एक भाई था, मैं पहचानती तो नहीं हूँ, लेकिन वो अपनी बच्ची को लेकर आया था, फूलों की माला पहनाई थी उसने। और फिर हमारे साथ गाज़ीपुर की नसरीन आपा थी और उसके साथ कुछ उसके जानने वाले लोग थे, औरतें थी, उन्होंने बंगला में कसीदा पढ़ा। आप लोगों ने पहले दिन का लाइव तो सभी ने देखा होगा क्योंकि वो डायरेक्ट मालिक जी ने जो है ना लाइव दिया था, सैयदी जी ने इंस्टाग्राम पे लाइव थे। तो उन्होंने कसीदा, नसरीन आपा ने कसीदा पढ़ा बंगला में, तो साथ मैं भी थी,
میں نے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھا, نسرین آپا نے پڑھا. مالک کو بہت بہت پسند آیا. اور وہ یہی کہتے رہے بنگلہ میں قصیدہ پڑھو. پھر میرا چھوٹا بھائی تھا ربی, وہ اس نے بنگلہ میں قصیدہ پڑھا, تو وہ قصیدے مجھے بھی یاد تھے. تو میں نے اور جو ہمارے کچھ ساتھی تھے جن کو آتا تھا, ہم سب نے بنگلہ میں قصیدہ پڑھتے رہے. بہت مزہ آیا. کافی قصیدے پڑھنے, ایک پڑھا تو پھر فرمایا بس, تو پھر ایک اور قصیدہ پڑھا, 1-2 قصیدے اور پڑھے, بہت مزہ آیا. تو پھر اس طریقے سے وہ تو 15 تاریخ کی تھی, لیکن اس کے دوسرے دن ہی عید میلاد نبی تھا. اتنا مبارک دن تھا. اور ہمارے بنگلہ دیش کے جو شفیق انکل ہے اور شہمارا بیگم اور جو ہمارے مینجمنٹ ہے, سب نے مل کے بہت اچھا یعنی کہ پروگرام ارینج کیا. آپ سبھی نے دیکھا ہے لائیو میں, ALRA TV کے لائیو میں دیکھا ہے. وہ پروگرام اتنا بڑا تھا کہ جو ہال لیا تھا وہ بالکل پیچھے تک یعنی کہ ہاؤس فل تھا, اور بنگلہ دیش کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوئے تھے. بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے اس پروگرام میں. یعنی پیچھے تک جگہ دینے کی جو ہے نا وہ یعنی کم پڑ رہا تھا جگہ, اتنے لوگ تھے. بالکل ہال فل کھچا کچ بھرا ہوا تھا. راجشاہی, بوگھوڑا اور غازی پور, نرسندی, کشور گنج, ڈھاکہ کے لوگ, گوپال گنج, جمال پور, پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ہے نا لوگ آئے تھے. کیونکہ میں تو سب کو جانتی نہیں ہوں, لیکن میں کافی لوگوں سے سنا کہ ہم تو فلانا جگہ سے آئے, نارائن گنج سے آئے, ہم یہاں سے آئے, وہاں سے آئے. کافی لوگ ہو گئے تھے. یعنی کہ پیچھے ہال میں جگہ دیں گے جو وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے, سیٹیں ہاؤس فل, لوگ کھڑے ہو کے تھے کہ سیدی جی کو دیکھیں گے, ان کی باتیں سنیں گے. اور مالک نے بھرپور ٹائم دیا. کیا مزہ آیا, کیا مزہ آیا. آپ سب کو پتا ہے کہ اس دن پہلی مرتبہ جو نیا قصیدہ ہے, وہ جو باہر سے بھی قوال آئے ہوئے تھے, جو سرکار کے بارے میں کم زیادہ جانتے تھے, ندیم بھائی کو بھی جانتے تھے, اور ندیم بھائی انہوں نے مل کے وہ قصیدہ پہلی دفعہ پڑھا. لاپتہ تھا کہیں پہ اللہ گوہر کے جلووں میں ہم کو مل گیا ہے. اتنا کرم ہوا. اور ندیم بھائی نے بتایا کہ مالک جب ٹور پہ تھے یعنی کہ بنگلہ دیش آنے والے تھے, پلین میں ہی انہوں نے یعنی کہ یہ لکھا تھا. اور پھر انہوں نے پھر اس کی ٹون بنائی, اور پھر پہلی دفعہ عید میلاد نبی کے پاک موقع پہ یہ قصیدہ پڑھا گیا. اصل میں اس دن ہم سب کو اصل عید میلاد نبی ملی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کی عید ہو گئی اس دن. اصل میں بہت ہی کرم ہوا. دور دور سے لوگ آئے تھے, اور مالک نے بھرپور ٹائم دیا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس کو جو سوال کرنا ہے, کچھ بھی پوچھنا ہے, آپ کو اجازت ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ ہر ہندو مسلم ہر دھرم کے لوگ آئے ہوئے تھے عید میلاد نبی کے اس میں. تو جب قصیدہ وغیرہ ختم ہوا تو پھر جو سیدی جی نے یہ موقع دیا, ساتھ انترا آہنا کو, چانتارا کو بٹھایا ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے. تو جن کو اردو آتی تھی یا انگلش آتی تھی, انہوں نے تو اسی میں یعنی کہ سوال کیا اسی بھاشا میں. اور جن کو بالکل بھی نہیں آتی تھی, صرف سمجھ آتی تھی, اردو بول نہیں سکتے, تو ان کو یہ موقع ملا کہ آپ بنگلہ میں بولیں, تو یہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کا سوال یا آپ کی کوئی کچھ بات کرنی ہو, کچھ بتانا ہو سیدی جی کو, تو وہ ہیلپ کریں گے آپ کی. تو پھر لوگ اٹھتے گئے. کسی نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہم کو ذکر لیے ہوئے, تو ہمارا ذکر چلا نہیں. کچھ نے کہا کہ ہم آپ سے ذکر لینا چاہتے ہیں. تو پھر سیدی جی نے کرم کیا, فرمایا کہ جس کو ذکر لینا ہے, ٹھیک ہے, سب اکٹھے کھڑے ہو جاؤ, میں سب کو اکٹھے دے دیتا ہوں ذکر. تو انہوں نے ایک ساتھ ہی جو ہے نا ذکر دیا. پھر پہلے دن یا دوسرے دن کی کوئی, ہاں اسی محفل میں جو ہے نا پھر کوئی ایک بندہ اٹھا. اس نے کہا کہ اچھا, میں نے قرآن مجید میں سنا ہے کہ اللہ ہمارے نفس کے پیچھے, اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے نفس کے پیچھے ہی چھپا ہوا ہوں. تو یہ سمجھ نہیں آیا, میرے نفس کے پردے کے پیچھے کیسے اللہ چھپا ہوا ہے. تو وہ یعنی کہ پہلے سیٹ سے دوسرے سیٹ میں تھا, تو پہلے سیٹ میں اخلاق بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو مالک نے کہا کہ اخلاق اٹھو. اخلاق بھائی اٹھے تو فرمایا کہ ایک دم درمیان میں آ جاؤ, تاکہ جو پیچھے شخص ہے وہ مجھے دیکھ نہ پائے. تو بالکل وہ سامنے کے کھڑے ہو گئے. تو مالک نے فرمایا تم مجھے اب دیکھ نہیں سک رہے نا. تو پھر فرمایا کہ اخلاق سائڈ ہو جاؤ. پھر جب وہ سائڈ ہو گیا تو وہ دیکھ سکے. تو فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ نفس سے رکاوٹ ہے, اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تیرے نفس کے پردے کے پیچھے ہوں. جب تم نفس کو پاک کر لیتے ہو تو تمہارا رستہ کلیئر ہو جاتا ہے. جب نفس اس بندے اور اللہ کے بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے تو رب پانا
بہت آسان ہے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا، اور لوگوں کو اتنا یعنی کہ واضح سمجھ آیا کہ سب تالیاں بجانے شروع ہو گئے. تو ایک عورت آئی تھی ایک کسی پھر دوسرے پروگرام جہاں سے مجھے یاد آتا رہے گا میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں. ایک عورت تھی جو نرسندی سے آئی تھی اپنی فیملی کو لے کے. اس نے کہا کہ میں جو ہے نا مجھے مولا علی سے محبت ہے اور میں بیان سنتی رہتی ہوں. تو ایک دن میرے سامنے الرا ٹی وی کا سیدی جی کا ایک ویڈیو آیا. پہلے میں نے سنا تو مجھے کوئی خاص جو ہے نا وہ نہیں ہوا. پھر میں ہفتہ ان کو سنتی رہی. اور سننے کے بعد جو میرے اندر یعنی کہ چینج آیا، میں ان کو سنتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے یار. مجھے یاد ہے 2009 10 7 8 میں جب ہم لوگ مشن کرنے کے لیے دلی میں جگہ جگہ جاتے تھے تو میں یہ کہتی تھی کہ انڈیا سے اتنے لوگ نکلتے ہیں، پی کے میں ہے اتنے سارے لوگ جن کو مشن ملتا نکلتا ہے، میرے بنگلہ دیش سے کیا کوئی بھی سرکار کو ماننے والا نہیں، نہ کہ شکل، عمر چھوٹی، سمجھ ہی نہیں آتا کہ جب جس کا سمے آئے گا تبھی وہ نکلے گا. میں یہی سوچتی تھی پتہ نہیں کیا ہے، کیا بنگلہ دیش میں کیا سرکار کے ماننے والے نہیں ہے، کیا مومنٹ ہوئے نہیں ہے. لیکن مالک کا کرم دیکھو، یعنی کہ وہ آتے ہیں اپنی تشریف اپنے چرن مبارک بنگلہ دیش میں رکھا اور دھڑا دھڑ جو اللہ کو پیار کرنے والی پیاسی روح ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی اور اللہ کی تلاش کرتے کرتے ان کو سرکار مل گیا، سرکار سے ان کو رب مل رہا ہے. تو بندہ کتنی بھی کوشش کرے بندہ ہی ہوتا ہے. وہ اس کا نا کی شکل، اس کی ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ کوشش ہی ہے کہ لوگوں تک بس پیغام پہنچ جائے. اصل میں جب مالک کی آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہی کام کر دیتی ہے. کوئی کسی نے چاند میں تصویر دیکھ لی، کسی نے کہا ہمارے سامنے الرا ٹی وی آ گیا، تو ہم جو ہے نا بس ہمارے دل سے آواز آئی کہ یہ حق ہے تو ہم ساتھ لگ گئے. تو اس عورت نے کوئی سوال نہیں کیا، اس نے کہا کہ بس آپ مجھ پہ نظر کرم کریں کہ میں مشن کا کام، نئے لوگ یار، نئے لوگ، بالکل نئے لوگ، صرف ہفتہ 10 دن 2-3 مہینے ہوئے لگے ہیں اور ان میں اتنا جذبہ، اتنی سرکار کی محبت. مجھے وہ عورت کہہ رہی ہے اپنی فیملی کو پوری کو لے کر آئی. اس نے کہا کہ بس مجھ پہ نظر کرم کرے، میں نے اس مشن کا کام کرنا ہے، سرکار سیدی کی محبت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. نئے لوگ ان کا جذبہ دیکھ کے تو میں کہوں کہ دیکھو یار تم کیا لوگوں تک مشن پہنچاؤ گے. الرا ٹی وی خود ہی جا رہا ہے، مالک کی آواز خود ہی لوگوں کو جو ہے نا نکالنے کے لیے بہت کافی ہے. بس اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرو. پھر ایک ملاقات ایسی ہوئی، اس میں بھی لوگوں کو بہت یعنی کہ ٹائم ملا. تو اس دفعہ تو لوگوں کو بہت زیادہ ٹائم ملا، ہر روز 200-300 لوگ آتے ہی رہے. جب پروگرام ہوئے تو میں بڑے پروگرام کی بات کری، اس میں تو بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن 2 شفٹیں لگی. لوگ بہت دور دور سے آئے، بہت دور دور سے لوگ ملنے کے لیے آئے. میں آپ کو کیا بتاؤں، راجشاہی، ناٹور، کھلنا، یہ بہت دور دور کے علاقے ہیں. پورا دن کا سفر کر کر کے لوگ جو ہے نا صرف مالک کے چٹوگرام سے مالک کے ایک درشن کے لیے آئے تھے، مالک کو سننے کے لیے آئے. تو مالک نے بھی بڑا کرم کیا، بھر کے جھولیاں لوگ دل روح سب بڑھ کے لے کے گئے. تو ایک شخص تھا، اس نے جب یہ آپشن ملا اس کو کہ آپ سوال جواب کر سکتے ہیں، تو اس نے نا ایک سوال کیا کہ میں جب بھی نماز میں بیٹھتا ہوں تو میں آپ کا چہرہ تصور کرتا ہوں، تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ذرا آپ مجھے یعنی کہ صحیح ہے نا، آپ مجھے ذرا تصدیق کر کے بتائیں. تو مالک نے جواب دیا، آپ کا آپ یعنی کہ آپ کا وشواس جو ہے نا، یعنی کہ وشواس وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا وشواس ہے نا مجھ پہ تو ٹھیک ہے. تو مالک نے پھر ایک عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا کہانی سنائی. انہوں نے فرمایا کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یعنی کہ رستے سے جا رہے تھے، تو پیچھے سے ایک کوڑ کا مریض جو ہے نا عورت تھی، وہ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی بھاگی اور قمیض پکڑ لی عیسیٰ علیہ السلام کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیچھے کون ہے. تو اس عورت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سن کے جو ان کے حواری تھے ان کو یہ لگا کہ وہ جلال میں آ گئے ہیں. ان کو یہ لگا، وہ کہنے بھی لگے کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. تو وہ عورت ڈر گئی، ڈر کے اس نے کہا کہ میں ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے مجھے ٹچ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے ٹچ کیا
کہ آپ کو چھونے سے مجھے 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 شفا ہوگی, میری ہیلنگ ہو جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کیا آپ کو یہ بولا ہے کہ آپ مجھے اگر ٹچ کرو گے تو آپ کو یعنی کہ ہیل ہو جائے, آپ کو ہیلنگ ہو جائے گی, آپ ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس نے کہا نہیں, آپ نے نہیں فرمایا, یہ میرے اندر کا وشواس ہے, میرے اندر کا وشواس ہے کہ میں آپ کو چھو کے مجھے شفا ملے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی. تو اس عورت نے کہا کہ اس عورت نے تب عیسیٰ علیہ السلام کا شکریہ کہا ان کو. تو انہوں نے کہا نہیں, شکریہ نہیں کہو, یہ تمہارے اندر کا یقین تھا مجھ پر, اس یقین نے تمہیں شفا دلائی. تو اس کہانی کو بتاتے بتاتے تب مالک نے یہ کہا کہ اگر تمہارا یقین ہے نا مجھ پہ تو پھر یہ یقین صحیح ہے. اور پھر فرمایا کہ ایک دفعہ سرکار نے مجھے ایک یعنی کہ کہانی بتائی کہ 2 شخص تھا, وہ اپنی فیملی کو لے کے لال شہباز قلندر کے مزار پہ گیا. ایک نے اپنی جو فیملی تھی اس کو اللہ کے حوالے کہا کہ اللہ کے حوالے, اور ایک نے کہا کہ لال شہباز قلندر کے حوالے, اور دونوں چلے گئے مزار میں. تو جب دونوں مڑ کے آئے تو ایک کی جو فیملی تھی جس نے اللہ کے حوالے کر کے گیا تھا, اس کی فیملی کو تو شیر نے چیر پھاڑ کے کھا گیا, اور جو دوسری فیملی تھی وہ صحیح سلامت تھی. تو سرکار نے فرمایا کہ اس شخص کو آواز آئی کہ تیرا جو ہے نا اللہ پہ یقین مکمل نہیں تھا, اللہ پہ یقین نہیں تھا, اس لیے جو ہے نا یہ ہوا تیرے ساتھ. اور جس نے لال شہباز قلندر کے حوالے کر کے گیا تھا اس کو پورا مکمل یقین تھا شہباز قلندر پہ. تو بات جو ہے نا سرکار نے فرمائی, بات جو ہے نا نہ اللہ کی ہے نہ شہباز قلندر کی ہے, بات تمہارے یقین کی, اندر کے یقین کی ہے. تم کتنا یقین کرتے ہو اپنے رب پہ. اگر تمہارا یقین پکا ہے نا تو اگر تمہارا مرشد کامل ہے تو اسی کے اندر تمہیں اللہ ملے گا, تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, وہی تمہارا خانے کعبہ ہے, اسی کو سجدہ کرو. اگر مرشد کامل ہوا تو, سچا مرشد کامل ہوا تو. اپنی طرف اشارہ کر کے ایسے فرمایا, کیونکہ اس نے ایسے بولا نا کہ آپ کا تصور کرتا ہوں. تو یہ ساری سمجھانے کے لیے تھی کہ کیونکہ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں جو آن لائن لوگ آ رہے ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یا گوہر میں چینج ہو جاتا ہے. تو پھر جیسے مالک سمجھا رہے ہیں, آج صبح بھی جیسے ہم نے جو اسپیچ ختم ہوئی ہے تو اس میں سنا ہے کہ یا گوہر میں اس لیے چینج ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے, اسی لیے یا گوہر میں چینج ہو گیا ہے, یعنی قبولیت ہو گئی ہے تمہاری ذکر کی. تو اگر اس امام مہدی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی نے جن کا ایک ماتر ریپریزنٹیٹیو سیدی یونس الگوہر ہے, جن کے اندر سرکار کے بہت سارے جسے ہیں, جن کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے سرکار نے بٹھایا ہے, تو اگر آپ ان کا چہرہ یعنی کہ نماز میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو انہی کے اندر تو سرکار بھی ہے, انہی کے اندر اللہ, رسول, ایشور سب ہے. کیونکہ ایک ٹائم میں تو ایک ہی نائک ہوتا ہے نا جو سب کو لے کے چلتا ہے, جو سب کو ایشور کا رستہ دکھاتا ہے, اللہ کا رستہ دکھاتا ہے. تو یہ جب اس نے یہ سوال کیا اور اس کو اس سوال کا جواب ملا کہ سامنے کھڑا جو ہندو ہے, اگر اس کو اپنے بت پہ پورا یقین ہے کہ یہ خدا ہے, یہ میرا رب ہے, تو اسی کے اندر اس کو رب ملے گا. بات ساری یقین کی ہے. تو بڑا یعنی کہ مزہ آیا تھا, بہت ہی زیادہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر سوال جواب چلتا رہا. تو ایک پھر اس کے ساتھ ساتھ تو بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہے. اور پھر میرے جب ملاقاتیں ہوتی رہی تو ایک دفعہ کشور گنج والوں کو بڑا موقع ملا, کشور گنج اور چٹّگرام والوں کو موقع ملا کہ آپ لوگوں کو آج ملنے کا موقع ملا, آج موقع ہے تو آپ لوگ آئے. تو کشور گنج والے بھی آئے, اور میں نے یہ نوٹ کیا, بلکہ سبھی نے دیکھا ہے کہ مالک نے بنگلہ میں قصیدہ سب کو کہا کہ آپ لوگ بنگلہ میں قصیدہ پڑھے. انہوں نے بنگلہ میں ہی قصیدہ پڑھا, اور کافی ساری پھر ذکر قلب کی اہمیت اور یہ ساری باتیں ہوتی رہی.
اس کے بعد پھر ہیلنگ بھی کی. بہت سارے لوگ ایسے آئے جو بہت دکھی تھے, اندر بظاہر تو نہیں نظر آ رہے تھے, لیکن جب مالک نے سوال کا کہا کہ آپ ہم سے سوال کریں, تو ایک ڈھاکہ کی اترا کی 3 بہنیں تھیں, وہ سرکار کو بڑا پیار کرتی تھی, مانتی تھی. تو اس میں سے ایک لڑکی ایسی تھی, مجھے تو بہت ماڈرن لگی, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اتنے پرابلمس تھے. جب وہ سامنے آئی, پاپا نے اس کے سر پہ, مالک نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ رو پڑی. اس نے کہا کہ لوگ مجھے جادوگرنی کہتے ہیں اور مجھے یہ کوئی بیماری اس نے بتائی کہ مجھے ہے. تو مالک نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو ہیل کیا. جب اس کو دم کیا تو فرمایا کہ تمہیں یہ بیماری نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ لوگ مجھے بہت یہ اللہ کی باتیں سناتے ہیں, کہتے ہیں میں کالا جادو کرتی ہوں, فلانا کرتی ہوں. بہت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی, وہ بہت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. مالک نے اس کو دم کیا تو ہم تمہارے بابا ہیں, تم گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور دوسرے دن جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ بالکل مجھے ایک کوئی نہیں لگی. تو میں پریشان ہو گئی کہ دیکھو لوگ جو ہے نا کیسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, کتنا اوپر سے بھلے ہی کیسے بھی نظر آتے ہو, لیکن دل میں ان کا اتنا دکھ ہوتا ہے. اور جب ان کو سرکار کے حوالے سے پتہ چلتا ہے تو ان کو ایک نئی امید نظر آتی ہے کہ یہاں سے ہمیں رب ملے گا, ہمارے ساتھ جو پرابلمس ہے وہ دور ہو جائیں گی, کیونکہ رب اس روپ میں اس دھرتی پہ آ گیا ہے. اور پھر میں وہی سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی, تو پتہ نہیں چٹّگرام سے یا کہیں سے کوئی بندہ آیا تھا, لڑکا تھا کم عمر کا. تو ایک دم, یعنی کہ یہ میں اپنی چھوٹی سوچ ہی بولوں گی کیونکہ میں بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اس دن یعنی کہ یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی. اس دن مالک نے کافی لوگوں کو یعنی کہ دم کیا تھا, بہت سارے لوگوں کو دم کیا تھا. کسی کے اوپر جنات کا مسئلہ تھا, کسی کو بہت ساری پرابلمس تھی. تو وہ لڑکا ایک دم بالکل عام سا سمپل سا تھا. تو وہ بہت ہی جو ہے نا دھیان سے مالک کو سن رہا تھا, سیدھی جی کو سن رہا تھا. پھر جب مالک نے فرمایا کہ اگر کسی کو دم کرنا ہے یا کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں, تو پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بتانا ہے, کچھ اپنی پرابلم شیئر کرنی ہے. تو مالک نے اس کو موقع دیا, وہ سامنے آیا. تو میں بالکل سامنے ہی تھی, تو میں نے سنا. اور ایک دم بالکل عام سا لڑکا تھا. میں نے کہا اس کو کیا پرابلم ہے کہ جنات کا ہی کیس ہوگا. میری بالکل چھوٹی سی ایک سوچ تھی وہ, لیکن مجھے بہت بڑا سبق ملا. اس نے کہا کہ وہ کافی ساری باتیں کرتے گئے, تو اس نے کہا کہ میں سپنے میں جو ہے نا یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی بری آتمائیں آ رہی ہے, میرا گلا دباتی ہے, مجھے تنگ کرتی ہے. تو ایک دم جو ہے نا سیدھی جی بہت سیریس ہے. اس کو چہرے کو جو ہے نا ایک نظر بھر کے دیکھا, اور اس کی تصویر باقاعدہ جو ہے نا اس کی تصویر بھی بنائی کہ ہم تمہاری تصویر کو بھی دم کریں گے. تو اس کو جب ایک نظر بھر کے دیکھا نا تو فرمایا تم اللہ کی خاص روح ہو, اس لیے شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہے. میں بالکل پریشان ہو گئی یار, کہ میں نے کیا سوچا کہ پتہ نہیں ایلا میلا سا لگ رہا ہے, کپڑے بھی کوئی ڈھنگ کے نہیں پہنے, تو جنات کا ہی کیس ہوگا. کیونکہ ہم تو بازار سے چھوٹے مائنڈ کے غلاظت مائنڈ کے لوگ ہیں, تو ہمیں یہی شکل ہی نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا. تو مالک نے جب اس کو پیار دیا, اس کو دیکھا, اس کو دم کیا, تو ایک نظر میں مالک نے فرمایا کہ تم جو ہے نا اللہ کی خاص روح ہو, اس لیے شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور پھر اس کی تصویر بنائی, اور تصویر بنا کے فرمایا کہ ہم تمہیں اس تصویر کو بھی دم کر دیں گے. اور ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو, ذکر کرو گے تو شیطان جو ہے نا اللہ کے نور سے بھاگتا ہے, ذکر کیا کرو. اور ایسے تو اتنے سارے لوگ آئے تھے, اور پھر کافی لوگوں نے کافی سوالات کرتے رہے. تو پھر ایک جو پروگرام ہوا تھا اس میں کسی بھی عورت نے جو ہے نا یہ سوال کیا تھا مالک سے. ویسے تو کافی لوگ آئے تھے, کسی نے کچھ سوال کیا, لیکن اس عورت نے نا اسپیچ کو بڑے, جو مالک اسپیچ کر رہے تھے اس کو بہت غور سے سنا. غور سے سنتے اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. بہت ادب کے ساتھ اس عورت نے سوال کیا, کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے میں نے دیکھا بہت پیار سے محبت سے مل رہے تھے, اور ان کا سوال کچھ اس طریقے کا نہیں تھا کہ جو ہے نا آپ پریشان ہو جائے کہ یہ بھائی کیسے سوال کر رہا تھا. بہت ادب سے سب نے سوال کیا اور بہت اچھے سوال تھے. تو اس عورت نے کہا کہ ابھی آپ نے جو اسپیچ کی ہے نا اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو ہے نا 3 طرح کی روحیں بنائی ہے, جنتی روحیں بنائی ہے, کچھ جنت کے لیے بنایا, کچھ جہنم کے لیے بنایا,
اور کچھ جو ہے وہ آپ نے بنایا اللہ نے بنایا عشق کے لیے. تو اللہ نے کیوں ایسا کیا کہ وہ چاہتا تو وہ تو ساری روحوں کو جنت میں بھیج دیتا, تو جہنمی روحیں کیوں اس نے بنائی؟ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حکم کے خلاف تو ایک پتا نہیں ہلتا. تو آپ کرم کریں مجھے اس سوال کا جواب عطا فرمائیں. تو پھر مالک نے بڑے ہی پیار سے جو ہے نا اس کے سوال کا جواب دیا. مالک نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب تمہیں جو ہے نا معرفت کی تعلیم سے پتہ چلے گا کہ اصل میں اس کا یہ جو سارا کچھ بکھرا ہوا ہے اس کو جب آپ سمیٹو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. مالک نے فرمایا کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ایک چھپے ہوئے خزانے میں تھا, کنتم کنزن مخفیہ, میں تو چھپے ہوئے خزانے میں تھا اور میں چاہتا تھا کہ مجھے جو ہے نا میں پہچانا جاؤں. تو مالک نے میں نے لکھا تو ہے لیکن اب جو ہے نا وہ ہو رہا ہے کہ میں سمجھا شاید نہیں پا رہی صحیح سے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے مالک نے فرمایا کہ جب وہ یعنی کہ خزانے سے نکلا تو جیسے وہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی پہچانے تو اس نے مخلوق بنائی. تو فرمایا کہ تم لوگ سوچو کہ اگر تم ایز اے مخلوق تمہیں کبھی یہ سوچ نہیں آتی کہ جتنا خالق یعنی کہ رب جب چاہتا تھا کہ مجھے لوگ جانے پہچانے یعنی مخلوق تو کس کو دیکھے گا, کس کو بتائے گا کہ میں کون ہوں, کس کو دکھائے گا, کون جانے گا اس کو, کچھ تو تھا ہی نہیں. تو اس لیے مخلوق بنائی کہ جانے. تو مخلوق کی امپورٹنس بھی اتنی ہے جتنی خالق کی ہے, یعنی کہ رب کی بھی اتنی ہے, سرشٹی کرتا کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی تمہاری ہے, کیونکہ اس نے تمہیں اسی لیے بنایا تم اس کو جانو. لیکن تمہاری یہ سوچ ہے کہ شاید جہنم جو ہے وہ ایک سزا ہے. فرمایا کہ اللہ نے جو ہے نا اللہ کے اندر سے کافی ساری صفاتیں نکلی ہے. اللہ نے جو ساری مخلوقیں بنائی ہے تو وہ ایک جیسی نہیں بنائی ہے, کچھ کو اس نے جو ہے نا اپنی محبت کے لیے بنائی ہے کہ لوگ اس کی محبت کو جانے. کچھ اس نے بنائی ہے اپنے غضب سے تاکہ وہ لوگ اس محبت کو نہیں سمجھ سکتے. تم لوگ جیسے کہ فرمایا کہ ایک پتا ہوتا ہے, ایک باپ ہوتا ہے, اس کے لیے اپنا جو بیٹا ہوتا ہے اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اگر وہ کہہ رہا ہے جاؤ جاؤ جاؤ, یہ نہیں ہے, وہ اس کی اولاد ہے, اس کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا وہ خود ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے لیے مخلوق اتنی امپورٹنٹ ہے. ابھی شاید آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, لیکن اگر سوچو گے نا ایز اے مخلوق تو تمہیں سمجھ آئے گا. اللہ کی فرمایا کہ اللہ کی بہت ساری صفتیں تم پکڑ لو کہ کسی کو اس نے اپنا ہاتھ دکھا دیا, کسی کو اپنا کچھ دے دیا, کسی کو کچھ دے دیا, جس کے مقدر میں جو آیا. لیکن یہ جو جہنم اور اس کا غضب ہے یہ بھی اسی کے ذات کا حصہ ہے, اسی کے ذات کا حصہ ہے. یہ کوئی دوسرا رب تو نہیں ہے نا کہ جہنم اس نے بنایا ہے, یہ اسی کے ذات کا حصہ ہے. اور جہنم کے اندر جو آگ ہے اور جو جہنم میں جائیں گے جو مخلوق ہے ان کے اندر بھی اس نے وہی آگ رکھی ہوئی ہے, وہی آگ رکھی ہوئی ہے. اس لیے ان کو قراری تب آئے گا جب وہ جہنم میں جائیں گے. اور جنتیوں کی روح اور قلب میں جمالی نور رکھا ہے اللہ نے, اس لیے ان کو جنت میں جا کے سکون آئے گا. اور جو اس کے عشق کے دیوانے ہیں, اس کے جو عشق کا عکس ہے یا اس کا جو روپ ہے, ان کو جن مخلوقوں کو اس نے اپنے عشق کے لیے بنایا ہے اس کو نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف, اس کو بس اپنے رب سے مطلب ہے, اس کو اور کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو کافی یعنی کہ اب باتیں ہوتی رہی ہیں, بہت سوال جواب دور دور سے لوگ آئے ہیں. جیسے ایک شخص تھا, وہ آیا تھا گھوڑا شال سے, تو اس نے کوئی سوال کیا تھا. اس سوال کے جواب میں مالک نے جو ہے نا اس کو فرمایا تھا کہ ہم آپ سے بھی زیادہ دور سے آئے ہیں, تو ہم اپنے لیے تو نہیں آئے نا, ہمارے پاس تو ٹکا پیسہ بھی خوب ہے, ہم تو بزنس کرتے ہیں, ہم تو یہاں بنگلہ دیش میں گھومنے نہیں آئے, ہم آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب مرشد کے قلب سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا نا, پھر یہ سوالات یا یہ چیزیں امپورٹنس نہیں رکھیں گی, اور اس بندے کو
इतनी मोहब्बत दी और उसको फरमाया कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो तो तुम पुकारना हमें, हम तुम्हारी मदद को आएंगे। फिर एक ढाका की जो है ना एक फैमिली थी, उसमें एक 17-18 या उससे भी कम उम्र की एक लड़की थी। तो उसने जो है ना वो अपना ख्वाब बताया। तो ख्वाब बताने में जो है ना मालिक ने फरमाया कि तुम्हारे साथ वलियों की ताकत है और तुम रोजाना अल्रा टीवी पे आया करो। और फिर जब कसीदे और नाच चलते रहे तो उसमें एक ऐसा रंग था, यानी हर बंदा झूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि हर बंदे को जो है ना मालिक ने, सरकार ने इतना भर दिया है, आंसू किसी के ना रुके किसी कोई तो इतना खुशी से नाचने लग पड़े, कोई किसी के आंसू ना रुके। बहुत यानी कि इतना रंग था। मैं इतने कम टाइम में मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करूं। और एक जैसे हमारे शफीक अंकल है, शफीक अंकल के लिए तो मालिक ने फरमाया है कि ये जो आपका जमालपुर है ना, आप सबको पता है कि मालिक ने जमालपुर को बांग्लादेश का हेडक्वार्टर बनाया है, वो MFI जमालपुर है। तो मालिक ने फरमाया कि शफीक भाई देखना, ये जमालपुर एक दिन कोचरी बनेगा और लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आएंगे। तो बहुत खुशी हुई। बार बार मालिक यही फरमा रहे थे कि यहाँ लाखों की तादाद में यानी कि लोग जो है ना रब को ढूंढ रहे हैं, रब को ढूंढ रहे हैं। ये मिशन यानी कि फैलाओ, लाखों की तादाद में लोग जो है ना रब को ढूंढ रहे, प्यासे लोग हैं बांग्लादेश के लोग। और इतना यानी कि करम हुआ है इस माटी पे, यहाँ के लोगों पे। मैंने अब नोट किया है हफ्ते से कि बीडी से अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना अल्रा टीवी को ज्वाइन कर रहे हैं। यानी वैसे तो उनको पता है अल्रा टीवी का, लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। जब मालिक यानी कि रात को जब तशरीफ फरमा होते हैं और स्पीच करते हैं, वहां पे मैंने अब बंगला आईडीज देखना शुरू की है, यानी कि बंगाली आना शुरू हो गए। फिर काफी सारी यानी कि मैं कुछ फिर याद आ गया मुझे कि मालिक ने ये फरमाया है कि प्यार मोहब्बत से रहो। और बांग्लादेश में जो है ना यानी कि जिक्र की महफिलें करो, रोजाना करो, हफ्ते में करो। यानी कि रोजाना हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो मुसीबत बांग्लादेश में है उसको शैतान को दूर करने का एक ही रास्ता है कि महफिल जिक्र हो, अल्लाह का जिक्र जगह जगह हर इलाके में हर जगह गूंजे, ताकि यहाँ से शैतान दफा हो। बांग्लादेश की माटी पे जितना हो सके हर यानी कि इलाके में, घरों में अल्लाह का जिक्र होना चाहिए रोजाना या हफ्ते में, जब भी आपको यानी कि कर सके आप मस्जिदों में। मिशन नहीं बोलो, अल्लाह का जिक्र करना है। नूर तो सरकार का ही जाना है, जिसने भी निकलना होगा निकल जाएगा, आ जाएगा इस मिशन में। लेकिन यहाँ जो शैतानियत है या जो भी यानी कि झमेले चल रहे हैं, ये खत्म होगा। और कितने सारे यानी कि मैंने देखा है, मैं उनको पहचानती भी नहीं हूँ, नए नए लोग, उनपे इतना करम और उनके जो दिल की जो फीलिंग्स है, जब जब हमारे साथ शेयर कर किया उन्होंने, तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। बहुत ही, जिनको मैं जानती थी, जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि हम जैसे नरसिंदी की टीम थी, तो उनको जो टाइम मिला, जब उनको एक दिन मिला प्रोग्राम्स के बाद, मालिक ने उनको थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि दूसरे दिन जो वो जब आए तो उनको ठीक से टाइम नहीं मिला था। तो फिर बड़े प्रोग्राम के बाद उनको टाइम मिला और सारे से उसमें नरसिंदी के ही लोग थे। तो मालिक ने फर्दन एक एक का नाम पूछा, बहुत करम किया, उनको पूछा, नाम पूछा, फिर किसी को दम किया। फिर एक लड़की थी, उसका नाम था रीना। तो मालिक ने जब उसको अपने यानी कि सामने जब वो बैठी, तो मालिक ने फरमाया हम अपने सीने का सारा नूर तुम्हें देते हैं। तो चले फिर बात होती रहेगी बांग्लादेश के हवाले से, जो मालिक ने करम नवाजा किया मजीद होगी, और फिर बात चलती रहेगी। अब तो बात शुरू होगी तो फिर खत्म होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आया, करम हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जी बिनिशपा जी। गौहर शाही मरहबा।
واقعی بیوٹی رانی بہت اچھا لگا سن کے، بہت مزہ آ رہا تھا. اور جب ہم لوگ بھی یعنی کہ لائیو آتے تھے نا، سعیدی کا پروگرام جو ہوتا تھا لائیو اس میں دیکھتے تھے، تو اس میں اتنا رنگ ہمیں محسوس ہوتا تھا اور اتنا مزہ آتا تھا. تو جو آپ لوگ وہاں پہ لائیو چل رہا تھا، کرم نوازیاں لوٹ رہے تھے، تو اس کا تو رنگ ہی الگ ہوگا. بے شک. ہاں جی بالکل، بے شک بے شک، بہت مزہ آیا. تو آپ بہت نے ہی بہت اچھا اچھی لگا، ساری کیا چیزوں کو، لفظ میں نہیں بتا سکتے. صحیح بات ہے. تم نے بہت اچھی طریقے سے سارے ایونٹس کا بتایا کہ کس طریقے سے ہوا، کیا کرم نوازیاں ہوئیں. بہت اچھا لگا سن کے بھی. اور وہی جو ہم دیکھ رہے تھے لائیو جب پروگرامس دیکھ رہے تھے، تو وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے بھی چیزیں گزر رہی تھیں اسی طریقے سے جب آپ بتا رہی تھی. تو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو، بہت مبارک ہو. سیدی کی آمد ہوئی، سیدی کی اتنی کرم نوازی ہوئی. تو بس اب تو مجھے لگتا ہے کہ اب تو ٹورس ہوتے ہی رہیں گے. ہاں بالکل. ہاں ضرور، سما کے گئے پھر ہم آئیں گے. دیکھو ہاں تو اور اچھا ہو جائے گا. ہاں، ویزے کی پرابلم نہیں رہی ہے نا زیادہ. ہاں بالکل. جی چلیں، بہت اچھا لگا آپ آئیں بیوٹی رانی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی آپ سے سرکار کے حوالے. بہت شکریہ سرکار کا. گوہر حافظ. جی اب میں دعوت دوں گی مونیکا داس کو کہ وہ بھی تشریف لائیں اور کچھ بیان کریں سرکار کے بارے میں. گوہر شاہی مرحبا. نمسکار. گوہر شاہی مرحبا. کیسا ہے دیدی؟ ہم ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ ہاں مالک کے کرم سے ہم ٹھیک ٹھاک ہے. گوہر شاہی مرحبا. دنیش بازی کیسے ہے آپ؟ اچھے ہیں ہم لوگ، سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ بتائیے مالک کا آج تو کا. وہ تو آپ سنا ہی ہے کچھ بات جو مالک بنگلہ دیش میں آیا تھا. بہت کرم نوازی ہوا ہے. بہت نتن لوگ بھی آیا تھا، پرانا بھی تھی. تو اچھا ہوا ہے بنگلہ دیش کے لیے، بہت بڑا اچھا ہوا ہے کہ جو 5 اگست شروع ہوا ہے بنگلہ دیش میں. جتنا مسئلہ ہوا ہے لے کے، وہ تو ہم لوگوں کو بہت ایک ڈر تھا. سب سے زیادہ ہم لوگ ہندو میں بیشی ڈر تھا جو ابھی ہو رہا ہے بنگلہ دیش کا تھی. اور میری بڑی ایسا ایک پال میں ہے ایک ماسک کھن پہ آگے بھی سمسیا ہے، پیچھے بھی سمسیا ہے. ماسک کھن پہ میں تھی کہ میرے آگے تھانہ ہے، وہ بھی جلا دیا ہے. میرے آگے اور بھی پولیٹیشین کچھ بھی ہے جلا دیا. تو مالک کا تو بہت بڑا کرم نہ چاہیے. سب نے خوب چنتا کیا ہے جی تمہارا کیا ہوگا. کچھ ہی نہیں ہوا، مالک ہے نا دیکھ لوں گی. تو اور ایک بات بولنا چاہتی ہوں جی، مالک جو آیا ہے ادھر سے بہت نئے لوگ ہے. ریسنٹلی میں نے 1 مہینہ نہیں ہوا ذکر جو دیا ہے، اتنا بڑا کرم مالک کا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں ایک چیلنج لیا ہے. جو ایک وہابی تبلیغ کرتی تھی تو اس کو ایک سمسیا تھی. تو پہلے میں نے اس کو بتایا، دیکھا نہیں کوئی جادو ٹونا نہیں چلتا ہے ادھر، کوئی پیر بابا فقیر بابا نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا ہستی ہے امام مہدی گوہر شاہی، جو ہندو کے لیے فیض ہے، مسلم کے لیے فیض ہے، کرسچن کے لیے فیض ہے. سب کے لیے ہے، سب دھرم کے لیے، الگ الگ دھرم کے لیے ہے، لیکن فیض ہے. تو اس نے آیا تھا میرے پاس، تو آ کے مجھے بولا ہے دیدی میرے بچے کو ایسے ہوا ہے، میرے جن کی سمسیا ہے، ایسے ہوا ہے، تو کیا کرنا چاہیے. تو میں نے بولا دیکھیے ادھر ایسا کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن سرکار کی تصویر دیکھے، آپ ذکر لیجئے، پھر دیکھا جائے کیا ہوگا. سرکار کرم کرے گا تو صحیح ہو جائے گا. تو میں نے چیلنج لیا ہے سرکار آپ تو بولا تھا ہمارا پاس ہے، ہم پکارتی تو آپ بلاتی ہے. پھر چلو ایک چیلنج لے لی. تو اس کے فادر نے، میں نے 3 مہینہ بعد اس کے فادر نے مجھے بلایا. تو وہ مولوی اس کو ساتھ بہت جاتی کیا ہے، اس کو ٹاکا پیسہ برباد کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے. وہ بول نہیں سکتا اتنا کچھ. لڑکی کو بھی ہاتھ لگا کے جال بک کیا ہے. مجھے اچھا نہیں لگا یہ بات سن کے. لڑکی نے کو پتا ہے تو لڑکی میرے سامنے ہے، وہ بھی بات کرے گا، ٹینشن نہیں ہے. لڑکی کو میں نے سامنے بیٹھایا ہے. تو اس کو فادر نے جامع تبلیغ کرتی تھی، تو اس کو تو ایسے آنا ہی نہیں تھا. وہ بول رہا تھا چھوبی دیکھنا شیک ہے، چھوبی دیکھنا پاپ ہے، گناہ ہے، نماز نہیں ہوتا ہے. تو اس کو میں نے سمجھایا ہے آپ دیکھو سرکار کے بارے میں سوچو، آلریڈی بھی دیکھو سرکار کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بتا کے اس کو پھر اس کو ذکر دیا. اس کو بیٹی کو میں نے تھوڑا سا، میرے دوم کرنے تو پرمیشن نہیں ہے، تو میں نے تھوڑا سا اس کو سرکار کی نام لے کے ادم کیا تھا. تو پھر اس نے وہ چلا گیا. جب چلا گیا مجھے
वो लड़की को मैंने एक रॉकेट थी सरकार की, वो पहना दिया। जब चला गया ना तो उसको अच्छा लगा। मैं आमना सामना मैंने जो चैलेंजটা যে लिया है ना, वो जो चैलेंजটা काज करेगा मुझे भी पता नहीं था। मैंने बोला सरकार ये तुम्हारा जाति का मामला है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, मुझे ये जाति का सवाल का जवाब तुम दे दो। तो फिर वो तो चला गया। तो चला गया तो उसने बोला है देखिए आप तो जी इनका करवट चला गया है लेकिन जिक्र लेना पड़ेगा। तो उसने बोला दीदी हम लोग जिक्र करेगा। जिक्र कब करेगा? तो मैंने यही थोड़े दिन 15 मिनट बाद मैं जिक्र करूंगी, मगरिब के अज़ान के बाद जिक्र करती हूँ। तो बोला मैं चारों जिक्र लूंगी। एक साथ में एक फैमिली में 4 लोग एक साथ में जिक्र लिया है। तो जिक्र लेके लेने के बाद वो लोग इतना सरकार से प्यार हो गया है, सरकार के बारे में ALRA TV देख रहे हैं, इतना प्यार हो गया। तो वो इतना उस लोगों की इतना नसीब अच्छा है। 22 दिन मुझे लग रहा है, हाँ 22 दिन हुआ था सरकार को उसको मिल शायद बांग्लादेश में तस्लीम ले गया। इतना करम नवाजी हुआ उसके साथ, क्या बताओ। और ये लड़की के बारे में मैं क्या बताऊँ, हर टाइम स्कूल में जाती है तो सरकार के बारे में बात बोलती रहती है। तो कुछ बोलो तो सरकार के बारे में वो तो गुस्सा हो जाती है। इतना प्यार उसको आया है सरकार के बारे में, और फैमिली को भी आया है। और नतून लोग भी जिक्र दिया है, उसने भी किया है। उसने बोला है मैं 3 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ लेकिन कोई पे जिक्र लूंगी मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मुझे पाकिस्तान से कोई फोन दिया था जो एक लोग को भेज रहा बांग्लादेश में, बांग्लादेशी है लेकिन वो जिक्र नहीं दिया। वो भी आया था, उसको भी मैंने जिक्र दिया। और लोग भी आया था नया, तो वो लोग नया लोग ही मेरे किया है। तो उसको बहुत बड़ा करम नवाजी हुआ है। पहले दफा उसने मिला है, हम लोगों तो बहुत साल बाद मिला है शादी जी को, फिर 1-1.5 साल बाद और मिल रहा है। तो वो लोगों को बहुत बड़ा करम नवाजी हुआ। इसको तो ये लड़की ने इतना प्यार करते, लड़की जब शादी ने आया था तो उसको जिक्र दिया था। उसको फादर को क्लब में लेके दिया है सरकार के नाम, सरकार के नाम क्लब में उसको के दिया है। इतना अच्छा हुआ। मैंने बोला साइदी जी इसको जिक्र दिया है मैंने, तो इसने तो जमात तबलीग करती थी तो उसको तो इसको बारे में पता नहीं है ना, तो जमात तबलीग के लोग अलग है। तो इसको लेके आया, इसको लेके मेरे मिशन के लिए फायदा हो सकते हैं। तो साइदी जी क्या कर रहा था, साइदी जी ने उसको क्लब में लेके दिया। बहुत बड़ा करम नाची हो, बहुत बड़ा। तो लड़की को मैंने लेके गया, साइदी ये इसको यही मसला थी। तो बोला, मैंने उसको बोला जब तुम जिक्र करती हो बोलती हो मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा आवाज देता है पीछे से बोल। तो मैंने बोला जब सरकार की अच्छा काज करती हो तो बुराई आती है, बुराई आती रहती है, क्योंकि तुम अल्लाह को आना है, अल्लाह को साथ साथ शैतान भी है, शैतान भी है। तो तुम ये बात तुम सवाल पूछो शायद से तो तुमको जवाब दे दीजिएगा। तो उसने पूछा है तो उसको मैंने जो जवाब उसको बताया है जब तुम जिक्र करती हो तब तुम्हारा जीन वो आके अटैक करती हो। तो तुम जिक्र करते रहो, कोशिश करते रहो, ये चला जाएगा। जब तुम्हारा नाम घुस जाएगा अंदर में ना कलब में, तो तुम तो उसने सवाल सादी जी पूछा तो सादी जी एक ही बात ही बताया, कुछ नहीं। तो उसने मालिक जी को देखता है तो बोल रहे सादी जी आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है? जब उसको नजर नहीं आता जिक्र में तो इतना रोती है मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने की लफ्ज़ ही नहीं होती है। तो फिर अच्छा लगती है जैसा लोग सरकार के बारे में रोती है रहती है, कोई बहुत अच्छा लगता है। तो ये लड़की थोड़ा सा बात करेगा फिर मैं हम कासिदा पेश करेंगे। बताओ तुम्हारा नाम बताओ। বাংলা বলো। আমার নাম হচ্ছে সাইফা। আমি 22 দিন হয়েছে এরকম জিকি নিয়েছি হচ্ছে মনিকান্দি থেকে। তো 22 দিনের মাথায় সাইদি জি বাংলাদেশে আসছে, এটাই আমার অনেক বড় সৌভাগ্য যে সাইদি জিকে আমি সামনাসামনি দেখতে পেরেছি। এটাই আর কি। আমি সাইদি জিকে একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম। এরপর থেকে মানে যখন থেকে আমি জিকে নিয়েছি তখন থেকে আমি সাইদি জির পুরো একদম ফ্যান হয়ে গেছি যে সাইদি জি কবে আসবে বাসায়, মানে ইয়েতে বাংলাদেশে, কবে তার সাথে দেখা করব। তো মনিকান্তি একদিন বললো সাইদি জি নাকি আসবে বাংলাদেশে। তো এরপর ওনার সাথে দেখা করলাম, দেখা করে আমার অনেক ভালো লাগতেছে। এটাই। जी ये तो बड़ी खुशनसीबी हो गई, जैसे ही आपको जिक्र मिला और फौरन ही आपकी जो ना सईदी से मुलाकात हो गई, तो ये बहुत करम नवाजी हुई आपके ऊपर। तो हाँ जी दीदी, तो करम नवाजी उसको भी हुआ है और भी उसको साथ साथ उसको चारों लोगों को भी हुआ, उसको बाबा माँ बहन फिर और भी है नतून लोग, न्यू लोग जो रिसेंटली जिक्र लिया है 22 दिन को अंदर अंदर। ये 25 जून के अंदर मुझे लग रहा है 18 दिन चला गया है शादी को मिलने के लिए। वो तो शादी को देखने के बाद उसको अलग ही हो गया है। जे कहा थी हम लोग जब हम नमाज पढ़ती थी, नमाज करती थी, जब हम लोग रोजा रखती थी,
ऐसा ऐसा सुकून नहीं मिलता है अभी शादी को मिलने के बाद, शादी के जश्न के जाने के बाद जो सुकून मिल रहा है। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात हार्ट की बात है। देखिए ऐसा एक जात है जो आपको दिलों को मनोवर करने के लिए आती है, प्यार देने के लिए आती है, अल्लाह से ताल्लुक करने के लिए आती है। वो किसी को टाका-पैसा लेने नहीं आती है, कोई नज़र नहीं। तो उसको फादर ने मुझे एक बात बोला था, चाचा दीदी ये जो हम लोगों को जो वो जिन आप उतर गया है, जो उधर जो दम करती है ALRA TV में, इसको फीस कितना लेती है? तो मैंने उसको एक बात पूछा, इसको फीस आपको पता है क्या है? इसको फीस सारा दुनिया है, आप दे सकता है? सारा कायनात उसका है, तब कैसे फीस दे सकता है उसका? उसने मुझे ऐसे करके दिखा। तो हम कहा हाँ, उसने तो इसको फीस कैसे देख सकता है? इसको नज़र से आप काफ़ी एक नज़र आपको डालेगा, तो आप हो जाएगा मनोवर, आप हो जाएगा उसका गौहरियत, हो जाएगा अल्लाह की प्यारी बंदा। बहुत बड़ा नज़र कर्म हुआ है उसका। वाह! जी। बहुत मज़ा आया सुन के, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा काम कर रही हो आप मोनिका। सरकार आपको ऐसे ही काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो अब आप कसीदा पेश करेंगी? जी, जी, जी। ठीक है। গুরুলা বুঝি ওই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়াছে গুরুলা বুঝি ওই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়াছে উড়াইয়া গেল চাঁদের জন্য উড়াইয়া গেল চাঁদের জন্য আপন কর্ম দোষে বর্ষাহিরে তাও দেখা দয়া করে বর্ষাহিরে তাও দেখা দয়া করে আসিতে হবে মোর বারে বারে এই লোকের বাজারে আসিতে হবে মোর বারে বারে এই লোকের বাজারে আর না হবে মোর আনবজন আর না হবে মোর আনবজন পাশানি বাহিলে আধারে বর্ষাহিরে দাও দেখা দয়া করে বর্ষাহিরে দাও দেখা দয়া করে যাহারু লাগিয়া কাটিয়া মরিব সে তো বলিয়া যাবে যাহারু লাগিয়া কাটিয়া মরিব সে তো বলিয়া যাবে রে প্রাণ পাখি পলকে উড়িবে প্রাণ পাখি পলকে উড়িবে পাশানে বাহিলে মাদারে বর্ষাহিরে দাও দেখা দয়া করে বর্ষাহিরে দাও দেখা দয়া করে বর্ষাহিরে দাও দেখা দয়া করে
जी दीदी। और एक कसीदा पेश कर रहे हैं साहिबा। जी दीदी। जी दीदी। हाँ जी, बहुत मजा आया। माशा बंगला में आप दोनों ने गाए हैं कसीदे, बहुत मजा आया वाकई, बहुत अच्छा लगा था। बंगला बहुत मीठी ज़बान है, बहुत बहुत अच्छा लगता है सुन के ना, मजा आता है बहुत। हाँ, हाँ। इतना प्यारा है बांग्ला बांग्ला, क्योंकि सरकार तो बांग्ला प्यार करती है ना, शायरी जी भी बांग्ला प्यार करती है, इसलिए ज़बान में प्यार है, प्यारा है। जो है कोशिश तो कर रहा है सरकार की बारगाह में कसीदा पेश करने के लिए,
पता नहीं मेरे गला भी खराब है, वो बुखार थी इसलिए। तो वो मैं सर्कल के बारे में कासीदा पेश किया है। अगली बार कोशिश करूंगी और से ज्यादा अच्छा करने के लिए और नया लोगों को मिलाने के लिए कोशिशिश करूंगी। जो नया लोग आ रहा है, वो आना चाहती है, बोलना चाहती है, हाँ, सर्कल के बारे में बोलना चाहती है। असल में क्या है, हम लोगों को सही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को नफ्स सही नहीं होगा तो लोगों को कैसे मनोवर करेगा। फिर हम लोगों को तैयार होना चाहिए, नफ्स पवित्र करना चाहिए, मन को पवित्र करना चाहिए, फिर बात करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो मोनिका, फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी तुमसे, ठीक है जी। गॉड हाफिज़, गॉड हाफिज़ दी, गॉड हाफिज़, नमस्कार। गॉड हाफिज़, नमस्कार। तो अभी ये थी हमारे साथ मोनिका दास, जो एक गेस्ट के साथ आई थी और उन्होंने यहाँ पर अपना सारा कुछ बताया, किस तरह उन्होंने लोगों को लगाया। अब नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट हैं हमारे साथ शमीम बाजी हैं, मियाँ चन्नू वाली। उनसे रिक्वेस्ट है अब लाइव आ जाएंगे। गौर शाही मरहबा। गौर शाही मरहबा, कैसे हैं बाजी आप? सरकार का करम है, आप कैसी हैं? जी, सरकार जी का बहुत करम है। आप क्या पढ़ेंगे आज? जी, हम कसीदा पढ़ेंगे। जी ठीक, शुरू करें। मरहबा या मरहबा गोहर शाही, मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा गोहर की आमद, मरहबा चेहरा नूरानी, मरहबा जुल्फे मस्तानी, मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही, मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही, मेराज समात तेरी आवाज़ का सुनना गोहर, मेराज बसारत तेरे चेहरे को तकना गोहर, मेराज इबादत तेरे कदमों में रहना गोहर, मेराज इबादत तेरे कदमों में रहना गोहर, नाज़ा है ज़माना हमने, नाज़ा है ज़माना हमने, गोहर शाही का पाया, मरहबा या मरहबा गोहर शाही, मरहबा मरहबा या मरहबा गोहर शाही, मरहबा अपनी किस्मत से यावरी की है, अपनी किस्मत से यावरी की है, जब से गोहर से दिल बरी की है, जब से गोहर से दिल बरी की है, जानो दिल तो रोनी जावर करके, जानो दिल तो रोनी छावर करके,
کے ہم نے گوہر سے دوستی کی ہے ہم نے گوہر سے دوستی کی ہے گوہر شاہی سے کر کے دے وفا گوہر شاہی سے کر کے دے وفا سارے عالم سے دشمنی دی ہے سارے عالم سے دشمنی دی ہے سر ہتھیلی پہ رکھ لیا ہم نے سر ہتھیلی پہ رکھ لیا ہم نے کیونکہ گوہر سے عاشقی کی ہے کیونکہ گوہر سے عاشقی کی ہے ساری دنیا کے بادشاہ ہیں ہم ساری دنیا کے بادشاہ ہیں ہم کیونکہ گوہر کی چادری کی ہے کیونکہ گوہر کی چادری کی ہے تیرے جلووں کی ذوق شانی نے تیرے جلووں کی ذوق شانی نے سارے عالم میں روشنی کی ہے سارے عالم میں روشنی کی ہے کیا کہوں اصغر سے تمہارا ہوں کیا کہوں اصغر سے تمہارا ہوں اب نہیں تب سے دوستی کی ہے اب نہیں تب سے دوستی کی ہے پیما دل میں ہو گئے گوہر پیما دل میں ہو گئے گوہر کیونکہ ہر لہر بے کلی ہے کیونکہ ہر لہر بے کلی ہے ایسے رہتے ہیں وہ میرے دل میں ایسے رہتے ہیں وہ میرے دل میں جیسے چلمن میں ایک شبی سی ہے جیسے چلمن میں ایک شبی سی ہے یوں تو رہتے ہیں وہ میرے دل میں یوں تو رہتے ہیں وہ میرے دل میں پھر بھی غربت کی تشنگی سی ہے پھر بھی غربت کی تشنگی سی ہے موت آئے رہے گوہر میں مجھے موت آئے رہے گوہر میں مجھے ایک تمنا دل بنی سی
है एक तमन्ना के दिल बनी सी है। यूं झुकाऊं मैं सर को बहरे खुदा, क्यों झुकाऊं मैं सर को बहरे खुदा। असल से तेरी बंदगी है, असल से तेरी बंदगी है। जिससे मत जा ये गाहे गोहर, जिससे मत जा ये गाहे गोहर। अर्श भी सूरते गोहर सी है, अर्श भी सूरते गोहर सी है। तेरी हासिल नहीं है दीद तेरी, तेरी हासिल नहीं है दीद तेरी। जाम पी कर भी तश्नगी सी है, जाम पी कर भी तश्नगी सी है। पालिया जब से तुझको ऐ गोहर, पालिया जब से तुझको ऐ गोहर। सब खुदाओं की बस नफी है, सब खुदाओं की बस नफी है। जामो सागर की अब क्या पूछते हो, जामो सागर की अब क्या पूछते हो। इनकी आंखों की हमने में पी है, इनकी आंखों की हमने में पी है। जब से देखा है उनको यूनुस ने, जब से देखा है उनको यूनुस ने। तब से आँखों में एक नमी सी है, तब से आँखों में एक नमी सी है। अपनी किस्मत से आखरी है, अपनी किस्मत से आखरी है। जब से गोहर से दिल भरी है। और बहुत सही, मरहबा। सरकार कबूल मंजूर फरमाए। बहुत प्यारा कसीदा आपने पेश किया सरकार की बारगाह में। आमीन जी। बाजी ये 2-3 दिन पहले सुना था ना कसीदा, तो बहुत मजा आया। रात को इतना मजा आया, इतना मजा आया। और आज दोपहर को मैं पढ़ रही थी तो वैसे ही बिल्कुल कसीदे की तरह ही ना, आंखों में भी नमी, हर चीज इतना बहुत प्यारा लग रहा था। और सरकार जी हमारे लिए कितना करते हैं, कितना कुछ, इतने पता नहीं हम कैसे होते हैं, कैसे हमारी जिंदगी होती, कैसे हम भटक रहे होते। तो सरकार जी ने इतना करम फरमाया कि हम एहसान नहीं झुका सकते, हमें बोलना नहीं आता था। करम नवाजी की है हम लोगों ने। बेशक ये तो हकीकत है। हम सबको सरकार ने ही संभाला हुआ है और बचाया हुआ है जमाने की सर्द और गर्म से। बस सरकार अपनी पनाह में रखे। आपसे फिर मुलाकात होगी
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सब सरकार के हवाले। जी अब हम रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान से ही हमारे साथ सोरा रिजवान, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइव आ जाए। सईदी सरकार की बारगाह दस में गोशाई मरहबा बाजी, कैसी हैं? गोशाई मरहबा, हम खैरियत से हैं बिल्कुल, आप कैसी हैं? सरकार का करम है जी। आप क्या नात पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक सीधा सरकार की बारगाह में पेश करूंगी। जी मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, गौहर की आमद मरहबा, मालिक की आमद मरहबा, मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा। रा 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 रियाज रा रियाज़म, रा 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 रियाज मेरा गौहर शाही, रा 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 रियाज आया नबियां दा पीर मेरा गौहर शाही, पीर अनोखड़ा आया नबियां दा पीर, मैं सदके जावां आया नबियां दा पीर मेरा गौहर शाही, आया नबियां दा पीर। देओ मुबारक सारियां सखियां, देओ मुबारक सारियां सखियां, गौहर दे नाल साडियां लड़ गईयां अखियां। देओ मुबारक सारियां सखियां, गौहर दे नाल साडियां लड़ गईयां अखियां, ते बदल गई तकदीर मैं सदके जावां, ते बदल गई तकदीर मेरा गौहर शाही, रा 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 रे आज़म, रा मेरा गौहर शाही, आया नबियां दा पीर मेरा गौहर शाही। ईसा नबी भी खुशियां मनावे, ईसा नबी भी खुशियां मनावे, गौहर दे कदमां च सिर झुकावे। ईसा नबी भी खुशियां मनावे, गौहर दे कदमां च सिर नु झुकावे। मेरे दिल विच ला दिओ तस्वीर मैं सदके जावां, मेरे दिल विच भी ला दिओ तस्वीर मेरा गौहर शाही, आया नबियां दा पीर मेरा गौहर शाही, आया नबियां दा पीर। रियाजुल जन्ना दे सोया, आके मेहंदी वाला भेस वटाया। रियाजुल जन्ना दे सोया, आके मेहंदी वाला भेस वटाया। रियाजुल जन्ना दे सोया, मेहंदी वाला के भेस वटाया। रब
رب ریاض دیے تصویر میں سجدے جاؤں رب ریاض دیے تصویر میرا گوہر شاہی را 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 ریاض لا ریاض را آیا نبی آدھا پیر میں صدقے جاؤں آیا نبی آدھا پیر میرا گوہر شاہی آیا نبی آدھا پیر. اور شاہی مرحبا. بہت شاہی مرحبا سغرا. بہت پیارا آپ نے سرکار کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کیا. سرکار کو بولے منظور فرمائے. آمین آمین. اچھی کوشش کی ہے آپ نے. ہاں واقعی بہت اچھی کوشش کی اور آپ کی نا بہتر بھی ہو گئی ہے. اب طرز جو ہے ہاں اچھی ہوتی جا رہی ہے. قصیدوں کی پڑھتی رہتی ہے نا. بس اس قابل نہیں ہے. ہاں کوئی بھی نہیں ہے قابل. تو نہیں ہے سب ایسے ہی ہیں. بس وہ سرکار چلا رہے ہیں اپنی نظروں سے. سرکار کا ہی سہارا ہے بس. بس سرکار اپنی بارگاہ میں بلاتے رہیں اور اسی طرح سرکار کی جو ہے وہ تعریف ہم بیان کرتی رہیں. بس ہمارے لیے یہی کافی ہے. سرکار بس ساتھ اپنے جوڑے رکھیں. آمین. بس آزمائشیں تو پھر آتی رہیں گی. سرکار جو ہے وہ ان میں پورا اترنے کی ہمت بھی دیتے ہیں. بالکل. چلیں آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی سرکار کے حوالے. ٹھیک. گور حافظ. ابھی ہم نے یہ سرکار کی بارگاہ میں محفل پیش کی اور اس میں جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی سے زد ہو گئی سرکار اس کو معاف فرمائے اور اسی طرح اپنا نام لینے کی اور اپنے نام کو ہر دنیا کے ہر گوشے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سب کو سرکار کے حوالے. گوہر حافظ. You are watching ALRA TV.
का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज मुहम्मद आए मोरे घर, आज मुहम्मद आए मोरे घर, आज मुहम्मद आए मोरे घर। दाई हलीमा कहती थी घर घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर अल्लाह आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। हुस्ने मुजस्सम अल्लाहु अकबर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर अल्लाह आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। सुबह अज़ल है मुखड़ा उनका, शामे अबद है जुल्फ का साया, उनसे हुआ हर कल्ब मुनव्वर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे। दाई हलीमा कहती थी घर घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। मैं तो मेहंदी लगाऊं गरबा सजाऊं, मन आंगन में नाचूं गाऊं, मेहंदी लगाऊं गरबा सजाऊं, मन आंगन में नाचूं गाऊं, तन मन वारूं उनके चरण पर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे। तन मन वारूं मैं उनके चरण पर, आज मोहम्मद आए
سخی سب مل کر گائیں اپنے نبی کا جشن منائیں آؤ سخی سب مل کر گائیں اپنے نبی کا جشن منائیں آؤ سخی سب مل کر گائیں اپنے نبی کا جشن منائیں صلی اللہ کی دھوم ہے گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر رم جھم برسے نور کی برکھا رم جھم برسے نور کی برکھا آیا ہے معراج کا دولہا رم جھم برسے نور کی برکھا رم جھم برسے نور کی برکھا آیا ہے معراج کا دولہا آیا ہے معراج کا دولہا دھرتی اور آکاش سے بہتر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے صلی اللہ کا شور ہے گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر دوش پہ یوں گیسو لہرائے دوش پہ یوں گیسو لہرائے بھینی بھینی خوشبو آئے دوش پہ یوں گیسو لہرائے دوش پہ یوں گیسو لہرائے بھینی بھینی خوشبو آئے بھینی بھینی خوشبو آئے دوش پہ یوں گیسو لہرائے بھینی بھینی خوشبو آئے
رنگو نکہت سارا منظر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا عام نبی کا راج دلارا عام نبی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا کتنا انوکھا کتنا پیارا چاند اتر آیا ہے زمین پر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر بن کے شب معراج میں دولہا پہنچے جب افلاک پہ آقا بن کے شب معراج میں دولہا بن کے شب معراج میں دولہا پہنچے جب افلاک پہ آقا پہنچے جب افلاک پہ آقا تو نغمہ تھا ہر ایک زبان پر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر صلی اللہ کا ورد ہے گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر ٹل جائے گی ساری مصیبت ٹل جائے گی ساری مصیبت آ جائے گا دور راحت ٹل جائے گی ساری مصیبت ٹل جائے گی ساری مصیبت
भर आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर अंजुम बेकस आपका मंगता भिक्षा दे दो जग के दाता अंजुम बेकस आपका मंगता अंजुम बेकस आपका मंगता भिक्षा दे दो जग के दाता भिक्षा दे दो जग के दाता बूंद हूँ मैं और आप समंदर बूंद हूँ मैं और आप समंदर आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे सल्ले अला का शोर हो घर घर आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे घर आज मोहम्मद आए मोरे सल्लम अलैका या सुभान अल्लाह, क्या बात है। तनम क्या बात है। फरसूदा जा पारा जे हिजरान क्या बात है। या क्या बात है। रसूल अल्लाह यही वाह वाह फरसूदा जा पारा वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह दिलम पज मुर्दा वारा ज़ेसिया ये रिकॉर्ड या रसूल अल्लाह दिलम हक पज मुर्दा वारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह चूं सुए मन गुजर आरी मने मिसकी जना
چوسوئے من گزر آری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ز جام حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم ز جام حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سوخندان یا رسول اللہ نمی گویم کہ من ہستم سوخندان یا رسول اللہ ذکر داخش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم ذکر داخش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں کیا بات ہے چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ مکن محروم جامی را یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ بہت خوب بہت اعلیٰ مزہ آ گیا مزہ آ گیا ذرا تالی ہو بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ TV, bringing light, love, and peace in your life.
ALRA TV.
Ever wondered who you are? What are you here for? What are you supposed to achieve? Do you suffer from a lack of inner satisfaction and tranquility? The thirst of answers to those peculiar questions is finally being quenched. Here at ALRA TV, we are proud to offer aspirants the chance to ask questions directly to the Sufi Master Younus AlGohar, who will answer them with unique insight and utmost care. To send in your question, live on ALRA TV's live show. If you miss it, don't worry. A recording of the reply will be sent to you after the show for you to keep for future reference. If your search is for divine love, inner peace, spiritual awakening, God, then search no more. Illuminate your spiritual heart so that God may find you. And through the divine sciences and spiritual powers of His Divine Eminence, Gohar Shahi, let's synchronize the name of God inside the beating system of our hearts. For the place of love is the heart. The dwelling place of God is the heart. And God looks at the shiny hearts. Let's share this mystical experience together. Some say that seeing is believing. The Divine Eminence says that feeling is believing. Let's make our hearts a pumping station of divine light. With the divine technique of implanting spiritually the mystical formula within our heartbeats, then divine energy pumps into the bloodstream, mingling with the blood cells, reawakening our souls and regenerating our bodies with divine energy. The mystical formulas recommended are the original, untranslated, pure names relating to the very essence of God, the Creator. And these formulas are Ram, Allah, Yahweh, and Isa. With this divine image of His Divine Eminence, Gohar Shahi. Then close your eyes, and as you start to become aware of your heartbeats, you may place your hand on your heart or feel the beats through your pulse. And please, with me and under the spiritual glance of His Divine Eminence, let's repeat these mystical formulas. All names alluding to God are worthy of respect and directs one to God. And if you would like to chant the name that you call upon God after these formulas, then please do so. So please, with your eyes closed, repeat the formulas with me. Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram, Ra Ram. Allahu, Allahu,
Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Yahweh, 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 Yahweh. Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa. The mystical formula has entered your heart, producing divine energy. And to increase the production of this divine energy, please repeat this heart meditation as much as you possibly can over these next 7 days. 7 days and you will feel the difference. You will experience the difference. So congratulations to you. Much love, light, and blessings. Gohashim Rabba, Sufi Master, Gohashim Rabba to all our viewers. Assalamu alaikum, Shabbat Shalom, Namaste, Sasrigal, and peace be with you all. Very warm welcome to this evening's daily prelude show. It is the 4th of October. We are now transmitting live on this Friday evening from our ALRA TV studios here in London, United Kingdom. Welcome to the home of divine love, and welcome to the place to connect with God. It is also a special feast day in Christianity today, a very important day for a very revered saint of Christianity, that is Saint Francis of Assisi. So a very happy and blessed Saint Francis of Assisi Day to all of those who will be worshipping. And it's a good recognition as well of all the great works he did. He's very, very famous. You'll always see in images of him as well. That he's around animals, birds, wildlife. He was very much known for his kindness and affection to wildlife. So that was kind of, as in Christianity, they have what they call patron saints. And a patron saint is a saint that's especially affiliated with a certain activity or a feeling, a wish. Sometimes it's the patron saint of travel, St. Christopher, or St. Martin is the patron saint of, St. Anthony is the patron saint of finding things, the lost and found. And there's so many different saints who are patrons to different things. And St. Francis of Assisi is the patron for wildlife, animals, and all round he was in touch with his unity in creation. He was a Sufi. He recognized the attributes and manifestations of God in each and every one of God's creatures. And I don't know if they do it now. It's been some time for me, but especially I remember people used to bring their pets and their animals actually to church. It was the only day you were allowed to do so, but on St. Francis of Assisi Day, people used to bring their pets in for blessings and things like that. So it's in the Catholic Church. So it's a very important feast day. And I would say above and beyond what he's known for, his love of the animal kingdom and creation, is his very, very famous prayer of St. Francis of Assisi that I've heard this recited anywhere from funerals to opening ceremonies, in all sorts of gatherings, events, ceremonies. They say the prayer of St. Francis of Assisi. And always bear in mind, I'm bearing in mind now, which I never used to, in reading such prayers, such, really a prayer is a wish, isn't it? It's something that we wish for. But do we ever, other wishes, if we wish for
a luxury item or something that's going to make our life a bit easier, we make sure that that wishes comes true, and we ask for it to come true. But when we make prayers, sometimes I think it's just, we start to just learn them parrot-fashioned, and we just recite the prayers, and we're not really looking for the answer. We're just leaving it up to above, or waiting until our last day on this earth, and maybe these wishes and prayers will be granted to us. So really bear in mind the message of His Divine Eminence Gohar Shahi and the beautiful teachings that Sufi Master Younus AlGohar reveals to us on a daily basis. And just think that practically all of these wishes on this prayer can come true. It can be sorted. And we won't just have to wait for once a year to say the prayer or at special events. It's a beautiful prayer, but while it's just words, while it's just wishful thinking, is it really going to help humanity? Is it really going to help ourselves as well? So this is the prayer. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is darkness, light. Where there is despair, hope. And where there is sadness, joy. Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned, and in dying that we are born to eternal life. Now, I most certainly think this is very, very worthy of us sharing this message with the antidote to this of His Divine Eminence Gohar Shahi. It's very, very important. Is it worth our while for us just to wish, pray every St. Francis of Assisi festive day, or in our churches, or in our worship places, and these wishes don't come true? This prayer doesn't come true. What is stopping us from doing it? This is the question we should be asking ourselves, isn't it? Make me an instrument of your peace. This is us, as in times of old, most certainly through Pentecost, when Lord Jesus Christ shared this Holy Spirit, shared the divine light and divine energy with those very chosen disciples that were there. The disciples of Jesus were gathered at that time. They received the Pentecost, and off they went. You know, they were really empowered. They went off to Greece. They went off to Macedonia, all of these kinds of Middle Eastern countries as well, and with this bravery, you know, talking about one God, and in the Roman world as well. You know, let's not forget that. How to make an instrument of peace for us is us to receive this divine light and divine energy. Our Sufi Master gives us the permission that through His Divine Eminence Gohar Shahi we can share the heart activation, we can share this message of love with others. That's how we can become an instrument of peace, because this divine light and divine energy that people receive will make them peaceful, will make them loving. The second line, once again, as His Divine Eminence Gohar Shahi said many, many times, love and hate cannot coexist. They cannot coexist. Light and dark don't coexist. In the heart, it's you either love or you hate. There's not anything in between. Either there's God in your heart or there's the devil in your heart. So where there is hatred, let me sow love, which means where there is hatred, we have to eliminate that hatred. That hatred is in the form, for us personally, in our lower self. Our lower self is the agent of the devil. That's the devil's interest in us, is our lower self. So to sow love, to give love, to share love, we have to be love. And to be love, you have to kick out that hatred, what's within. And exactly there again, look, where there is darkness, light. Which means wherever there is darkness, as soon as the light comes in,
darkness goes. And it's very interesting. Sufi Master gives this example as well. When would you ever have thought this? But it's absolutely true, isn't it? Pitch black it can be, can't it? Pitch black, dark. Just one little candle in that darkness, and you can see it quite brightly in the darkness, can't you? Does that work the other way? When there is full sunlight, full bright of day, and there is a little bit of darkness somewhere, how does that stand out? How can you see that so easily? So darkness and light cannot coexist, and with the elevation of the heart, with the enlightenment of the souls, with this divine light coming into our system, darkness starts to go away. And in the form of us personally as well, look at our aura. Look at our aura that Sufi Master discusses with us from time to time. And that's what's ever within us comes without to make this kind of silhouette around our body that they call an aura. So if we are dark inside, our aura, our presence is going to be dark. And this is why it's very often, isn't it, that people don't even say anything to you. They don't do anything wrong to you at all. You don't know them, but you feel very repelled kind of thing. You don't want to be around that person. You feel uncomfortable with that person. Others, and you feel a darkness with them. I always think of those, the cartoons where somebody's walking around and there's a rain cloud above them, a dark rain cloud, and wherever they walk, this rain cloud is pouring rain down upon them. And some, it's just like there's a big rainbow around them, isn't it? They're full of sunshine, they're full of light. It's all to do with the aura. So where there's darkness, light, where there is despair, hope. This message of hope is the answer to all despair, isn't it? To all loneliness, when you lose your self-worth, the empowerment, the I am somebody, I am something, I am attached to my spiritual master, I'm connected to God, my heart's been awakened. This is the kind of pride that we have. And obviously when you are happy inside, you give happy without. So sadness becomes joy. Where you see sadness, you want to put a smile on people's faces. And to console people, not just to be consoled. This is true selfishness, isn't it? Me, and you're always looking for pity from others, attention from others. Where's the time for anybody else? Where have you got time to think or care for anybody else? So if you are always thinking about consoling others, you're going to forget about being consoled yourself. It comes automatically. You've got no time to think about it because you're thinking more about what you're doing for others, how you're helping others. To be loved as to love. We are extremely loved, don't we? We have an experience of divine love, ultra love. So we should be set in our ways at the moment to say that we're just going to share this love, share what we have with others. And that very last line, that is the line, isn't it? That only through spirituality, only through that you know what the true life is and what the true birth is, you will only understand what this dying means. What else would this mean to anybody? Dying, that we are born to eternal life. This means tasting death while we are alive. Whatever you're going to experience when you die, meaning those layers are going to be lifted. You're going to be able to see your reality. You're going to be able to understand fully that you are a soul, that we were just chasing the dollar, chasing relationships that were going to just go into waste. That's all we were doing with our life. And it's at that moment in dying that you understand what eternal life really is. But there's no going back. There's no turning the time back. There's no second chances. We just come here. This main soul comes once. So if we have that chance, one chance in our lifetime, to taste death while we're alive, to see
God, while we are alive, then why don't we grab this opportunity? And then some kind of an understanding and a realism of what is to come. The hereafter is going to be eternal. What does eternity mean? Stagnant, never changing. So that's what we should be working on. All the answers to this beautiful prayer are in His Divine Eminence AlGohar, His message of love. And our beautiful Sufi Master gives his time, patience, efforts, each and every day to try to drum this into our heads, to give us the answer to each and every sentence of that prayer. And we challenge the world, don't we? We challenge the world that we can answer each and every sentence on that prayer thanks to His Divine Eminence AlGohar, and we can share that with others as well. It's a beautiful prayer. There's no doubt about it. But how beautiful it will become when it becomes a reality for us, that we won't be just wishful thinking. We will be living this practically. And a very happy and blessed St. Francis of Assisi Day to everybody. I am going to continue with the Art of Living because we are on the interpersonal relationships chapter. Art of Living is taken from www.suficourse.com. And we are in interpersonal relationships, chapter 2. And we are actually on lesson 2, Rules to Live By. Rules to Live By was a book by Richard Templer. And there are some excerpts from the Rules of Life by Richard Templer. And Sufi Master gives a narration and gives us some understanding of that also within this beautiful lesson. So this is Rules to Live By with excerpts from the Rules of Life by Richard Templer. And the first one is keep it under your hat. You are about to become a rules player. A rules player. You are about to embark on a life-changing adventure. Possibly, if you choose to accept your mission, you are about to discover ways to become positive, happy, successful in everything that you do. So there's no need to say anything to anybody about it. Keep quiet, because no one likes a smart ass. And that's it. There may well be times when you do want to talk to other people about what you're doing, because quite naturally you want to share it with somebody. Well, Richard Templer is saying you can't and don't. Let people find out for themselves with no clues from you. You may think this is unfair, but it is actually fairer than you believe. If you tell them, they'll shy away. And quite rightly so. We all hate being preached at. It's like when you're giving up smoking, suddenly you find a new, healthier way of life, and you simply have to then convert all your old smoking friends. The trouble is, they're not ready to quit yet. And you find that they label you as being smug, self-righteous, or even worse, an ex-smoker. And Richard is saying how we all hate those. So he's saying here that people should see through your actions, isn't it? Through your character, that you are embarking on a different lifestyle, that you are learning spirituality, you are learning Sufism. And the clues should be there. You shouldn't have to broadcast it, that you're doing this and you're doing that. And Sufi Master says the first rule is quite simply, don't preach, propagate, try to convert, or shout from the rooftops, or even mention this. And you will get a glow, a warm glow, from changing your attitude to life and having people ask what it is you've done, what you're doing. And you can say, oh, it's nothing. It's just a nice sunny day. And I feel better. I feel happier. And there's no need to go into detail because that's not really what people want to know. In fact, it's exactly the opposite of what they want to know. It's a bit like when somebody asks how you are. What they want to really hear is just one word, isn't it? They're not usually not even there by the time you answer it, isn't it? They're walking the other direction.
or they're doing something else. They've asked you how you are and they're not even waiting for the reply because all they want to hear is fine. Even if you are in the very pits of despair. That's all people want to hear because anything more requires a commitment on their part. This is quite cynical of Richard Templar. As for a casual, how are you? That's most certainly not what they want. What they want is just fine and they can be about their business without any further involvement. And if you don't say fine, but instead you start to unburden yourself, then they're going to back off pretty quickly. And Sufi Master is adding that if you ask me how are you, you are most definitely expecting the word fine. If I say I'm not fine and I have this problem or that problem, you will run away. Anything that you are learning, any efforts you are making to change your lifestyle or to become good, don't publicize it for a number of reasons. So you may have just started and you start telling people what you're doing. And the next day they're going to ask you, aren't they, about the progress. How's it going? What difference are you making? And you will say, oh, it's good. And then the next day they're going to ask you again, what's the progress? And you'll say, oh, it's good. And what if they say, I don't see any changes in you at all? Then that's not good. So do not preach, propagate, or try to convert. Do everything under the hat, whatever you do. And you are going to grow older, definitely, but not necessarily wiser. So you'll get older, but not necessarily wiser. It's generally believed by everybody that elders are wiser. And you become wise with your age. Getting grey doesn't mean getting wiser, but this is generally what people believe. And there is assumption that as we get older, we will get wiser. It's not true, I'm afraid, but we can carry on being just as foolish, still making plenty of mistakes. It's just that we make new ones, different ones. We do learn from experience and may not make the same mistake again, but there is a whole new pickle jar of fresh ones just lying in wait for us to trip up and fall into. So over those years of experience and getting these grey hairs, you're obviously going to come up with a lot more problems and mistakes than somebody who's younger. And even if you, through experience, you learn how to cope with a certain thing that goes wrong, a certain mistake that you make, you learn to deal with that one, rest assured, a new one is going to come right round the corner. So the rule really is be kind to yourself when you do muck things up, be forgiving, and accept that it's all part of that growing older but no wiser routine. So accept it, be kind to yourself if you make a mistake, and just say, this is all part of growing older but not wiser routine. Looking back, we can always see the mistakes we made, but we fail to see the ones that are looming up. And wisdom isn't about not making mistakes, but about learning to escape afterwards with our dignity and our sanity intact. That's what being wise and wisdom is all about. It doesn't necessarily mean not making mistakes. It's what we do afterwards. And accept what is done is done. What is done is done. People make mistakes. Sometimes they make very serious ones. And as often as not, the mistakes aren't deliberate or personal. Sometimes people just don't know what they are doing. This means that if in the past people have behaved badly towards you, it wasn't necessarily because they meant to be horrid, but because they were as naive, as foolish, and as human as the rest of us. They made mistakes in the way they brought you up, or they finished a relationship with you, whatever they did, not because they wanted to do it that way, but they didn't know any different. And this is what this is a beautiful way for us, isn't it?
to accept how people treat us. It might not be exactly the same way that we would treat them or how we expect to be treated, but they may have had different experiences to us. We may have been brought up in a big family, close family, where people interacted, and if they had problems, they discussed it with each other. They worked out their problems. They were very open, and emotionally they were pretty solid, pretty sound. They knew how to talk about their emotions. They knew how to, when somebody else spoke about their emotions, they knew how to accept it. But not everybody was brought up that way. So they might have a different way of reacting when something happens. They might just look for the closest door to run out of because they just don't know how to interact. They don't know how to share their emotions with anybody. So we have to be very understanding, don't we? What is done, and you need to just get on with things. Let bygones be bygones. Those stuck emotions in our breast will only hurt us. We have to let go of these old emotions. Forget yesterday. And that's apart from learning the lesson from the mistakes that you made yesterday. Forget yesterday. Just think about today and a little bit about tomorrow, even less, but something about next week. Only things that we should remember are if we made a mistake, how we're not going to make that mistake again, how we learned from that mistake. Let's promise ourselves we're going to do this as a rule to live by. That was taken from The Art of Living, found on www.suficourse.com. Please, a reminder, if you have not done so already, please make sure that you have signed in and watched today's video release on ALRA TV's YouTube channel. And always do please make sure that you sign in and make sure that you like the video, press that like button, leave a comment and share the video. And do this each and every day. Around 12 p.m. UK time. This is when the release comes. And look out for all the video shorts as well. And let's make those active as well. Thank you so much for joining me on the Prelude Show this evening. Don't go anywhere. Sufi Master Younus AlGohar is next, 10:30 for the Sufi Online show. Please be prompt and enjoy the rest of the evening. God willing, I will see you again tomorrow. Stay blessed, stay tuned, and God Hafiz. You are watching ALRA TV.
रा रा रियाज़म 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 रा रा रियाज़ रा रा रियाज़म रा रा रियाज़म रा रा रियाज़
Goshay marhaba. Assalamu alaikum. Namaskar, Sat Sri Akal, good evening. How are you? How is life treating you? I have developed symptoms of flu this evening. I think it's viral. Are we going to start the mehfil with a song? Fatima has to contribute a lot today. I would be speaking less. Fatima would be singing more. Is it okay? Why the viruses are connected with the climate? Does anybody know? Brother Steve, do you know? Yeah. And they bring, yeah. Yeah. Shafiq bhai, how are you? That was a wonderful time in Dhaka. Thank you so much for your hospitality, Shafiq bhai. All right, here you go. It's not true. Tell me I've been lied to. Crying isn't like you. What the hell did I do? Never been the type to let someone see right through. Baby, won't you take it back? Say you were trying to make me laugh, but nothing has to change today. You didn't mean to say I love you. I love you, and I don't want to.
we never learned to fly. Maybe we should just try to sell ourselves a good life. Didn't mean to make you cry, cry. Maybe won't you take it back? Say you were trying to make me laugh, but nothing has to change today. You didn't mean to say I love you. I love you, and I don't want to. The smile that you gave me even when you felt like dying. We fall apart as it gets dark. I'm in your arms in Central Park. There's nothing you could do or say. I can't escape the way I love you. I don't want to, but I love you. A human body is a composition of 3 different types of souls. These souls have nothing to do with God. These souls are responsible for sustaining life, growth, and shape in your body. The botanical soul, Ruh Nabati, is linked with singing. The more you sing, the stronger your botanical soul becomes. And this botanical soul is responsible for synthesis of cells in your body, mainly growth in your body. So those who sing, they are actually delaying their aging. If you sing, you stay young for longer, extended period of time. Right? And when you eat lamb or beef, you are actually expediting your aging process. You eat that meat, so one day doubles of your age. And at the same time, your metabolic rate also slows down. It will be a miracle if your metabolic rate is the same as your age.
Some people are 20 years of age, but their metabolic rate is like 35 years. Metabolic rate of a 35-year-old person. Right? So singing provides a boost in your growth. Those who sing, they stay young for extended period of time. Their skin doesn't age too much. Their organs do not age too much. All right? Now, the singing that will help your botanical soul grow, that is classical singing. If you're just, jumping up and down and screaming, that is not considered as singing. And a singer is one who is able to sing any genre, not just one particular genre. That's not a singer. And what I have noticed in Fatima is that she can sing fast songs, she can sing slow songs, minor, major. She can sing pop, she can sing easy listening, she can sing soul, even gothic. Can you sing a gothic song today? Soul? Love Me Like You Do. You haven't sung that song in a long time, have you? Please. Go ahead. Nadia can be a chorus for you, right? Anybody else be part of the chorus? Nobody knows singing. Andy? Phata hua baans? Go on, as a chorus. Fida, how are you doing? How is your married life? Any difference between single and double? So you're not living with your parents anymore? You're living in your other house? How are they coping with your presence? Which one? Okay. Okay, beta. Sing any song you like. By the way, you look very beautiful. Take your eyes off of me so I can leave. I'm far too ashamed to do it with you watching me. This is never ending. We have been here before, but I can't stay this time 'cause I don't love you anymore. Please stay where you are. Don't come any closer. Don't try to change my mind. I'm being cruel to be kind. I can't love you in the dark.
It feels like we're oceans apart. There is so much space between us. Maybe we're already defeated. Everything changed me. You have given me something that I can't live without. You mustn't underestimate that when you are in doubt. For I don't want to carry on like everything is fine. The longer we ignore it all, the more that we will fight. Please don't fall apart. I can face your breaking heart. I'm trying to be brave. Stop asking me to stay. I can't love you in the dark. It feels like we're oceans apart. There is so much space between us. Maybe we're already defeated. Everything changed me. We're not the only ones. I don't regret a thing. Every word I've said, you know I always mean. It is the world to me that you are in my life. But I want to live and not just survive. That's why I can't love you in the dark. Feels like we're oceans apart. So much space between us. Baby, we're already defeated. Everything changed me. And I don't think you can save me. Very, very crispy voice and tuned. So, what are you singing now? The chorus is ready?
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take you past our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, love me like you do. I don't know, like you do, love me like you do. No, it's perfect. Love me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading out on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? And I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do. Love me like you do, love me like you do. Oh, me like you do, touch me like you do. Oh, what are you waiting for? I'm going to ask all of you a question. What generation are you? Gen Z. Gen Z. Zombie? Chimpanzee. Tell me the truth. Do you have any interest in the religion? Don't feel shy. Say what is it in your heart. Yeah? Okay? Go on, Fida. Sure, Papa. I don't think I have any interest in any religion, to be honest. Okay. And why is that? I'm not really sure. It wasn't really installed into me from my parents about any religion from a young age. And
the environment that I've grown up in school and social media, you really just see memes and jokes about like Jesus and God, and no one really takes it seriously. And it was never really given importance. Thank you for being honest. Nimra? To be honest, I don't think I'm like super religious. I think also this day and age, I don't think most people in our generation is very religious. Huh? I don't think many people are religious. Oh, not many people. Yes. Okay. Sorry, Papa, can I add? I think maybe not all of us, but most of us, like me personally, I've had interest in Sagar's teachings and your teachings, Papa, from a young age. Not much about Islam, Christianity, but spirituality, and more of Sagar's personality and Sagar personally. Okay. All right, Nida. How was your trip to Pakistan? Oh, it was really nice. I loved it there. Where did you go? Karachi. Karachi? Wow. Good. Did you eat Karachi food? Yes. A lot of homemade food, street food. I think they took us to Burns Road. Buns Road. Gee. It was really fun. We met all our families after, I think, 14 years. Did you get upset stomach there? Yes. Even when I came back, my stomach was still upset. It happens. Yeah. All right. So how did you like Karachi? It was good? It's good, but it's so dirty and it smells. Yeah. That's very unfortunate. Yeah. All right. You tell us about your point of view about religion. Does any religion interest you? I believe that religions are important, although I don't feel inclined to just one religion, because being born into a family that teaches us Sargar's teachings and their morals and the values, I do feel that once you learn about Islam, Christianity, and Hinduism, you learn the key aspects and the key people of them. And you learn to respect them and love them, no matter just not because of a religion, because of who they are and of their heart and soul. So yes, religions are important. So if you're a proud Muslim, a proud Christian, that is perfectly fine. But as long as you find God and you find spirituality to find God, then all good. Well, I'm going to tell you something. Tell me whether it's true or false. Do you think the Generation Z doesn't like any religion because the religions don't allow them to do hanky-panky, their personal freedom, too many don'ts and not too many yes? Could this be a reason why most of the young generation do not interest any religion at all? Because religion tells you, don't do this, don't do that. If any religion allows you to do all what you want, will you follow that religion? I think this is the main reason kids this generation don't like religions, is because they say that religions are too restricting and they put too many restraints on you, or too many causes or conditions on you. But I think if there was a religion that was well suited to this generation's desires, so to do hanky panky, to have no restrictions, Allow them to do anything. kids Yeah. would definitely follow that religion. So, okay, if it is about a certain discipline and it doesn't allow you to
do whatever you want. What about the law of the land? The law of the land also stops you from doing many things, right? So why don't you go rebellious against the law of the land? I think it's So it's very easy for the young generation to say, oh, the religion has too many restrictions, that's why we're not interested. What about the law of the land? The law of the land doesn't allow you certain things that you do want to do, but you still respect it. Where is your sanity gone there? I think for that, it's because the law of the land faces or has physical face value restrictions and punishments that, enforce the law. And for religions, kids don't believe in the restrictions or in the punishments that go with defying the religion. But beta, the law of the land also imposes on you certain discipline, doesn't it? Like antisocial behavior, you can't be lousy with your mouth. So what do you do when some of the restrictions come from the civil law? You don't follow them either? Or you're scared you would be sent to a jail? Am I right? Jalak? Absolutely. Gosh, my opinion would be that yes, the law of the land has restrictions, and I agree with what Abaya said that we have upfront punishments. They know that you can be punished or jailed for this many or have a fine of this. Like it's all upfront to them. But I also think that this generation is they don't care about laws that much either. Really? Yeah, it's more like they have the attitude of, I want to test your limits. I want to test how far I can go. Really? Yeah. Oh gosh. Astaghfirullah. Well, people are going with that. Yes, and they are going against the Constitution, and the Constitution is trying to fight that. But obviously, the sheer amount of young generation that basically they just call themselves atheist because they Do they test your metals? Sorry. क्या कहते हैं इसको? आसानी में? Test your limits. Yeah. Yeah. They want to test your limits. Yeah, I had a case where there was a... So they irritate you, they pasture you, just for this one reason that they want to test your limits. Yes. Really? Because they don't That's insane. They don't like being restrained. They don't like being told what to do. That's the problem with today's generation. I've had clients or cases with kids involved, and I remember just sitting there, and usually kids are in a separate room in the courtroom, and we had so many, like, they'd come in, they'd sit down with a strap, lean back, like there's no etiquette in them whatsoever. And then when the judge would ask them a question, like, and they would just reply back with like, what do I get if I answer this? Like, are you going to jail me? So I'm not going to say it. It's full of ignorance, and some of them would just get up and walk out. That's contempt of the court. Yep. And then when they get punished and when their sentencing is said, they're like, oh, I shouldn't have done that. But it's okay. People can still study, and people can still study in prison, so I'll be fine. Really? Yeah, I've heard that before. Like, they say they still make you study in prison, you'll be fine. And I was like, no, you have a criminal record now. You can't go anywhere. So if a young adult, like 14, 15 years of age, has a criminal record, so are they expelled from the school? Yes. Really? They get expelled from the school. They get sent to juvenile. Oh. When they're sent to juvenile, they're either, they put into rehab. Right. Sorry?
Not necessarily though. No, not necessarily. Yeah, like therapy. They're just like this child needs therapy. They send them to juvie, like juvenile prison, where they stay for a bit. Well, when you turn 10, Fatima, you are legally, you can 10? yeah, age 10. Oh. By age 10. Really? Well, we get told that it's 10. So maybe it might have changed, but as young as 10, 13, let's say, you can be held criminally liable, and depending on how bad the crime is, you could be charged as an adult. Really? Yeah, so if, say, they murdered someone, you wouldn't be charged as a child. You wouldn't be given that. No, straight as an adult. Yeah. She's a lawyer. Oh my gosh. Like, it's with the severity of the crime. So that girl from Old Palace, she was murdered in front of Whitgift Center. Yeah. And the boy was, I think, 16 or 15. Yeah. Would he be considered Yeah, he'd be considered as an adult murderer? Yeah, because you to have murder is like you have the intent to kill someone, and that's so grievous, and that's so like it's so gross, gross intent, and the courts then decide. The courts and the jury then decide how can you, as a child, think like that. So they don't go easy. They're like, we're going to try you as an adult because you're a danger to society, and we can't let you out. Could the punishment be reduced after the mitigation? Yeah, they depending on how they behave. It's all to do with their behavior in the jail, and if their behavior is all right now, and then they call them back into court, and then they like redo the sentence. It's not like they'll go scot-free. They will have like community service or still hours to do within the court where they're still having some punishment, but it depends really. So on good behavior, you can get out. See some places like the lawyers, there's some sharp ones that they can use the mental state of the person at the time of killing, or their brain, and even study their behavior within the family. And, and they see with that one. Yeah. Then this generation will walk out free from the court because they're all cuckoo. That's why they're trying to put in harsher laws. Really? Yeah. Oh. They're trying to put harsher laws on because they know how. Harsh rules. Yeah. Because the knife crime alone. Yes. Is so high. Yeah. That they need to. Especially in Croydon. Especially in Croydon, like people are getting stabbed, just, and they walk free, but like. They walk free how? Yeah, they'll plead insanity. They're like this person's insane. So there are so many insane people in this area. Yeah, but there was an article released about it. But then you get something called diminished responsibility. What's that? Diminished responsibility is where if they're mentally unfit, they get instead of charged for murder, they get charged for manslaughter. Because they think that person's insane, must have been an accident, or things like that. So the punishment is reduced when it's considered as manslaughter? Yeah. Because big difference, huge difference? Not really. I don't think so, because either way you'd be a danger to society. Yeah. That's why they keep them. Yes. Yes, and yeah, they get the ankle bracelet, and yeah, they get bracelets put on their ankle, and they're not. How would they run from the jail? Well, there are ways. Really? Yeah, there's been cases. Yeah. The system is corrupt. Really? So. How? Are you talking about England? Yeah, she's right. Just everywhere, really. Especially when it comes to law enforcement, there's a lot of corruption.
these lawyers, Yeah. they can make a killer walk. Free. Not really. Then they'd not be able to practice if they got caught. You can't practice then. Like I'm studying for it now, and I'm learning like. What are you studying? Criminology? No, the SQE, which is What's that? teaches you how solicitors behave. So they're like, there's code of conduct that we have to go by. Right. And they're like, if you find that your client is shady or doing something dodgy, you cease to act and you give them to someone else. Oh. That's it. Yeah. It's a long process, but I do think that this generation is very dangerous. It's extremely dangerous. The fact that they just want to like, it's like they're poking you. They're like, come on, show me what you can do. Show me what you can do. They're inviting the trouble. And they invite the trouble, and then when they have the trouble and they've seen the consequences, they're either like, oh, what did I do? Or they're so inside their brain, they're like, I'll be fine. So how come they're able to completely ignore the consequences? What makes them do this? I just think exposure to crime from like an early age, sometimes we see that, and they're able to just get away with it, or their parents let them get away with it. It's all to do with upbringing, basically. Yes, Fatima. Thing about this generation. Yes, beta, go on. I'm kind of in it. So, a lot of teenagers lose their lives. Depression is very high in this generation. And, Depression is very high in this generation. yeah, mostly teenagers do that. The thing is... why are they depressed? This is, like our parents used to say in Pakistan. Like, this is like This is an age where you play and laugh and have good time. How are they depressed? My point of view, I think everyone has a problem in life. And some people don't know how to control it. And when you become a teenager, normally, like you said, it's all just play and all that. And then when you hit 12, 13, then things start to change. Well, I'm talking about this generation, not about millennials, whatever. But you don't know how to control your emotions, and you feel alone because your parents don't understand you because they've never been a 12 or 13-year-old girl. Generation gap. In this generation, so there's going to be like what you said, like, oh, but it's butterflies and unicorns. So no one really understands this generation. And the thing is that a lot of people just think that, oh, this generation is just so terrible and so bad. The thing is that mostly, like, I feel like in this generation, the worst thing about this generation is the boys in the generation, because the boys are so bad. They treat girls like I don't know, like, it's just horrible. Like, they treat girls like toys, basically, literal toys. The girls shouldn't allow them to do this. I feel like in this generation, like, girls like have more care than the boys. The boys just want a pretty face, and the girls want someone who actually cares. I don't know. A pretty heart. Yeah. And the thing is, the girls, the boys play like a game. Like, they don't actually like the girl. They just think that the girl's gonna last there for 1 week or 2 weeks. Yeah. The thing is, what they do is, there's this thing on Snapchat called Quick Ad. And what boys do is, they add so many girls. What is it? Quick Ad on Snapchat. Snapchat. They add like 10 girls or like 15 girls, and then they wait until the girls reply to the text, and they use them for night thing. I don't want to say it, but that's what they do. And the girls think that he's loyal. No, so that's what normally happens. Well, teenage relationships,
because it's mostly the boys who do this. Like I've never seen like it's very popular for boys to cheat. All boys cheat in this generation. I've not seen a single loyal person in this generation. And like there's this really bad thing which women are doing to What? make the boys go mentally corrupt. How? I don't know why TikTok has not banned these accounts, but there's this weird girl called Sufi Rain, and she just posts disgusting stuff. And it's really popular because like it's just this one girl called Sufi Rain. Like I don't know, I don't understand, but the boys are addicted to this person. Really? All of the boys, like from like 9 to like 16, all of them. I'm not even joking. Like a 9-year-old would have had a girlfriend right now. Huh? Yeah, like all of them. And it's just on TikTok. Like it's just crazy. Like and the thing is with this like generation, they do a lot of bad stuff. Like alcohol and like drugs and stuff. Teenagers? Yeah, all of them. Really? Yeah. Is Nadia and Andy from this generation? They don't really act like it though. I'm talking about people like my age, like in like to like I'm talking about like the late Gen Z, like from like 12 to 16, 17, not like. Iman, are you from this generation? Like I'm not talking about like 20 or like 21 or like from 17. Like I feel like Gen Z is like separated from the over 20 and the. How many years is one generation? 10? What? 11? Your generation is 20 to 22 gaps between every. I don't think it's 11. Yeah. When did Generation Z start? What year? 1992. Huh? 1992 and 2000. No, it ends in 2013. Yeah, I mean 2013 No, is the no, limit. 2012 is the end. No. 2012 is not the end. 2013. It's 2013. That's. So, Nasir, you're also from Generation Z? 92? Why? Generation Y? Do you mean minute? So when did Generation Z start? What? 2009? No, it's not 2009. And then what generation is Fatima? I'm not in Gen Alpha. I'm not in Gen Alpha, bro. I'm not like those Sigma children. I swear, I'm not like those Gen Alpha children. What is Gen Alpha? The hyper ones. Huh? No, I am not in Gen Alpha. I'm in Gen Z. He says it. The Alpha, they're saying that they're going to. You are from Generation Alpha, Fatima. No. Yes, you are. No, I got told in school I'm in Gen Z. No, you're not Gen Z. You're Gen Alpha. That's not true because I saw it somewhere. It said 2000. Generation Z ended in 2009. No. No. I swear it's actually 2013. I know she's the end of. उसके बाद आ जाएगी जनरेशन बेटा बेटा जनरेशन. All right, I'm going to ask Iman to explain to us about your generation. You have heard Jalak speaking on this subject, then you heard Fatima on this subject. What's your point of view? I do agree with what everyone has said so far about Gen Z, but I also do believe there's like another aspect of Gen Z because we're the only generation born in this age of technology. We were born after the invention of the iPhone and the laptop. So everything
that's on social media has been exposed to us from a very young age. It's like you see children like now, even from birth, like 1, 2, they're on like YouTube and social media. So you're the last person in Generation Z, Fatima. Yeah. Yeah, Iman, go on. Yes, and I think social media has also like pushed the notion of like going against who's telling you what. So like for example, crime is like a normalization on social media. You see like people under 18 vaping and drinking alcohol on social media. And this pushes the agenda of breaking the law to seem cool or fit. Really? And yeah. Breaking the law is cool. Some people do push that agenda, but I think in my school, there's also like a gap between millennials and Generation Z and like our parents and understanding us because we were born in 2 different eras. I mean, I think that's happened with every single generation because every generation's parents, yeah, like they evolve. So my friend, recently she's got into like a lot of trouble, not trouble, but she's had like talks in school about her parents and stuff. And the school, because they're all like her mum's age, so like in their 30s, 40s, they're telling my friend to respect her mum, even though her mum's the one who's like pushing all the trauma and everything, like all her bad like agendas onto her. Yeah. Even like the school is saying to respect your mum because she's your mum, not because she's a good person. So that's a lot of like the mindset of the older generations. So there's like a gap between the understanding of what the older generations think and what the newer generations think. Yeah. So this has been the case in the entire time. You know, parents' generation is different and kids' generation is different. And when if they say, "Oh, you're not from our generation, so you don't understand our emotions," so they can never discipline them. They can never teach them anything. Yes, Iman. I also believe like with the notion of like religion and science are 2 opposing forces. I think that notion's also been pushed out a lot by social media. And it's also like helped push the notion of like defying laws and defying rules. Because a lot of people now believe that science and religion don't go together, as in they can't coexist, even though they can. So that notion's also really destroyed a lot of people's faiths. And there's also like No, but that's not true. That religion and science are against each other. That's not true. But people believe so because they say there can't be a creator because blah blah blah, or the Big Bang created the world, not a god. So this generation has any interest in the religion or just in science? What is the tendency? Science. Do they have interest in religion? I think that it's a very 50-50 split because I've seen like in my friends, because most of my class is well religious. I think it's really difficult to explain because of course there are agnostics and atheists in my class too. So from my observations, yes, the numbers of people who are agnostic and atheist have increased. However, the faiths of people who are certain religions, I think from like what their ideas used to be, like because they used to have mainly traditional ideas about like actual laws. I think it's shifted more towards morality now. Because my Have you friends, met any girl in school who still goes to a church with their parents? yeah, my friend. Okay, that's good. Wow. Yes, Fida, you've been dying to say something.
Although I do agree with Iman, I think the older part of Gen Z, so around my age, I haven't really seen anyone show interest in religion apart from doing it for the respect, doing it for your family, doing it for some kind of like incentive. And Incentive? yeah. Oh, what could that be? If someone's like going to mosque and they're doing like an alama course or something and they want to rise above and seem greater than all, show that ego to everyone else that, oh, you're not a hijabi and you're not this and you're not, even though the parents, like, I don't think you can really learn religion because our own parents don't know, like Muslims and the outside don't really know what Islam is. And most of it is just like, oh, what will other people say? Take a hijab because what will she say? Or do namaz, otherwise they will say this, that, go to mosque on Fridays. And normally in my Nobri manor, I had girls telling me that, oh, my dad's gonna shout at me if I don't do it, or I have to do it because my cousins do it, and they take off their hijab in school, even though it was a girls' school. And I never really met one genuine person who was interested in it. How does hijab protect you? I want to know. How does hijab protect you? You know, what I have observed in this society that we live in, right? Everybody is almost naked and one guy or one girl is wearing hijab and going. Everybody will look at this one girl who's wearing a hijab. Because there is uniformity among all others. They'll wear the same style, same way. So you're attracting people by being unique. Do you understand my point? I mean, I'm not saying you shouldn't wear good, sober clothes, but at the same time, I mean, you can wear jeans, you can wear a t-shirt, shirt. That's fine, isn't it? Now, according to the Islamic faith, you are not required to cover your face. Islam doesn't teach that. You're not required to cover your face. There is no concept of hijab in the religion of Islam established by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You will not, incite people to turn on by showing them your face or your hairstyle. I mean, if somebody gets turned on by look at your hair, that's a pervert, not a normal human being. Correct me if I'm wrong. Go on. I think that hijab is just a fashion statement these days. Like beard. Yeah, because Beard is in fashion these days. I think Hijab also. I think that's the same thing. It's just a fashion statement because many people who I've seen wear hijab, they were never told to wear a hijab, and sometimes they're not even Muslim. They just wear it because they like the look of it. And most of the time, after 1 or 2 years, they'll take it off because it's too much of a hassle for them. So they never wanted to wear it for the religion in the beginning. So it's a fashion statement. Jhalak, tell me, if every single girl start wearing hijab in our society, you think our society will become secure place for women, for girls, and the crime rate will go down? No. Because girls are now wearing hijab? It's a serious question. It depends on what that person is like a person. So it doesn't matter if they're like covered up. They could be covered up in the most religious attire ever and be a horrible human being. Yes. And then there's people that are like wear what they want, but they're a great human being. It's up to personal preference at this point. Yeah, you reminded me of what Maulana Rumi said. Maulana Rumi said, I have seen many animals dressed up, and I have seen many human beings undressed. So, which means is that some of the people who dress up according to their religion, they do dress up like religion, but inside them there is a shaitan. They don't follow the religion at all.
they're the more dangerous one to the society. So it's just for fashion, or maybe their parents, force it upon them. You must wear hijab, and as soon as they come out of their home, they remove it and do whatever they want, and just before they arrive back home, they put it back on. Well, this is bad, isn't it? Sometimes they wear hijab, but half of the hair in front of their face is still showing. So it's just the back of their hair is covered, but this part is still showing. But some people go to extremes, like they cover the face as well, and they wear gloves. You can't see any part of their skin, in which they wear gloves, everything. Huh? Yeah. Yeah. They wear in the swimming pool burkini. Burkini, yes. Yeah. Yeah. Yeah, it doesn't make sense. Oh, Fatima. हाँ भाई, कौन हाथ उठा रहा था? Yeah, this is a requirement of worship. So at the time of worship, you can do that, obviously. Right? At the time of taking a shower, you remove your clothes because it's necessary. Otherwise, you won't be able to shower properly. It makes sense, right? But do you think if you want to do something good, you do it from your heart, or you just do it because somebody is asking you to do it? Because I think if somebody is asking you to do it and you don't have no personal interest in that thing, doing such a thing for that person is nullified. You want to do anything, do it if your heart is willing to do it. Yeah, because God will look at your intentions, not your actions. If you're doing something good, but you're not doing it out of your own accord, then God will not reward you for it. Yes, Fatima. I got a lot of hate in school because I draw on my skin and I go around telling people I like tattoos and I want to be a tattoo artist because apparently Muslims are not allowed tattoos. So I don't believe in that rule. I don't know. I know I brought it up yesterday, but it's still happening. So yeah, you know what I just said. So what I was gonna say is that so you know how you said that they cover up their hair because they think that men are gonna stare at them with lust. Okay, so say there was a loyal man and he liked women for their personality. You can't put a hijab over your personality, can you? So it doesn't make sense. And then the people say, Muslims, they say that lust is bad and love is good. So if they're covering up their hair because they think men are lustful. So it doesn't make sense, does it? So if they're gonna cover up their hair, don't talk to men then, because they'll like your personality. Do you get what I'm saying? So it just doesn't make sense to me. Let me explain it for you. There are two things. Number one, you don't do bad stuff. Why?
Because your parents tell you not to do bad stuff, and your religion tells you not to do bad stuff. And you don't do bad stuff, but the desire of doing bad stuff is still there in your heart. It's useless. Even if you don't do bad stuff, but you have the desire to do bad stuff is still there, that's no use. What spirituality is aiming to eliminate the desire of doing bad stuff from you. Do you understand? The intent, right? Like there is a woman or there is a girl who is pure in the heart, but she doesn't really pay attention on her dress, and she wears a revealing dress, right? Just because she is wearing a revealing dress doesn't mean she must be a bad person. Always remember that. Yeah? Because we don't know her personality, because we don't know her heart. Okay? And if you see a woman cladded in black, burqa, niqab, hijab, everything, we cannot say for sure that this woman must be pious, because we don't know her heart. Allah looks at your intentions and your heart. Right? So, the lesson is, do not judge anyone. We don't know who they are and how they are and the way they are dressed up. What is the reason behind it? Do you understand? Do you agree? Okay, Fatima. Because you said that spirituality makes you pure, and like it makes you not have like those bad desires. In my school, we're learning about Christianity at the moment, and they said to me that Adam and Eve got Remember, like a thought in their head. Fatima, that remember, bad desires. religion is different from spirituality. Yeah, can I just say? Okay, so they said that basically they both got tempted to listen to that thing, the snake, and eat the thing, the apple or whatever they ate. Um, they listened to the desire instead of what God said, and they also say that every single Eve is every single woman, and every single Adam is every single man, and also like that's when humans became distant to God. So that's why God punished us with a lot of things, like when you get pregnant, it hurts, and like keeping those bad desires in your head. And there's another thing in that Catholics believe is called informing your conscience, which is when you tell yourself not to do bad stuff and you control it. I think that's what it's called, inform your conscience. And yeah, so I was just a bit confused because because I thought God made you have the bad desires, and because like life is a test, so to see if you can control your bad desires and listen to what God said, because I thought that's what the whole moral of the story is in life. So I thought it was like kind of like that's what I thought. So I was a bit confused. Well, a good raising, a good upbringing involves moral training and manners, etiquettes, different types of etiquettes, different types of codes. Religion is a set of beliefs, and it gives you advice on things that you should do
And in some cases, you must do, like worship. You must worship. And you must not sin. But this is just one aspect of the religion. Spirituality enables your souls to become pure and quit bad stuff. Fatima, we have two different souls in our body. One is our nafs, the lower self, and it compels you, it forces you to do bad. Now there is another potential source in our body which will force us to do good, but that will happen after we activate that source, and that is our heart. Right? So when the heart is activated and it has power from God, then there is a battle between the lower self and the spiritual heart. Then you will begin to think, oh, should I do it or I shouldn't do it? You think about the pros and cons, you think about the consequences. When you know how grave some actions can be, when you know what would be the result of certain things if they do, so these are consequences, you think about them. When you're completely alien to the religion or morality and standards of society, then you have no consequences. This generation needs to educate themselves. This generation needs to adopt morality, because this generation is going towards self-centeredness. If every single individual becomes selfish, then nobody will help anyone. If you're selfish and you expect others to help you, that's baseless, isn't it? So if everyone becomes self-centered person, there will be no courtesy left. Nobody will help anyone. So where are we going? We're going towards moral destruction. We're going towards, zombie land in which everybody is enjoying himself, but everybody will not always enjoy. There are ups and downs in life. Sometimes you are living in a favorable conditions, but some other times there could be some disaster. You can be, financially weak. What will you then do? Then, your entire ego, your entire, fake personality crumbles. When you aim to achieve something, you achieve it. It adds to your ego. But when you fail to achieve it, you go into depression. That's wrong. That's wrong. Never give up. If you fail this time, you need to make sure that you do not make the same mistake again. Keep trying. Never ever give up. If you just adopt this one piece of advice, your life will change forever. Just one thing if you adopt. Determination. If you are determined not to give up, trust me, there is nothing that will stop you from success in this life. Never ever give up. Do not give up. Do you understand my point? Like, you're trying to achieve something, but you fail. What should you do? Instead of crying, you should sit down and see where did you go wrong.
and then correct that wrong thing and then attempt it again. This time, with improved, technique, you will definitely succeed. Does it interest you what I'm saying? Does it make sense to this generation? This is success to the core in every aspect of your life. Never, ever give up. Never give up. How many of you understand? Truly. Fatima, what do you think? What I just said. Don't give up. So, don't give up. Don't give up. The golden rule, beta. Honestly, without this, you won't succeed in life. Determination. Determination. Life is difficult. If life is difficult, you also become difficult. I'm not going to give up. I will never give up. Make it an issue of your ego. In a positive way. Like, no, I'm going to achieve it. I am not going to give up, no matter what happens. I will turn impossible into possible with your determination. You can move mountains with your power, will of power. It's not just a bullshit talk. This is who I am. I never give up. Never. No matter what you do. If somebody say a bad stuff about you, you start crying. Yeah. And you run away, you quit. You're a loser. I don't give up. No matter how shaitan you become to me, I don't give up. I don't change myself. In the first instance, you think I am being fooled. No, it's my character. I'm not a fool. I'm not under your spell. This is my character. I do not give up. And this is my miracle. Because I do not give up. If you give up, what's special about you? Determined. You know why I am like this? Because one day, Sarkar said to me something. I wanted to achieve something. I failed. I was crying. And Sarkar said to me, "Why are you crying?" I said, "Sarkar, I failed." Sarkar said, "No. You didn't fail. Because you haven't made enough attempts yet." Sarkar ne farmaya, हौसला मत हारो, हौसला कभी ना हारो, never give up. And then Sarkar Gohar Shahi said, if you give up, you will never be able to love God. God will reject you. You will become mardood. La taqnatu min rahmatillah. Do not be disappointed in the blessing and mercy of your Lord. कुरान क्या सिखा रहा है हमको? सिर्फ तिलावतें करना, भाषण देना, बच्चोदियां करना? Quran is about practical life.
La taqnatu min rahmatillah. Do not be disappointed in the mercy of your Lord. Be determined. Never ever give up. No matter what people say. Forget about them. Close your ears. Don't listen to no one. Go after the thing that you want. Sarkar said, God does not like people who give up. God does not like people who give up. This was a lesson. From that day on, I don't give up. And it went into my nature, right? For example, I'm eating food and there is no salt. I instantly recall, do not give up. And I eat that, take it as a challenge. I don't give up. If I'm sitting and the chair is not comfortable, I continue to use that chair. I will not give up. It's a long story. So this one sentence has changed my entire life. This one sentence. Do not give up. You like something, but you don't know how to obtain it. The only recipe of success is to be determined and never to give up. This is what I do. This is not just a lecture. I'm speaking of experiences. I don't give up. Tell me if you understand. I would like Fatima to speak on it. Look at her, look at her. You don't give up. You don't know that, but this is your personality. You don't give up. You never give up. It's in the bad way though. No, it's not bad way. No, Fatima, no, it's not bad. Like it's like. It is in your fitrat. It is in your nature not to give up. Like. And that is your signature quality. It's in like the naughty way. Like if someone like did something, or like if, for example, if someone messed up like I ordered something, no, I wouldn't give up until they bring the right order. But Like Hasna Baji messed up your hair yesterday. No. Just kidding. Giving Hasna Baji something to fear about. Ma'am.
Determination level. How quickly you give up. Be fair. If you lie to yourself, you will always be diseased with that thing, right? So ask yourself, peep into your heart and ask yourself, how easily are you disappointed and you give up? I mean, what is your stamina when it comes to being strong in character? Because those who are strong, they are the ones who survive in adversity. And this path of life is not easy. It's paved with stones, not with roses. You have to have courage. You have to have stamina, strength in your character to fight the odds. And you need this formula, not to give up. So in the order of strength, tell me, are you very easily giving up on things, on people? It's not just things that you give up. You even give up on people. I do not give up on anything. I do not give up on things. I do not give up on people. Because this is what Quran teaches us. Do not be disappointed. Do not give up. You will win. You will prevail if you are faithful. This is Quran. So Fatima starts. How quickly do you give up? On the scale of 10, tell me the number. This is for everyone. After Fatima, I'll ask all of you. On the scale of 10. I don't really give up on people. I have attachment issues. So it's very hard for me to give up on people. So I think maybe 10 out of 10 on for like... 10 out of 10? But no. Wait. Oh. Not about... It's very different giving up like... On things? Yeah, and giving up on people. They're two very different things. Giving up on things, I would say... On the scale of 10. It depends if it will benefit me. Or if it's just like some sport and I don't like it anymore, I would give up on it, like ballet and gymnastics. I don't like it anymore. You never liked gymnastics? I did. No, not like ballet. I think I also kind of did like it, but not as much as ballet. So like, because like when I like something, I have a really big passion for it. Yeah, I know. And if I truly, truly like it, like I've been singing since I was 4 and I haven't stopped. And like I've been playing tennis since I was 5 and I haven't stopped. So like when I actually do like something, I'm not going to give up. But if I'm kind of bored of it, then I would. So I would probably say 7.5. And on people, like 9 out of 10. Good, still good. All right, girls, what's your name? Chishmish? Zainab. Tell us, Zainab. Are you normally quiet like this? Ji. Even with your friends, when you're with your friends? You're quiet? Sometimes, yeah. You're never chirpy, never happy? Sometimes. Sometimes? Yeah. How many times a day? I don't know. It's like random. Shall I ask your neighbors? Okay, tell us. On the scale of 10, how determined are you? I think 8, between 7 and 8. Like, I don't give up. In up. every aspect of life? You never easily give up? No. I keep trying. I try my best. Good. That's a good habit. Keep it up. Wait, Tabassum. Goshimar Papa.
I would say around 7 or 6. Sometimes First comes 6, then comes 7. Are you going backwards from 7 to 6? 6 or 7. Okay, what's your name? Maru. Maru, हाँ बेटा. I think 6. 6. Yeah. So, out of 10 times, you give up on 4 occasions, right? Yeah. Okay, Iman? I'd say 8 or 9. 8 or 9. Abaya? I think I'd say 5 or 6. 5 or 6? Because I've noticed I tend to put away things, so I just say to myself, why bother? And then I move on, which I've realized is not a good thing to do. How many of you have developed a habit of having an argument? I mean, I didn't want to say it directly, but how many of you are argumentative? Fatima, you are? हाँ भाई, तू बताओ भाई. तुझसे कह रहा हूँ ज़ैनब. Are you argumentative? Not really, no. I No? used to be, but not anymore. Oh. What brings about the change? Kids method. Wow. हाँ भाई, तुम बताओ. Are you argumentative? Like, not really that much. Good. And you? Question mark, Papa. No, I don't think I'm argumentative. Tabassum, are you? With certain people I am. Not a lot, but with certain people. Why? Why certain people? Just because I don't know. Okay. Oh. Okay, Maruf. You're not argumentative? No. If I don't like arguments. So if I'm in an argument, I don't want to continue it. So if your mother tells you anything, Maru, come here, do it. Maru, come here, sleep. Maru, come here, eat. Do you talk back, or you say, yes, Mama, I'm going to eat, I'm going to sleep, I'm going to do this, I'm going to do that? Yeah. You never argue with her? No. अच्छा, चुप हो जा. हाँ भाई, कहाँ है इसकी माँ? नहीं आई? हाँ भाई नदीम, ये आर्ग्यू करती है या चुप करके मान लेती है? अच्छा, अबे यार तुम गवाही दे दी. अच्छा, यस करती है सिर्फ. तो ये आर्गुमेंट का दूसरा तरीका है. Saying yes and not doing it is, a concealed form of being an argumentative, right? A concealed form. Iman, are you? I'd say yes, because I think I like to reach proper conclusions in statements. I mean, do you argue just for the heck of it? Or you think somebody is saying something wrong, so I must tell them what is right? I think it's... Or somebody says something and you must deny it or reject it just because you don't like that person? I think it's a mix of the first two. If for example I come home after school and I'm tired and my sister barges into my room, of course I'm going to be argumentative with her because I'm obviously already frustrated because of school, and her presence doesn't make it any better. I mean, I understand. You come from school, you're tired, you're irritated, you have a lot of stuff on your mind, but this is not the case all day long, right? So why are you frustrated when you come back from school? Mainly because I've been using my brain the entire day, lessons. And at home you don't have to use it. Yeah. At home I can just stay in my bed and not come out. Good.
All right, Fatima. This is Fatima's turn now. Do you give up easily? No, not really. I'd say I'm like an 8. 8. Yeah. 8 is good. And what about being an argumentative person? Not that much. You don't argue with your mom, with your dad? No, not really. Not that much. Nida, do you argue? Yes. Why? I'm more of like a straightforward person, so I like to What? say my point Allahu. instead of just like letting it in on me. हंसना ठीक कह रही है ये? हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है ये. What's the difference between being straightforward and outspoken? What? Didn't understand what I said? Yes, beta. Spoken is being like confident in what you say and knowing like not being hesitant in like what you're saying or like like having confidence. And I think like straightforward is just like being like this is the right thing and I'm gonna say it and straightforwardly. Like I'm not gonna just say not say it because like they're like my friend or someone. Like I'm just gonna say it straightforwardly to that person. So that's why I think the difference. Okay, Nida. You're straightforward. I'm trying to understand. Can you get into an argument just because you're a straightforward person? Yeah, saying things bluntly is being straightforward. Yeah. Yeah. Outspoken is somebody who doesn't hesitate what people normally hesitate to speak about. Yeah. Good. All right, Nimra. Are you introvert or extrovert? Mushkat khud bagoyad. Are you introvert or extrovert? I'd say I'm a bit more of an introvert than an extrovert. Right. Fatima, you? I share what I want to share to people. Yeah. If I asked one of these people here, they would obviously say I'm an extrovert. But I'm not. I feel like I'm both because like I'm not gonna just go out and just say what I want to say to random people. Yeah. Like I keep things to myself. I don't tell anybody like Yeah. deep. Well, there are certain things that you cannot share with anyone. I'm just saying Yeah. that like I don't just say private information to people. Like I sometimes keep to myself, and I also genuinely like prefer to be alone. I like to be alone than to be with a lot of people. And like sometimes I just want my own personal space. Or sometimes I do want a crowd of people around, so I think in the middle. I say about the argument. Should I say about mine? Yeah. Okay. So well, it depends who I'm arguing with. If it's someone who I don't like or someone who just stresses me out and annoys me like absolute ugh, I'm gonna say it and I'm gonna argue with them. But also, if someone does something that I don't like, I'm going to shout at them and tell them, no, this is wrong. Don't do this no more. I don't like it. Stop it. Enough. That's what I'm gonna say.
And then I would automatically be friends. Like, that's what happens in a daily friendship. You can't just say, oh yeah, I never argue with people. Like in friendships, you argue. Like both of the friends argue with each other and then you go back. Like it's impossible if you have not had an argument with your friend before. Yeah. Like you have an argument, you say to the friend that, oh, I don't like this, can you change this? And then So you're basically saying you should be yourself. Don't have a fake personality. I'm trying to You should be yourself. say that like everyone has arguments and then they go back. But I don't know what other people do if they go back or not, because I can't stay in an argument for too long. And like I don't like personally I am argumentative. Like I do argue, but I don't like to argue. Nadia, are you introvert or extrovert? I would say I'm an ambivert, like mix of both. Uncertain. Like, I think I'm definitely more introverted than extroverted. But I think I would call myself an ambivert. Jalak, are you introvert, extrovert? Or a shady character? Yeah, shady is uncertain. Not in a bad way. A gray area, yeah. Papa, I'd say I'm a gray area. Like Really? There's certain situations that will Pretty uncertain you are in those situations? it depends on the situation. So if there's But I see you don't give up. I don't. Yeah, that's a good quality. Well, I do if I get tired, but then I reassess it and then be like, come on, get up. Yeah. As long as I like in different matters. So like with doing law, I never give up because I'm set stone on that. Like I want this, I want to be a lawyer, and I'm doing it. When you develop a personal interest in something, you become self-motivated. Ji. Right or wrong? When you have your own personal interest in something, you don't need motivation from outside. The source is inside you. You become self-motivated. Maybe I should say you have an incentive. And that incentive is like, promoting motivation in you. Correct me if I'm wrong. Yeah, in those cases, I've taught myself how to step out of my comfort zone and be extroverted. But there are cases, but in my personal life, I'm quiet. I like my own space, and it depends who I'm with, really. If I'm in my friend group, then yeah. And if I'm at home in my own personal space, then I'm quiet. Get some peace and quiet. Both, yeah. Send it. Was the discussion fruitful? Really? Are you going to be more determined than before? Right? Stronger than before? Won't give up easily. Okay, just start from here. To say, I won't give up, that's very difficult. So say, I won't give up easily. This will invite you to make efforts. Right? So write it down. If you want to have a tattoo of this, have it engraved on your, what is it called? Forearm. So have it on your forearm. I shall not give up easily. I shall not give up easily. Because you know what they say? Stand and deliver. This is exactly what it means. If you can't stand, you can't deliver. So I shall not give up easily. You agree? This is like you're making a promise to yourself.
And this promise that you're making with yourself is to improve your life, your character. It will give you a boost in your life. You'll be very strong. Learn not to give up easily. Yep. Okay, it's time now for Fatima to sing a song for us. Those lovers Woodward too. They used to stop people and they used to stand in the river. They used to stand up. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie and say I like it like that, like it like that. I could lie and say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer, and I'll call you when the party's over. Quiet when I'm coming home, on my own. And I could lie, say I like it like that, like it like that. Oh yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that. But nothing is better sometimes. Once we both said our goodbyes, let's just let it go. Let me let you go. Quiet when I'm coming home, I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that. Fatima, one more? Good girl. You want some water? Wow. Yeah, that's it. Slow and steady wins the race. It's a proverb. Slow but steady. Slow, like ikhlaq, but steady wins the race. No, but Murtaza is very slow. He is.
Okay, Fatima, please. Thought I found a way. Thought I found a way, yeah. But she never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Wanna feel alive outside. I can't find my feet, need a place to hide, but I can't find you near. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin to bone. Hello, welcome home. Getting out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my headspace. That I know someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide, but I can't find one near. Wanna feel alive outside. I can't find my fear. Isn't it lovely? All alone, heart made of glass, my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. Oh, yeah. Very nice, Fatima. You want another one? Go on. ये जो अंग्रेजी गाने होते हैं, इन लोगों के यहाँ पर भी कोई रियाज वगैरह का सिस्टम है, सुर ताल की कोई पहचान है? इनमें भी है? अच्छा, मैं समझा ये तो ऐसे ही चीखते चिल्लाते। इनमें भी सुर ताल की है? अच्छा। हैं, हाँ। लेकिन इनमें 99% लोग जो हैं, अच्छा। जी हाँ, ऑडियंस भी इवन फॉलो कर रहे होते हैं टेम्पो बहुत ज़्यादा। इनके यहाँ भी कोई राग वाग होते हैं? इनके यहाँ होते हैं, लेकिन उसका हमारी तरह का राग, जिस तरह हम ख्याल के साथ पेश करते हैं राग को, वो नहीं है इनके यहाँ चीज़, सिर्फ कॉर्ड्स हैं। अच्छा।
थॉट्स पर ही सारा गेम करते हैं। अच्छा, 3-4 सुर एक साथ दबाते हैं। इनमें ये से भी होता है कि माइनर और मेजर दोनों का मिक्सचर हो? जी हाँ, होता है, होता है? इनमें होता है। अच्छा, वाह। जब से ये इंडियन म्यूजिक ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, उस वक्त से ये बाद में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया उसमें। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर कॉर्ड्स पे ही सारे गाने होते हैं, सिर्फ कॉर्ड्स ही दबाते जाते हैं बस, अच्छा। सारा गाना उस पे होता है। स्केल चेंज होता है बीच में कभी-कभी। तो ये कीबोर्ड में और हारमोनियम में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है वैसे तो, कीज़ वो तो जो यूँ-यूँ खींचते हैं, उससे क्या होता है? बस वो हारमोनियम जो है वो पुराने ज़माने की एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो उससे हवा भरती है? हवा भरते हैं और उसमें जो नीचे पिन लगे हुए हैं, हाँ। जिनसे वो आवाज़ आ रही है, हाँ, वो वो आवाज़ है रियाज़ के लिए बेहतर है। वो है रियाज़ के लिए, हाँ? पक्के सुरों का। हाँ। जी हाँ। क्या? हाँ। उसमें ये है। Sam Smith? You and me, we made a vow, for better or for worse. You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying everything. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, oh, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though Lord knows you get mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You've made me realize my deepest fear by lying and fearing love. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only
This is professional, Fatima. Beautiful. Honestly. Beautiful. I don't like the singer, but you sang it really well. Sam Smith. British version of Bilal. All right. So where were we? Do you remember where were we? Never give up. Do you like it? Yeah. आप लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ? नेवर गिव अप, इसका क्या मतलब आप लोग समझे? नेवर गिव अप का क्या मतलब है? हैं? कभी हिम्मत नहीं हारनी, शिकस्त तस्लीम नहीं करनी। तो ये है आप लोगों के किरदार में, या आप लोग जल्दी से हिम्मत हार देते हैं? है मेरे अंदर है। Do you think women are as courageous as men? No, it's a question, but not everybody is capable of being courageous. Some women are more courageous than men. And some men are really very weak. Maybe their body is strong, but their heart is weak. So, no, among Pakistani women, I have noticed they give up easily. That's why I am asking them. नगीना बाजी, आपका क्या ख्याल है? आप कैसी हो? आसानी से हार मान लेती हो या कहती हो नहीं, मैं ये काम करके रहूंगी? क्या चीज है आपके अंदर? सही जी, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हार मान लेती है जी मान लेती हूँ, और कभी कभी डट भी जाती है कि नहीं, ये करके रहूंगी। जी ऐसा भी होता है? लेकिन बहुत कम होता अच्छा, हसना तुम बताओ। You have had a tough life, Asna. Very tough life. Sayyidi is still. So you must have learned a lot of things Yes. in that specific period of time. Yes, Sayyidi. This toughness of life must have taught you a lot. Yes. Quite a lot. Do you give up easily? No. Good. Tell us. No, I don't give up. And I try my best. And I believe in keep going on. I push my heart You push hard. beyond the limit. Good, good, good. You have to be tough to raise children, Yes, especially when you're a lone parent. exactly. You have to be very tough. Bishop. You have to have a heart of, the size of a mountain. Yes, Sayyidi. Do the teenagers give you really hard time? Yes. They do? Yeah, they do because they go through hormonal changes as well. So they become grumpy for no reason. Acha. And sometimes they don't listen, but you have to be very patient with them. Sometimes you lose your patience and it comes out on So them. if you shout at them, if you're angry at them, does it help? No, it doesn't. So what do you do It then makes instead? it worse. Then I apologize and make,
after some time, I speak to them. Hmm. And then they understand as well. So what's the best strategy to deal with them? Just to Being angry doesn't work always. Sometimes it does, but not always. not always. Sometimes we have to tell them off to make them realize they have done something wrong. Hmm. Otherwise, they don't understand. Hmm. And most of the time, we have to deal with them with love and with respect as well. Try to understand their point of view as well. We should listen them as well. Hmm. It's very important. Shanaz, what do you think in this generation? Where are they going wrong? And as a parent, what parents should do to raise them? What wrong do you see them in today's generation? Speak in the mic. I think they suffer from arrogance. Arrogance. Yeah, and they think they're just beyond the law. And why does this law come upon them? And they're finding it. I think it's just being too arrogant, or they don't like any law to be on them. They don't want anybody to tell them what's What to right and do, wrong. what's wrong. They know everything. Yeah, They'll Google it. yeah. And I think they're very disrespectful as well, like to parents. They are? Yeah, Why? just like they're arrogant, and they just think too much of themselves. Like they know it, and why they don't even like their parents telling them what to do. Hmm. Okay, let's ask Sabra Maji. She has a lot of experience in raising kids and husband. Sabra Maji, tell us, when the kids grow up and they enter into their teenage, do they, turn upside down? And how do you tackle? Sadie, they do go upside down. They do? Junaid has turned 13, and Huh. you coming close to you or giving hugs and kisses like when they were little. They But they don't do this when they're... no, he pushes me away. Oh. No, and Huh. yeah, He doesn't hug you anymore? I have to force it. Oh. Sometimes Is this because they're growing up? I think he's growing up, and they don't want to listen. I don't know why. Maybe it's he doesn't want to listen. Junaid has entered that teenage, 13. And there was a comedy sketch, Harry Enfield, that I showed, where the boy is 12 and he's bouncing and he's like saying that how he's behaving like a little kid, and then suddenly he hits 12 midnight and he changes and suddenly loses his arms, and they make the parents are saying, "Oh my God, what's happening to him?" Yeah. He's losing the power of rational thought, and he's losing, his arms to be able to move it. He doesn't do anything, and it's like he's turning into a monster, and the parents are just saying, what's happened to him? He's turned to a teenager. It's a bit over dramatic, but Do you think teenage is monster age? I think it is a monster age. It is. The boys. When we were teenagers, we didn't know if we did anything really, really nasty. Maybe it's different. Mike. That's what I think. Most of the teens, they want the full independence, whereas the parents want to set the boundaries. And this is where the argument and the issue starts. So, what if we find a middle way? Half
freedom and half limits. Is that going to work? How do you cope? I mean, you raised many children, right? Yeah. So you must have gone through this teenage episode of each children. I mean, each kid. Was it less difficult when it was the first child, and then the second one was more difficult, and the third one was even? I think it's the generation. I Oh, think, it's the generation. yeah, maybe, or maybe the introduction, like when Nimran and Furqan were little, there were no tablets. It was all cartoons and TV and Yeah. toys. And I think it is the phones, the tablets, social media. I think it is that has corrupted them from young age. Because even if you try your best not to give them, they will feel deprived when they go to school. Oh, he has it, or she has it, or why do I have it? Yeah. And you try and you want to give them everything, but then when you try and say, no, don't do this or don't do that. Like the kids used to say, oh, my friend has a PS5 or PS4 and I don't have it. We don't have anything. We don't have nothing. They want this. They want computers. They want PCs. It's very. I think the main issue, what I have, like for instance with my daughter, like I see that teenagers, they're always looking for emotional support, whereas the parents are more looking into like educational um, and Enforcement. and plans. Hmm. So and then they take receive it or take it like the my parents are only interested in my education. They're not interested in my emotions. So for them, it's vital. Like they have to give more support to emotions, more like be like a heaven for them, like the place of heaven, not the place of heaven as a parent to be considered if you take that emotional support and just be a good listener and try to fully understand the emotions and acknowledge it with support, not with denial. If you go with the denial, then they say, get out of my room. So it's always has to be that. That's what I've noticed. So this is why I think in order to move on, it's we as a parent of teenagers, we should give less importance to educational and planning enforcement. Do you think these teenagers become irrational during this period of time? Yeah, I think we will have to let them have that way. That's for the process of growing up to something. So they have to go through this in order to achieve maturity later on. But if they skip this stage, it's like you will not grow as a mature adult. So it is a process of growth. Brother Steve, do you remember being a teenager? And what changes do you think you had? Were you irrational when you were a teenager? I don't really remember being Too. it was, yeah, hazy kind of thing. I don't think we were just aware of anything. We just saw, isn't it? That was the difference. We were told what to do, when to do it, Yeah. and you just did it. Yeah. Go to school, come home, do your homework, play for 2 hours, come back. You did it. Otherwise, you knew about it. That was it, wasn't it? I mean, there was no disputing, no bargaining. Yeah. No bargaining, right? No bargaining, no. Yeah. What food was put in front of you, you ate it. You didn't have any choice. I mean, it was pretty easy, isn't it? It was easy for all of us. And now it's very, very complicated. I don't know how they deal with such things because it's drummed into them. I mean, they even having these mental health
issues. Doctors and things going to schools, which is telling them things that we all had, didn't we? We all had bipolar. We all had issues going on, but we just got on with it. It wasn't given a label. They're making a mountain out of a molehill. We wasn't given any labels for it. Yeah. That you can use. There's so many labels now. Yeah. And then So many of them. When they leave school, I can't get a job. I'm bipolar. I can't get a job. I have this. I have that. And if you leave school, if you don't get a job, you're not going to have any money. You're not going to survive. So it's very. I don't know how they will cope. Now, back in the day when we were teenagers, there was no such thing as this different type of generation thing. You're a child and he's a father. Listen to him. That's it. In Pakistan, sit down. Yeah, went it on somebody else. Now, as a teenager, do you realize you sometimes are irrational? You do? What about you, Zainab? Zainab is your name. تو پیچھے کیوں دیکھ رہی؟ مائک، اچھا مائک دے دو بھائی. Sometimes when you're under the spell of being this generation, do you think you are irrational? Being sane, having sanity. I think so. Okay, can I ask you a question, all of you? Are you stubborn? Nadeem bhai, are you stubborn? Ji. Say, yes, I am. Yes, Alhamdulillah. Yes, I am. How many of you are stubborn? You be. Thodi stubborn. Andy, you're stubborn? Fida, you're stubborn. Nimra, you're stubborn. Everybody is stubborn. Oh my gosh. Everyone is stubborn. Fatima, you want to sing last song before we do zikr? Yes, go ahead. Take me to the rooftop. I wanna see the world when I stop breathing. Turn blue. Tell me love is endless. Don't be so pretentious. Leave me like you do. If you need me, wanna see me, better hurry, 'cause I'm leaving soon.
Sorry, there's no way out. But down, down. Taste me, the salty tears on my cheek. It's what a year-long headache does to you. But okay, I feel so scared. Don't say I'm all that matters. Leave me. Deja vu. If you need me, wanna see me, you better hurry. I'm leaving soon. Sorry, can't save me now. Sorry, I don't know how. Sorry, there's no way out. But down, down. Call my friends and tell them that I love them and I'll miss them. I'm not sorry. Call my friends and tell them that I love them and I'll miss them. Sorry. Very nice. Now it's time for zikr. And after the zikr, Fatma will sing more. One song, like, it's really short, just really quick. Go on, go on. Thanks. No, come on. Don't say sorry. It's London, it's winter. You're not here making another feel warm. How can you skip me out, forget me, burn me into ashes, lock me up and I'm in no chapter. You've already settled. I know you'll never look back. Ooh, when you hurt me, I just scars. Ooh, don't worry, I'll come back strong. Ooh, you never loved, you just played me all along. Ooh, I found myself in your bundle of lies. Your bundle of lies. Your bundle of lies.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا گوہر شاہی المدد، یا گوہر شاہی المدد، یا گوہر شاہی المدد. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ کلیم اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ روح اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی بوسیلہ سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی اس حلقے سے وابستہ تمام افراد کی ظاہری باطنی پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما. دنیا کے جس خطے پر جہاں کوئی سرکار گوہر شاہی کا چاہنے والا رہتا ہو اس خطے پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما. جب دم آخر ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. Take care.